Dakle angnarom jotono koktuma kasha kaham sanani shebmangha. Bo Akshaya Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection day na night thau te offers po chini ba ye tuye phai ha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on night thau te chin sa ha paro ha bin len. Akshaya Tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100 Ron Lychee Drink. Refresh your feeling. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner, and all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Chiri o kharji tero hastini joto lukurokno ani khani paiflaya हमजन्म तैची बाया फरो और बताए चीनी कथा लाइमा ते हमारी दुबई फाइफा खुलुमखा आं पिनाकी देबर्मा त्रिपुरा हास्तिनी जदे लुकरावनो न स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नि बखाक्तै रथ यात्रा नि खाका हामताय खुलुमु या फरो स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नंगनि बागै दुबई फाइका स्वर्ण वर्ष ऑफर ऑफर चेंगि जागनाय 23rd June नि सिमनि 12 July jana tai potong nong ni bai kok tomaka abong kha no ro kacham rangchak no silai bo tar hallmark grang rangchak ni mani talangan share bo awashmiya kotor khlai diamond ni necklace exhibition bo cheng design Gold in making charges of the tongue 25% off. Diamond in making charges of the tongue 100% off. Arms Miyako. Make a lucky draw tongue duita scooty. They lucky draw tongue agrota home appliance. Hey, Nero Pibruno Sokata. Total lamps of Shona Comolo of Heidelberg. তাই চিনি স্বর্ণ কমল 16 শালগ্রাম খুলুম যাচ্ছেন হামায় Ron Lychee Drink. रोते से पहले चशाते हो जाओ refresh. Ron Lychee Drink. Refresh your feeling. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura
a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Khulum ka ang runa de broma no rongjo to no lam shogo chini ta busuk jorani kok borok kok tumawa Pulano phadi na le na tini ni kok tuma bokro ro Romfrena naijak mani yagulo kok ti shaldi boro no gana ni bolongo khasija ke man ka BCC umorni khoroksa bari besani mang gthei mung hema molsom patibuni yagulo kok shanani bagai chitomoni molsom te rajesh molsom no ka suka police phiaba kharjak hema no romfrena ni nainai sumitropini patibuni jirania thanani khamdingbari amsayo patibuni yagulo amsayo to bujaka forensic team Two 2025 BC January tal ni simi June tal jora 674 crore rangmari sibaye Klaizaka Foundation Ustunte Immigration Education Health and Communication sekangai telangna ni bagai samung khlaika haste hapang abo haikino haste ni jono jati rokno sekangai telangna ni bagai bo samung khlai jagai tongo kokisalo Udaipur ni Bonduar amsayo 51 Sakti Pit Parkit Foundation Ustun kaijakmani te bumi puja khlaijakmani pandau kokshana ni thangai okok no saka hasini montrokra Professor Dr. Manik Shaha Haino hai Sridhar Sarkar muge khoroksa borokni kosok mangkate tioklai jakhe mankha patimung bamutia amsayo patimuni koktuma manka hankeno patimung thayo thang shobika bamutia outpost ni police Haino hai phekuni mani hamna jane khoroksa borokni mankate khasi jakhe manka sakni tongthai nogono thinai ni mo biplop dot patimung amtoli thanani rani khamar kumbuka tha amsani koktuma Koktishala Udaipur Police Line amsayo otomal khong lahar patimungo klai sakudu khumar mani koktuma apati muno rugino shakham nogor hornani bagai chuba sukhaika mantri Sushant Chaudhary Haino hai nok nok ngo kese kerong ulai mani bai dalbrei umor nisraino logioti Bishalgor Bijoyti mawa baklaye thinani chai tokha khoroksan kui hamjak patimung Bishalgor Brisomoni amsayo Tabo koktuma shukrube Je bagina samane abano koi Ken koidin kha bakuma mane Koidin kha sapta kaisa lai ka tak koidin kha 3 din Miano guna koita rogo Ang gorile najirle amne Di poro dana phung bukha Phung go Dosta rogun nong khanang male Dosta sara dosta aute mo
Romfrena naijagmani yagulo kokti shaldi boro noganani bolongo khasijake manka BCC umorni khoroksa bari besani manggathei mung hema molsom patibuni yagulo kok shanani bagai chitomoni molsom tei Rajesh molsom no kasuka police phiaba kharjak hemano Romfrena ni nainai Sumit Rupini patibung jirania thanani khamdingbari amsayo patibuni yagulo amsayo to bujaka forensic team Buma bufa kore hele hanang pinang khaijak mani logi logi lai thangne strang shal khara suak nungjak bini mama ni baya bai romfrejak mani naijakha khamting bare 30 number amseni BCC umoni shiklik jarai pate mungnati khorang saman tiagolo bini mama bai no pujaka hema mochom mugoi asrai paithago sangmo shal phongo bini bata Rajesh mochom no romfrena naijak mani kokno shal khanaro ba hema phiaba bata Rajesh mochom no asu torma ke sakthar mana haglia Aban bagai kahane ongsago nongne ongkore thangmani pokma hema molso mugoi oshikli charai yang oyang nai tongmani yaglo phana musra thayo mandia bono bini botate bini mama song paithago kokti sal de borano karane bolongo khaji jakhamanka hema molso me mangkathei kokma mankino amseo thanglu sogoika ziraria bakhaksini SDPO Kamal Krishna Koloi niti del Mumbai Police Station bahini paten munati yakhon busok kereke majra katinani kok soikna roka hema molso me bini mama Chitomoni molsom Washa ke sawa hati basha ongka hema kamamani washa ke saw shalda mongka bobai na juk nok ne ongkuri thangmani hunai koidin kha ba kuma mane koidin kha sabta kaisa tak wai sabta kaisa lai ka tak koidin kha thangle sabtang hangai tak koidin kha ta din ni ke bang abdin kha sai ke sadi koidin kha ang non ala nini aro nini nongkori thangma nini aro thui thang bo dino thui thang nini nogo chukiyo thumani bo dino thu da abai ai fu tai samang da do angkai ba uben thu kha ang ba samang da keto ang sagrana koidin kha na de 6 din na 3 din 4 din koidin kha thang aba tini bai sabta kasa Dua sabta kan ni tai sai jun ke benga angkai nang biang na tu khabono jeta sona ara wasa awa 6 nomor kro wasa nai tu asuk simi sinai tu sabai nai tu kha ai po nini loge nang sabna talang kha katong su phai bai nini bike ni na rutuk na bage sabna logi talang kha sabta kaisa kumajak katong sa tonga ba katong burang busla a hor phai angka ga anu atuk surka bani garing rok thangka bani yang thangka angka ke mana ya angka apun sing tai nai tuklia bani nogo khaina nai tukha sam nogo bebang no yang dara sone jamata ro nai tu bai ke bebang no kri joto nogo habi nai tukha na ta borong no sangke borok akok sa sana borong no tukhayo nai nang rutuk phayo nai ta borong no ang singai khangke bo phaye bini bike ni no rutuk nei sang khangke borok ida no jengbo Sengbo lasiman memang bini orang habis bagaimana bini nong kisah habis khas. Cha norok je orowo. Budbar ni dino. Norok nini dol bai chuak nang laikha. Chuak nang lai nini bai gini je. Thui tongmani sakawo nini dol je choprobo mane amu busu jara ko boi. Je bai gina samane abano koi. Nang je botongona. Ang bokhe chuak nane thang do, angke chuak nane thang do. Je bai gina samane abano ko boi. Nang chuak nana thango ngkeni ni dol khangke oro nogo tongrokha ngkeni ni bike ni je khe thujak erpore bo abono omai ke samuk sitra khaina nai kata khode khlai khana khlaina nayo khode khlaiya abo je bike na saman anu ko boi tabuk ni bukhu bai sinang masanai tamung mani agot na tamung kha a dino nang tamni bage ni dol bai bulai ka pro agot nang kha ge angbono saw tamna ha ke male kisa ang lai kata kisa nang lai sala ni go kisa amang kata je bagana samna ko nini kok se sadi nini bagana ni kok ya je agot nang mani norok nin dol bai bulai mani karon tamo banu ke bagana jengni takalong tana haike hani ang chawdo bagana saten tak sasnai bagana satya nang jaga tongle nang spot tongle jeng lai ma dara nang abu se sadi nini bagana ni ang ke ba tana haike hana do ang ke hana la so ke
taka lungna ang kahagi kabang nang laika do angka ka ana bushi paisiwo aba haikino hemani bata rajesh mol somno sungjakhe bosaka lai thangnai srangsal horo bini mamani baya bai suak nongirong frena naijago hane bono sapai mani hanai rajesh molsom tini je thainai ni tamuklai ani manai nogro goda walai naro nogro le walaya thainai ni bung tamo hema molsom nin ma babu song totong korika abo thibeka an babu ke ang khasi ko thaimani ani ama ke ko ngeni ni bahana je ke sabai tong ko ani mama bitong ta ni mama ani kaka bitong ta acha angke ang tole kun ana problem ke rei ana habi angke ayang darason yang pai pron bo baitong do angke no ang amo manai ang baitong phadi ayang ni dara phai ka do father som kam phainai anga abai bo phai ka prono am basara sa tong kha acha tabuk ni manai je phasi jai thai mani abo sabo thangai puila nogoi kha ani kaka nui kha cinta mani engke amono amo bo koidin kumajak nogo mane koidin rokon khana nog ni nongkhor mani moda no nongkhor ma tolle amo bufru bo orolas norok bai nok lai mani bufru 2 din sekang bak salsa sekang bufru amo 3 din sekang 3 din sekang ke bodin klai ha शुक्रबार दिन दो शुक्रबार नो नु खाना शुक्रबार बबर तो शुक्रबार दा अम बिसुरबार फुंगा आनो सान फाइदो ताम सान फाइ बाइलिं सान फाइयो दो बिसुरबार नि फुंगो आनो सान फाइयो ताम मन फाइ दारा बाइलिं रो सुदां माइरं अम खाइगार नाइ दो ओके मनाय आं तले बाइलिं रो मालियाता मुया फ्रान दं बोले मुया करा ओके बनो फ्रानै रे yang menami tong bule muya karan ba engke no rohmalia engke bo maicha ka dobro thikun maicha ka amusa jak ba engke no maicha ba ye kina nei ko phodo bo sasukta sindamnita engke na sing padul musak tong ta pro apro bo amo kina pro ko khabo engke anun kha mose mane norok nini bahana je nongkhori thangkang ke no norok logi hin khabono na oke bo khorang khaliya oke norok thangi da nai kha biango thangka nai kha amo nai kha do nai ma tolle sabai nai khana ha sabo bai nai kha am sai hon nai kha nang khesong nai khana bosu jira thangi nai kha oko bo ti tu kun na thang or de berai thang nai tu kha oke ayam pai angke ba bo duaro pa thangana duaro pa ro khana nai no ke filmale horo phalia sariu phalia do mai chai ba hablia ogong ke bang bo nai tu kha boi noro ka phi nei ka boi nu kha khai amu boi hamero nu kha khai busu bu kha mana boi thuma khrab rang ke chwa ke pher nu khang sakha or manai phai bini loger tong bla or manai phai mane nini kaka ke apruwa nini kaka cinta mani ke apru biango tong apru borobo jenang kheng sesong rutuk tong pruwo bokhe biango botam khai tong apru bo ba mai bosan phai bo no ke ang yang ro par bi ro kha ang ke yang sonabar di thang do yang ta ke salama di thang kha no ya naroki apru wala jak da nin manai ba wala ya busbandi no wala ke botam ba khina ni thangmani thei tong na kha sido amo bo ni problem tong na ang tamong khana a problem kisi sa khana mane amo sala abada bro ke chuan na ke do nin kaka song ani kaka song cinta mani song oke bro kai kubi ke sadi do kubi ke sai khai nang jalo ma thang nai kaham kubi ke sadi kalung se sab do chuar na di nei ro jak phodo or ni par se bai bose amo nai lekha pho ang tol khang re kholan tham bule ang le sai song bule ang bai tong ni ba bose ai ne phai ka ang bro ani bluetooth ani box tong do gar chablai tong ke sabani kaka song chuang nang laija mane sabo kalung sa boke aro thu kalung sa sabo kalung ni bung asul tamo bin no sia amo bin bung kalung sa ni khnabo bo bai ni kaka chuang nang lai tong na boke ani mama ka aro thu pagi do kalung sa ke or tong pho ro or tong to ta ke ai kedar or tong ang parvise saudo ani dolta ani bondu ko lai bobo bo ani saso bondo amo dol
ni manai khar thang i chau ha tamu ni ragi tamu leng maleng sa lama hui sang pa chau nai tu khoro dakalung tam male ni manai khar thang ka orang thui tomo si par khar thang i chau ke o no bararo na khuti nai ka do nu ya nu mun anal kiriya bale do ano to la hamza go manai ekdom haja gano bose are manai ben thaka male ama abro ba ching nai tu kha yang go nai tu ma tole do nai tu kha bor mani kha manya no tong su bo engke mama kaka bo sang ba phai do bo sang phai ai ama bo nai chom nai phikata manai no ben thang nai no nu phai bose kisa bo dini goto na bo bisudbar phungo din phungo na bisudbar ama din phungo kheno bono go hap phikata bisudbar phungo ma sari gota akang mani ya ni kaka song chok nang ke bo dino mongolbar budbar sari go mai ke burbani sari go ke ni manai khar khata probo ama phungo kharo bisudbar phungo ai khar manita angke sukurbar nai tu kha manya ama nai tu nai bai kha chadi erpore ni manai tam sakana no jagot nang amo ang hajar thang do bosi ang sasu ang sakata manai nang mi hor tam ang mala utai masa ano soprom nai dada bicara pan kali ni in sakata no tong di mani phaila phaika bosi bo par sakha thang me par sakha ubor ni dol bo kisa 2 number kham khabile tam 2 number khai chiko khayo na ani an no mia no ha phaido mai om hairo tung simang sing so ke tabok nini manai saka nini manai ni saka orep khaina nayo hunai katung kalungsa borep khaina nai mani kokta na Fiaba bahai ke chawsal sari gono hemano to kunani thangmani nukmani hini shaka kamini khoroksa sakara jok ge ang dentaro kubai pai suba munno ano dukano tisa denta tono degira dini bono thake loke dentari kelang thangka ngke boying ni phayuta cintamoni no bang kutugo rohoro uskang watin dinane ra haking rok mosoro khagoi phalmani no kumasi buni no gana tangin nang bagan khle buni chi kokban hone anos kutuk thango tu koi phainaik se sabo o tak thungai no miano go na koita rogo ang gorile najekle amne di poro dana phung bokha phung go 10 ta rok nang khanang male 10 ta sara 10 ta aute mo nang ni mokol bai thangmai no khana oto dino kha kok sawang bai miya khai khaya Patimuni yagla amsayo thangu shogoi kha zirania bakhaksani SDPO communication kolai Radapur thanani ushi Rajkumar Jomadia Champoknagar outpost ni usi Sanjay Debormade zirania bakhaksani additional SDM Janmojoy Chakma kubui patimum thamo abono nai dogoi dekhlana ni bagai habo ongkhorja kabok police oi butano তিনি দি করা ছাড়বাটা সময় চিন্তা করে তোমার outpost তো খবর সবই telephone information ta mane oro khamni barta mo terno wato aisa minor gal hanging obostha mano suspected hanging tarpor mamu logo logi ang ei dibosa sono tai edigre register sono ar ini yar odesan jano ta jano pore to ek songe edigre magistrate odesan te kai nei gotara so phane chun sordogna chun tolon da hakka tolna khamen pore chun likha je dead body je minor dead body bun ka Mammal Sampan Bunga late Kotobadur Musum, Mount Kanya Kampiwa. Dona, the hanging room, I mean, Hotel, like this, the Sal, from Domini, the Bun Mamani, the above Banatoni Bon Barito. After Nemini, the Burinka, the disease, go try the compost with her. When the Sal Pulu, they are never been inside of. Apa kerja? Apa episode tim noto bunyi tu. Kalau apa kerja macam jadi sahaja ni jenis physical limitation sama macam kale kerja ni. Cuma nak post modal ni, orang post modal ni je. Egal nama pun je. Orang ni orang tu mulai tahu. Kalau kita mesti mana jam mana. Kaya buno tahu kira suspected, bagai buno ama hai. Kau tahu tak? Suspected tu jika sahabat kerja ni orang ni cuma orang cakap. Orang tu already amat orang cakap. Amro phina ni tamro kla masa ka phina ni mama te masa phina ni bata tab jara borong tunina phasagra kata e phasagra borong just jika saban bal chimpai tha bata kon performance kuri je bor to naki madan kana suje khai ka tam ka chino choli thamo jin to
করোনা পাইমান পরে তুমি সামনে Pademuni Yagolo Kok Sunani Bagai, but Harzakna Sirani Bini Mama Chito Moni Mol Somte, but Arazish Mol Somno Kashoka Police, Fiaba Karjakabuk, Hemanoram Fernani Nine, Shumitro Pini, Pademuna Dietum Kazakabuk, Hamting by the Amsai. Hamting by Nishimish Rosinikok, Chini Khorang. Two 2025 BC January tal simi June tal jora 674 crore rangmari sibai Klajaka Foundation ustunte inauguration education health and communication sekangai tilangna ni bagai samung khlaika haste hapang abo haikino haste ni jonojati rokno sekangai tilangna ni bagai bo samung khlai jagai tongo kokdisalo Udaipur ni Bonduar amse 51 Sakti Pit Park ni Foundation ustun kaijakmani te bumi puja khlaijakmani pandau koksana ni thangai o kokno shaka hasini mantri okra Professor Dr. Manik Shaha স্বাগত জানাচ্ছি মাননীয় জেলা সভাধিপতি গোমতী জেলা পরিষদ শ্রী দেবল দেব রায় মহোদয়কে সকলে মিলে জোরদার করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাবেন বরণ করবেন আমাদের অনুষ্ঠান মঞ্চে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते जो शुभ पवित्राग्नि को हम नमन करते हैं नमन करते हैं नमन करते हैं Hasra hapone goshung baina Udaipur Bonduar amsayo 51 Shaktipit Park nam zamani thangai tongo abono rogena koktishala Udaipur Bonduar amsayo 51 Shaktipit Park ni Foundation stone lying te bumi puja khlai jaka aro manjaka hastri mantri okra Professor Dr. Manik Shaha abon yagulono pandao kok sanan thangai hastri mantri okra Professor Dr. Manik Shaha shaka hamkraini pipeline mungkrei development okare te mungsa kokre henei kebunai bodol rok jora jora dal bidal koklam shaka hamkrei eba development te mungsa thungkrung thungjaknai Hattori Montri Bokrok Lama Funugui Tongmani Haikeno Haste Hapango Shamung Klai Tongo Abahakeno Prime Minister Ek is policy ni Pagatir Prahaste Podakti Dakti Shagangi Tongo Hunai Abahakeno 2025 Bishini January Talni Shimi June Taljora 674 crore rang sabai dal bidal Klai Zaka Foundation Stunta inauguration education health and communication no Shagangi Telangnani Bagai Shamung Klai ka Haste Hapang Abahakeno Hasini Jon Jati Rokno Shagangi Telangnani Bagai Bo Shamung Klai Jagi Tongo Piaba Jotona government job ruimania o hapangni jorawo 19,000 chakri rejaka hnai abo haikeno haste hapang tourism na importance roi samung khlai tongo hnai tamuni hingke tourism rogo rang subai ka hnke rang ajimung gobang nai hnai abo haikeno eco tourism na teibo sajaka koklam tabo abroad ni gobangma tourism ro haste o phaiga hnai financial teibo gobang ngnai abo haikeno Mata Tiproshiri Mondir no Kutal Klai Shnamiti Shazaka Awai Hasteni Kotar Chikon Jotobania Klai Nerong Hamgra Ingnai Hinoi Homeland Visit Project Norogui Razakaragulini Nuingma Light and Sound ni Shep Shabor Zaka Hanoi Awai Hinoi no Ashalo Dalbidal Koklam Shaka Hasteni Montriokra Professor Dr. Manik Shaha এই ভর দুপুরে আপনার উপস্থিত থাকার জন্য হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সত্যি আমাদের জন্য একটা আনন্দের বিষয় আজকে এবং বিশেষ করে মাতাবাড়ি কেন্দ্রে এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা এখানে বলেছেন এখানে আমরা সবাই জানি এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন যে 51 যে আমাদের যে শক্তিপীঠ সেটা আমাদের পক্ষে আমাদের জীবদ্দশায় হয়তো আমরা দেখতে পাবো না এবং কিছুদিন আগে আমি দিল্লিতে গিয়েছিলাম সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন মুখ্যমন্ত্রীদের একটা কনক্লেভ হয়েছিল উনি বলেছিলেন যে যে কোনো রাজ্যে আপনারা উনি আবেদন রেখেছিলেন যে যে কোনো জায়গায় একটা মানে এমন একটা পর্যটন স্থান আপনারা করুন যেটা ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড হবে যাতে করে ওই একটা কেন্দ্র সব জায়গায় করুন কিন্তু একটা জায়গায় ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড হতে হবে যাকে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবীর মানুষ জানবে এবং দেশ বিদেশের সমস্ত লোক এখানে আসবে এবং আজকে এখানে আমি যেটা দেখলাম যে ইউপি জল বোর্ডের যে একটু আগে আমরা যে ভিডিওটা দেখলাম এবং আমি ওখানে বলেছিলাম ওনাকে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যে উনি চাইছেন যে এরকম একটা আমাদের পর্যটনের একটা স্থল হোক আমার মনে হয়
যে এখানে এটা সম্ভব হবে। এবং আপনারা, আমি বলেছি যেন কোয়ালিটি সেটা বজায় থাকে এবং সব দিক দিয়ে এখানে নটরাজের মূর্তিও বলা হয়েছে সবচেয়ে উচ্চতম বিশ্বের মধ্যে, ভারতবর্ষের সব জায়গার এখানে সবচেয়ে উচ্চতম একটা নটরাজের মন্দির এখানে তৈরি হবে। তো আমার মনে হয় যে এইরকম একটা অবস্থায় আমি এখানে যারা এই কার্ড পেয়েছেন তাদেরকে আমি বলবো যে সবাই এদিকে নজর রাখবেন, যেটা সারা ভারতবর্ষে তথা সারা পৃথিবীর মানুষ এই যে আমাদের 51 শক্তিপীঠ সম্পর্কে মানুষ জানে। আমরা হিন্দু পুরাণ অনুসারে আমরা জানি, এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তা আমাদের যিনি মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে কিভাবে আমাদের যে সতীর যে দেহ কিভাবে মানে সুদর্শন চক্রের মাধ্যমে ভগবান বিষ্ণু খণ্ড করতে হয়েছিল সেই সম্পর্কে উনি আলোচনা রেখেছেন। আজকে এখানে শুধু 51 শক্তিপীঠ হবে না, সেই শক্তিপীঠকে কেন্দ্র করে পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে সেটা যে উদ্যোগ নিয়েছে সেটা করে আমাদের শুধু রাজ্যের না সারা ভারতবর্ষেরও কিন্তু আমাদের বৈদেশিক যে মুদ্রা তারও কিন্তু আয় আমাদের বাড়বে, দেশ বিদেশ থেকে আসবে, বাইরের থেকে আসবে এবং এখানকার যে আঞ্চলিক উন্নয়ন এই এলাকারও কিন্তু উন্নয়ন হবে। এখানে বলা হয়েছে যে একদিনের যে কার্যক্রম তাতে করে যেভাবে দোকানপাট এখানে তাদের যেভাবে দোকানপাট খুলেছে তাদের জিনিসপত্র নিয়ে, যখন এটা পার্মানেন্ট হবে তখন কি অবস্থা হবে সেটা কিন্তু তার কিছুটা আন্দাজ কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। শুধু তাই নয়, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে সাংস্কৃতিক যে বিষয়গুলো আছে, আমাদের 19টি জাতি গোষ্ঠী এখানে আছে, যারা আমাদের ট্রাইবেল জনজাতি যারা আছেন তাদেরও সংস্কৃতি সম্পর্কে কিন্তু মানুষ জানতে পারবে এবং এখানে যে ব্যবস্থা এখানে রাখা হয়েছে সে আর্ট প্রদর্শন করারও ব্যবস্থা থাকবে। যখন বাইরের থেকে মানুষ আসবে তাদেরও কিন্তু সেটা দেখার সুবিধা হবে। তাতে করে আমাদের যে ডিজিপি, আমাদের যে জিডিপিতে অনেক বেশি আমাদের আয় এখানে হবে। আপনারা সবাই জানেন, আমি প্রায় সব জায়গায় বলি যে জিএসডিপি এখন আমাদের ত্রিপুরাতে স্টেটের যে জিএসডিপি নর্থ ইস্টের মধ্যে আমাদের দ্বিতীয় স্থানে আমরা কিন্তু আছি এখন। আশালি পান্দাও হাসনের মন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহানকারী ও মানজাকা ফিনান্স মিনিস্টার প্রণজিৎ সিংহা রয়, টুরিজম মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, এমএলএ অভিষেক দেবরয় নখবৈতে কুবুন আদং রক आशल আমসাইনি लुकुरक गोबांग फाइ मानजाखा। और इसके चारों तरफ हमारे 12 शक्तिपीठ है। तो सरकारी विजन था कि हम विश्व की और भारत की सबसे बड़ी उदयपुर निशिमे राजीवनी कक्थुम चिनी खरां পর্যটন দপ্তর আজ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হলো ত্রিপুরা পর্যটন দপ্তরের নতুন লোগো রাজ্যের সংস্কৃতি। हाइनो हाइ श्रीधर सरकार मुगे खरकसा बरकनि कसक मानकाथे तियो कलेजा खेमानखा पाटिमुं बामुटिया आमसायो पाटिमुंनि कक्टमा मानका हनकेनो पाटिमुं थायो थांसोगिका बामुटिया आउटपोस्टनि पुलिस हाइनो हाइ वाना मासिसा कक्टमा कासै फाइका कक्टि सालो श्रीधर सरकार मुगे खरकसा बरकनि कसक मानकाथे तियो कलेजा खेमानखा पाटिमुं बामुटिया आमसायो बिनि उमर बिसिदक सिबा पाटिमुंनो ते कक्टमानि बिसिंति सायमानखा श्रीधर सालब्रमनो जुवाक नंगो हनै आबाय पाटिमुंनो काहिनकेनो कक्टमा हरजाखा बामुटिया आउटपोस्टनि पुलिस रंनो आबनि आगला पाटिमुंनि कक्टमा मानखानकेनो पाटिमुं थायो थांसोगिका पुलिस पाइथगो मानकाथनो पोस्टमर्टेमनि बागै थांजाखा मोहनपुर साखामनगो नखुनि बरकनि खाखामुं सुवा केफे गंगै तियो क्लाई ठिकाना हनै ঘটনা হয়েছে গত 9/7/2025 বিকাল অনুমানিক 5টার সময় একটা মিসিং একটা এন্ট্রি করেছিল। সেই মোতাবেক আমরা অনেক খোঁজাখুঁজিও করছি, পাওয়া গেছে না। তো আজকে অদ্য 13/7/2025 দুপুর অনুমানিক কয়টা 12:30টার দিকে যে একটা খবর পাই এখানে কাছাড়িয়া টেলে স্ট্রিট একটা ব্রিজের নিচে নদীতে একটা ডেড বডি পড়ে রয়েছে আর জলে ডুবে মারা গেছে। সেই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ঘটনাস্থলে আসি। ঘটনাস্থলে আসার পরে আমরা দেখতে পাই যে এখানে পড়ে রয়েছে। যে মিসিং হয়েছিল এই বডিটা কি তার কি পেলেন আপনারা প্রাথমিক তদন্তে? প্রাথমিক তদন্তে এটি এখন আমরা আপাতত এটি যতটুকু জানি প্রাথমিক তদন্তে এটি
যে মৃত ব্যক্তি অতিরিক্ত মদ সেবন টেবন করে এরকম একটা খবর। Fiaba kubai party mung tamo abo party mung na tiye chai to ne to mani yaglon shawai manai. Aba haikino mang kathe man mani bai amsini lukoroni bisingo nuksa kha fla. Bureau report Chini Khorang. Haino hai phekuni mani hamya sane khoroksha borokni ma kate khajija keman ka shakni tongthai nogono thinai ni mung biplop dot party mung amtoli thana ni rani khamar kumboka tha amsani koktuma Tripura hastro ta bu phekuni habaro kolokjak aboni bago salbrumno lama arewe tong khalo korokni phekuni mani khuni chanani rangkori hengke te musalama kore ongoi saksano thuinani bagai lama saina haro Abai party mung rogno nugi hasini lukorongni bisingo nuksakha wanamade kamangmung abai khagama singsa party mung party kha amtoli thanani rani khamar kum khata amsayo party mung ti debo shoiman kha phekmuni mani hamya chamani bagai jodo samung homung rok kamajak biplop dottoni aboni aglono bini bakrani nokni boro robai hanang bina khlaijamani koktuma paithagote mungsalama kari angui saksang kodok soroi thimani koktuma bini mung biplop dotto abai party mung nugi man kha hankeno amtoli thanani police no horsakha koktuma party muni koktuma man khan keno party mung thayo thang sugoi kha police yangte khaksa phaising party mungo saiman kha thuini biplop dottoni khoroksa busabo tongo henai aba haike saksak thumani party mungno nagoi bom fa shok kokshil samung rokha bakrani nongni boro rok bai hanang pinang khlaijak mani bagaino aba haike thuikana hanai আপনার কি হয় আপনার ছেলে নাম কি বয়স কোন মানে বিয়ে করছেন কি হয়েছে ঘটনাটা কিভাবে আপনারা দেখছেন বা কি এমনি তো সব ঠিক আছে টাচকাই তো 1 মাস পরে তারা বালা করে আসছি আনার পরে বললো যে বাক্কা বিশেষ করে দিনগুলি দরবার হ্যাঁ দরবার হয়েছে সবসময় বলতো এই বালা মানুষ সময় মারা যায় 3 বছর আগে 20 কে আমার 5 দিয়ে আমার তার মা তার শাশুড়ি আবার হয়তো মানুষটিকে সব মজা লাগে সাদের উপরে বুঝে মজা লাগে না হ্যাঁ বিয়ার পর তো তার শাশুড়ি তার 1 জামাই না 3 জামাই ফেলতে পারবে হ্যাঁ তা ওইটা করতে তার তো লিয়ে গেছে নিচে গা বড় আমরা হচ্ছে দেখি হেঁটে করতে টুকটাক করে এবার যে ডাস খাওয়া শিখছে ডাসের টাকা পর্যন্ত দিত বউ এটা তার বউ জানতো হ্যাঁ তার শাশুড়িতে টাকা দিত ব্যাংকেতে গিয়ে টাকা আনতে গিয়ে বদুয়াল থেকে আমরা যাই না আমরা ওইখানে গোবিন্দ বলে একটা ছেলে সে কোথাতে কিলো মূল্যায়ন দিয়ে সে মন উল্টো পাল্টা চলে এবারটা কিনা আর করছি না ওই যে তথ্য নিছিল যাওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে টাকা আনতে তার শাশুড়ি কাছ থেকে হ্যাঁ আর না এটা খাইতো আপনার এই বাড়িতে থাকে না কতদিন ধরে এবারটা কি না আমরা তো থাকি আচ্ছা আপনার ছেলে থাকে না হ্যাঁ থাকে বাড়া নিচে বাড়া নিচে আচ্ছা হ্যাঁ তো হ্যাঁ তো থাকে চলাফেরা একবার 5 বার নোট করে নিচ্ছি নেবালা হয়ে যাচ্ছে এই বাড়িতে যাইছে কতদিন হয়েছে এটা 15 দিনের মতো হ্যাঁ এরপর যা কেটে হয়েছে জানে ওই 2 লাখ টাকা লোন লইছে তার 2 লাখ টাকা লোন লইয়া একটা গড় পাইছে সরকারি এই গড়টারে ঠিক করতেছে হ্যাঁ কামতে যাইলে পরে টাকা দেবো না বন্ধনের টাকা ইটার টাকা হিটার টাকা না দিলে যেটা আয় মুখে ঘর কার লাগে করছে তার শ্বশুর বাড়ি তারা ঘর পাইছে একটা হ্যাঁ বউ যেমনি এখন যে জিনিসটা ড্রাগস যে খায় এটা করতে খাইতেছে আপনার এলাকাতে পাওয়া যায়নি এটা অত খাটল তুলি পাওয়া যায় হ্যাঁ হ্যাঁ খাটল তুলি পাওয়া যায় আর হ্যাঁ খাইতে সবসময় বোতল আছে হ্যাঁ তো ওই কালকেও মনে হয় দরবার করছে বললো তা আমি দোকান থেকে আইছি পরে এক লোকে বইয়া বাট্টা পাইছি খাওয়ার পরে আমার বলছে কিতাবর লাগি বলছে কিছু করতে লাগে না একটা বাড়ি ওটা লাগে যে ওই বাড়িটা একটু তোমার শাশুড়ির বাড়ি মাটি খাটতে করতে বাড়িটা একটা সুন্দর আছে ওটা গড় পাইছে গড় কিন্তু তখন তারা বাড়ি বিচালে হ্যাঁ তার বলছি তাই আমার 3টা বছর ঠিক সময় আছে 3 বছর ছেলে কইছে হ্যাঁ 3 বছরের ভিতরে একটা বাড়ি হয়ে গেল খাইয়া দুজন ঘুমাইছি ভোরবেলা মিলে পিনে দিতাম দেখি দরজা খুলে তখন আমি বললাম কী গো এমন হলে পিনে হতো ডাক দেবো না করে বাবা এইদিকে চাইছি চাইদিকে আপনার ছেলের বউ কখন বাবা
আইসিনি এখন অবধি তখন তো এসে থাকে খবর দেওয়া হয়েছিল গাড়ি বলে না খবর নাম কি আপনার ছেলে বউর নাম স্মৃতি দত্ত আর শাশুড়ির নাম শাশুড়ির নাম হলো গৌরী দত্ত নাকি তারার মানে তারার কারণে মানে আজকে আর সমুদ্রের নাম হলো রাজু শাহ বড়টার নাম হলো গণেশ শাহ আবাই ke besrani mang ke the khaji jak nugai mabu pha song chiri khogoi kaplai kha pari muno nugai amsani lukroni bisingo bo nongsa ka kha khamung abai ke salbrumno femuni manik khani chawi thimani pari mungwa tabo flaka fla chaja khasrin lukorao Bureau Report Chini Khorang Koktishala Udaipur Police Line Amsayo Auto Malkhung Lahar Pati Mungo Klai Shakudu Kumarmani Koktuma Apati Muno Rugino Shakham Nogoro Hornani Baga Chuba Suklaika Montri Susanto Chaudhary Party Munoti Shawi Manka Koktishala 51 Shokti Pit Park ni Foundation Stone Line Kaizak Mani Pandawa Thangai Tomani Sorawa Udaipur ni Police Line Amsayo Auto Malkhung Lahar Pati Mungo Klai Shakudu Kumanjak Rokno Nugai Bat Hakmani Montri Susanto Chaudhary Apni Aglono Ar Shakudu Kumane Rokno Shakham Nogor Horzak Mani te abo haikino borokni shakhamnai kolani bagai rangni bu subasuru zakha aba haike subasuru mani nugoi jotono khadungzak laikha এক্স-রে করাও একটা স্ক্যান করো Bureau Report Chini Khorang Haino hainok nuk ngo kesekerong ulai mani bai talbrei umur nisraino logiotiyei Bishalgor bijoyti mawa baklaye thinani chaitokha khoroksa nukni hamjak patimung Bishalgor brisomoni amsayo Party Munote Koktomani Bisinte Shaiman Kaboksanokar Ashabari Amsini Tanjina Akhtar ni Bisai Shubus Mia by Shatok Pidok Klaizago Hene. Abni Aglo Tanjina Akhtar Talbre Omani Srai Kulini Yakote Nong Onkore Family Koktoma. Party Munote Tanjina Akhtar Shawi Kanaroka. Basani Nong Onkormani Yaglo Tanjina Akhtar Buni Nogono Tongo Tongo Hene. Bihig Nong Onkore Family Yaglo Fano Bihig Nonaitonani Chaito Gia Basai Hene. Kokshil Samokashi Faika. Party Munote Koktomani Bishing the Deb Shawiman Kat Subus Mia Tabok by White Ham Kaizaka Hene. Paitogote Mushalama Kuri Ongi Talbre Omani Sranologi with the Yonong Onkore finally Naka Big Tanjana Begom. আজকে 12 দিন হইছে হেয়ার বাচ্চাটা আমি কাইটা করে বাড়িছি আজকে আমি এই জন্য বাড়ি খেলতে বাড়ি মায়েরনে থাকতাছি হে উসকবর শুনতাল না হে আসাম আর বাড়ি আছে এর বউ আছে দুনো জীবুত আছে এর বউ আমার উপর টর্চার করে হে আমার উপর শারীরিক টর্চার করে টর্চার দেয় হে আমারে আমি কোনো কিছু শান্তি পেলে সংসারে শান্তি পেলে দেখে আমি আজকে ঘর থেকে বাড়ি বাড়ি রাস্তা রাস্তা পাগলে ঘুরি হে আমার আমি বলে বেড়াতে লোক কথা 12 দিন কই আসছে 12 দিন আমার ওই মানে তো ধর্ম না আর পুরো আমার বোনের বাড়িতে আসলাম না আমার বোনের নাম্বার আছে আপনারা ফোন দেন বাচ্চাটা কি দোষ করলো তুমি বাচ্চাটা নিয়ে জাপ দিতে আসলে কেন মরে দিকে তো হে তো আমার জ্বালাইতাছে আমি শান্তি কোনো মতে পাইতাছি না বাচ্চাটা বয়স কত বাচ্চাটা 1 বছর তোমার নাম কি আমার নাম তানজিন আক্তার হ্যাঁ তানজিন আক্তার বাড়ি বাড়ি বক্সনগর আশাবাড়ি স্বামীর নাম কি স্বামীর নাম সবুজ মিয়া তো এখন একটা বিয়ে না হে তিনটা বিয়ে করছে হে আমার সংসার ভাঙে আমার জামাই বেটিকে হে আমার 8 বুড়ি স্বর্ণ নষ্ট করছে সো নষ্ট কানে গলম কোনো কিছু নাই আমার শূন্যরা করে রাস্তা ঘুরে হে আমারে হে নিউজ আমি আপনার নাম্বার দেই আপনি হে নিউজ বক্স না করতে গেল এর খবর আপনি বক্স না করতে গেল এর বিচার কত মানুষ করে কি ওর নাম তোমার তো সব ঠিক আছে বাচ্চাটারে নিয়ে চাপ দিতে আসলে কেন তুমি বাচ্চাটার প্রতি হেল্প খেয়াল নাই কই বেচছে জিগান বিতে জিগান বেচছে কোন জিগান ব্যস্ত নিছে কোন জিগান আমি আমার মায়ের কিতাম বেচা কত ডিটেইল আছে ডিটেইলস দেন না হেরা বাড়ি যাইতে না দেন না এই বাইক নিয়ে আমার শারীরিক টর্চার করব আপনারা যদি শরীরটা দেখাতে পারতেন তো আমরা অনুভব করতে পারলে হে আমার কিভাবে টর্চার করে Patimuni Koktoma Mankan Kino Patimung Theo Thang Shugoika Pusai Shubus Mia Apni Aglo Amsini Lukrok Shubus Mia no Romi Police Rokna Afri Romani Koktoma Paitogo Tanjina Te Shubus na Bishalgor Thanawat Langi Thanga Police Patimung no Kitinge Amsingana Nuksaka Flaka Fla Bishalgor Chimijibuni Koktum Chini Khorang Tabo kisha lenglamani jora tebo haste hayong te hakotori koktuma tobi phai tongo lenglamani yagulo রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার
23শে জুন থেকে 5ই জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4,500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। লেগলামানি ইয়াগুলো হাইনো হাইলাম সগো চিনি কবর কক্তুমাওয়া হাইনো হাই ফাইদি নালে ফিওয়ানে তিনি কক্তুমা বখরগরা রমফ্রেন্ডা নাইজাকমানি ইয়াগুলো কক্টি শালদি বড় নগানানি বলঙ্গ খাজিজাকে মানকা বিসিসি উমরনি খরকসা বরি বেসানি মাংগথৈ মুং হেমা মলসম পাটিগুনি ইয়াগুলো কক সানানি বাগাই চিত্তমনি মলসম তে রাজেশ মলসম নকা সুকা পুলিশ ফিয়াবা খারজাক হেমানো রমফ্রেন্ডানি নাইনাই সুমিদ্রপিনি পাটিমুং জিরানিয়া থানানি খামদিংবারি আমসায় পাটিগুনি ইয়াগুলো আমসায় দুবুজাকা ফরেনসিক টিম (2025 January talni simi June tal jora 674 crore rangmari sibaye Klaizaka Foundation ustunte immigration education health and communication sekangai tilangna ni bagai samung khlaika haste hapang abo haikino haste ni jono jati rokno sekangai tilangna ni bagai bo samung khlai jagai tongo kokishalo Udaipur ni Bonduar amse 51 Sakti Park Foundation ustun kaijakmani te bumi puja Klaijakmani pandao kokshana ni thangai okokno shaka hasini montrokra Professor Dr. Manik Shah Haino hai Sridhar Sarkar muge khoroksa borokni kosok mangkate tio Klaijak manka patimung bamutia amsayo patimuni koktuma manka hankene patimung thayo thang shobika bamutia outpost ni police
haino hai phekuni mani hamna jane khoroksa borokni ma kate khasi chake man ka sakni tongthai nogono thinai ni mo biplop dot party mong amtoli thanani rani khamar kumboka tha amsani koktuma Koktishala Udaipur Police Line amsayo otomal khung lahar pati mugo klai sakudu kumar mani koktuma apati muno rogino shakham nogor hornani bagai choba sukhai ka mantri Sushant Chaudhary haino hainok nuk mugo kese kerong ulai mani bai dalbrai umor nisraino logioti Bishalgor Bijoyti mawa baklaye thinani chai tokha khoroksan kui hamjak patimung Bishalgor Brisomoni amsayo tabo koktuma shukrubai Koktishala kaisa pandani bisingte regional committee ni shakthar mumbai dalbitar bodolya kare 5 family ni 11 voters from ka IPFT bodol ni bana ya phare borong lamsu sokaina har ka IPFT te WFT bodol ni adong rok আসলে IPFT no khap furjago dalbidal bodolya kare 5 family ni 11 voters from ka IPFT bodol ni bana আসলে bodol ni bana ya phare borong lamsu sokaina har ka IPFT te WFT bodol ni adong rok হামবাই তিনি গন্ডাতিসা ডিভিশনাল কমিটি উদ্যোগ বাই এবং বগুড়া রিজিনাল কমিটির উদ্যোগ বাই সিংকাই সতিনি গিরাচন্দ্র পাড়াগ সিংকাই সতিনি জৈনিক সভা ও সভা অজৈনিক ফাই মানক ফেগাছিনি পদ্মমোহন ত্রিপুরার নেতৃত্বে 5 family ni 11 butar sing tini ino joining lakha abon bagai sing jara Tripura na hamjangnai Tripura no chino hamjai phaiya chin logyo Tripura na hamjai actually bo Tripura na hamjai phayo kono dabi dawa kono rakho pushani bagai bo phaimani শুধু just Tripura me dabi na diye tini Girachandra parane 5 পরিবার 11 butar sini party IPFT o join do phika abro join chung lamsoi lakha party IPFT IWFT UIPFT ni president tongo joto khoboi chung tini bongno khabai khugai lamsoi lakha okay chung Tripura chano Tripura jemon tabo utok mane na পদ্মমোহন ত্রিপুরা হাই বরক তংইনো chung এবং বিনি ফান বাই অবদেতি চিনি সারা গন্ডা সারা ত্রিপুরা রাজ্যগো পদ্মমোহন হাই বরক তংইনো chung Tripura দাবি chung খাইমানো এবং বরক হাই বরক তংইনো chung Tripura মানে হিং আশা খাইয়ে chung IPFT এবং জোরদার জয়নিং চলে তং হামবাই আসনা Bureau Report Chini Khorang Koktishala MP Raji Bhattacharya ni manjapungo desbondu Chitranjan club thaklai bisini osamutai thim saklai ka aboni logio no khlaijak ka osalo sakmusungai thini mani panda এবারে বরঞ্জন হবে আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের আজকের আসলে কাইসা পান্দানি বিসিংতে অসামতাই নবস্কাঙ্গ তনে দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জনী থিম সাকলাই মংরজাখা আবনো গারিবো অসামতাইনি থিম সাকলাই জামনি লগে লগে সাংমুসুঙ্গে থিরমানি পান্ডা বখলাই জাখা আসলে পান্ডা কক সানানি থাঙ্গে এমপি রাজে বদ্দাচার্য শাখা তাকলাই বিসিনে অসামতাইনি থিম রজাখা হাকতনি বাগৈ থুইরো লাংনাই রকনম হইতো খলায়ে তাকলাই বিসিনি থিম শ্রাম জাখা হनै আসলে থিম নতুইতে বুদাল বিদাল নাকমানি খোলাম সাবিখানা রকা এমপি রাজে বদ্দাচার্য কে এখানে আমন্ত্রণ করার জন্য এই ক্লাব কর্তৃপক্ষকেও আমি অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি চিত্তরঞ্জন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন শুধু দুর্গা উৎসবই নয় বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতে বিভিন্ন সময় তারা অংশগ্রহণ করে থাকে আমার আজকের দিনে আরেকজনের নাম আমার না বললে নাই হয় যেটা হলো আমাদের স্বর্গীয় তপেশদা আজকের দিনে তপেশদার কথা খুব মনে পড়ছে আমাদের খুব অ্যাক্টিভলি এই ক্লাবকে পরিচালনা করা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড তার জন্য ওনারও একটা বিশেষ অবদান এখানে আমরা দেখতে পাই আর এইবারের পূজার যে থিম রাখা হয়েছে যে আমাদের ভারতীয়ত্ব বোধ যারা আমাদের এই ভারতের স্বাধীনতার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে
এইবার পূজার থিম রাখা হয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাই ক্লাব কর্তৃপক্ষ, যারা এই পূজা উদ্যোক্তা কমিটি, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা এই যে ভারতীয়ত্ব বোধ, কারণ বিগত দিনে আমাদের কাছে যে ইতিহাস, সেই ইতিহাসকে বিকৃত করে রাখা হয়েছিল। এখন বর্তমান সময়ে আগামী প্রজন্মকে আমাদের যে ভারতের ইতিহাস, ভারতের যে কৃষ্টি, ভারতের যে সংস্কৃতি, তার সঙ্গে আমাদেরকে আগামী প্রজন্মের কাছে ভালোভাবে রাখতে হবে এবং তারা যেন সঠিক জিনিসটা জানতে পারে। তার জন্য আপনারা এই যে থিম আপনারা এখানে রেখেছেন, তার জন্য আমি আবারও আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি আশা করি এই পূজার দিনগুলি মানুষকে আনন্দ দেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষা, এই যে আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং আমাদের যে ধরোহর, তার প্রতি আপনারা যে চিন্তা ভাবনা করেছেন আগামী প্রজন্মের কাছে বার্তা রাখার জন্য, সেটা আমাদের কাছে আমি আশা করি। রাজা খরাগুলির নিশ্চয়ই প্রণামনি ককথুম চিনি খরাং ককটিশালা রাজাখর আগুলিনি মেলার মাঠ ছাত্র যুব ভবন হাইস্টেনি বেকার सिख्ला सिख्ली रगनि सामुं हुमुंनो दियै DYFI नि बखाकते कायसा कन्वेन्शन ख्लाइजाखा मानजाखा DYFI ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटारि हिमांग नाराज भट्टाचार्य DYFI स्टेट आसुक फां पलाश भूमिक स्टेट सेक्रेटारि नबारुन देबनो खबै टेकुबुन आदं रक अशालि बान्दाव कक्सानान थाङै जनरल सेक्रेटारि हिमांग नाराज भट्टाचार्य शाखा BJP हाबां फाइब्रनि सिमि हाइस्टेनि सिख्ला सिख्ली रगनि सामुं हुमुं गोमाखा हनै हाकोतर इंडिपेंडेंट नंमानि यागुलो आबनो पुइला हास्टेरि लोकरकनि बिसिङाव नुजाखा सामुंनि बियाल लेखापरा स्रोंजाक दंमानि यागुलो फानो त्रिपुरा हास्टेरि लोकरक सामुं माइन्या ओङै टंखा बायथगु टेमुं सालामा करै ओङै गुबुन हास्टेव थांनानै नाङै टंखा हनै सामुंनि बागै फादार हास्टेव थाङै गोबांमा लोकरकनो लांमा आरिखा हनै आशालि बान्दाव मानजाखा ऑल इंडिया DYFI जनरल सेक्रेटारि हिमांग नाराज भट्टाचार्य DYFI नि हास्टे आसुक फां पलाश भूमिक স্টেট সেক্রেটারি নবারুণ দেবনো খবর টেকুবুন আদং রক বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে আমাদের ভারতবর্ষ জুড়ে কর্মসংস্থান এখন আর সমস্যা না, এখন সংকটে পর্যবসিত হয়েছে। আপনারা জানেন যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে শেষ 50 বছরে সর্বোচ্চ বেকারত্বের হার এই নরেন্দ্র মোদীর আমলে, এবং ডবল ইঞ্জিন সরকারের কথা বলে বিজেপি। যেখানে যেখানে রাজ্যের সরকারে বিজেপি ক্ষমতায় আছে সেই রাজ্যগুলোর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ এই কর্মসংস্থানের প্রশ্নে। এই ত্রিপুরা রাজ্য, এই রাজ্যতে প্রতিদিন বেকারত্বের হার বাড়ছে। এখান থেকে গ্রাম থেকে একদম শহর থেকেও এখন বাইরে ছেলেরা মেয়েরা কাজ করতে যাচ্ছে, আর দুর্ঘটনা ঘটছে, কফিন বন্দি হয়ে ফিরে আসছে ত্রিপুরার বুকে। এর সাথে পড়াশুনো করেছে, যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ চায়, কিন্তু সেই কাজ ত্রিপুরার বিজেপি সরকার এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দিতে পারছে না। এর বিরুদ্ধেই হচ্ছে আজকে আমাদের এই কনভেনশন। আজকে কর্মসংস্থানের সমস্যা এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে যেখানে একজন কাজ না পেয়ে আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে বাধ্য হচ্ছে। সামান্য 200 টাকা রোজগার করবার জন্য এখন ওই বাইকে গাড়ি চালিয়ে লোকের বাড়িতে খাবার পৌঁছে দিচ্ছে, যার কোনো স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা নেই, কোনো রকম কোনো নিরাপত্তা নেই। 10 মিনিটে লোকের মাসকাবাড়ির বাজার পৌঁছে দেবে বলে কোম্পানিগুলো বিজ্ঞাপন করছে। ওই 10 মিনিটের মাঝে মাসকাবাড়ির বাজার বাড়িতে পৌঁছতে গিয়ে রাস্তায় যদি সেই ছেলেটার বা মেয়েটার অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়, তার দায়িত্ব কোম্পানিও নিচ্ছে না, কোম্পানিকে নিতে রাজ্যের সরকার বা কেন্দ্রের সরকার বাধ্য করছে না। এর বিরুদ্ধেই হচ্ছে আমাদের DYFI লড়াই। এই সমস্যা আরও আগামী দিনে বাড়বে, তাই আমরা DYFI ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি আজকে এই কনভেনশনের উদ্যোগ করেছে। আমাদের এখানকার সংগঠনের নেতৃত্বরা এসছেন। আগামী দিনে রাস্তায় নেমে এর বিরুদ্ধে আমরা তীব্র লড়াই গড়ে তুলব, তার পরিকল্পনাই আজকে আমরা আমাদের কনভেনশন থেকে নেব। আমরা একটা কথা খুব স্পষ্ট বলতে চাই, যারা মনে করছেন শুধুমাত্র পুঁজিপতি আর কিছু কর্পোরেটের মুনাফা করিয়ে দিয়ে আর ঘুরপথে সেই মুনাফার টাকা ইলেকটোরাল বন্ডের মতো বিভিন্ন স্কিমের মধ্যে দিয়ে নিজেদের খাতে নিয়ে নিজেরা বড়লোক হবেন, আর যে ছেলে মেয়েটা স্বপ্ন দেখছে যে কাজ করে 2 পয়সা ইনকাম করে বাড়িতে একটু ভালো থাকবে, তার অবস্থা আরো খারাপ হবে। এটা ভারতবর্ষের বুকে, ত্রিপুরার বুকে হতে আমরা দেব না। আমরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করব। রাজা খরাগুলিন সিমি প্রণবনি ককথুম চিনি খরাং फाइनै 22nd 23rd सालमारिव फिल्डनि सिब्रै स्टेट लेभेल रियां हदानि कुलदेबे संरंमा मताय रिजाकनाय आतेरनो रुगै आसुकजाकनाय बानिक कक्टिसालो कायसा कक्थुम पान्डाख्लाय अककनो साख्लाय मुंरुखा ब्रु संरंमा मथनि GS खनराम रियां अशालो कक्थुम पान्डाख्लाय मताय ते बानिक ख्लायजाकनाय रुगै दालबिदाल कक सावै खनारका ब्रु संरंमा मथनि
GS Khorang Riang. Hambai jotono hakam khakchamayo tini 13 Julai Rus Universal 2025 Bosal kam salo Uyano Chini Rus Romamto Rajyo Kutin Pokko থেকে সাত ত্রিপুরানে চিনি উদোফানো ব্রুজ জাতিনো বা রিয়াং সম্প্রদায় খাম খাকচামা খাতুমা এবং সমস্ত যতনি উদ্দেশ্য তিনি প্রেস মিট খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রেস মিট খেলেও তিনি প্রেস মিট খেম মানে মুখ্য উদ্দেশ্য তাকলাইনি বসি বসি দেখে চিনি রাজ্যভিত্তিক সংঘ পূজা তাকে খেলে নাই তাকে চিনি পূজানি তারিখ যে চিনি 23 আগস্ট এবং 22 আগস্ট এবং 23 আগস্ট 22 আগস্ট 23 আগস্ট রোজ শুক্রবার এবং শনিবার 2025 বাংলাকে চিনি 5 এবং 6 ভাদ্র 2025 তথা শুক্রবার এবং শনিবার তাকে খলফে ব্রহ্মা তথা 24তম সংগ্রাম পূজা তাকে খেলে এখানে খেলে অলরেডি হয়নি চলে রাজ্যভিত্তিক পূজা কমিটি খালেহা তিনি প্রস্তুতি কমিটি খালেহা এবং চূড়ান্ত কমিটি তিনি আচলাইয়ে তিনি ফাইনাল খেলে যান মাবলিকে খেলে দেখেও নেই ব খেতিয়ে তিনি ব্রহ্মান্ত রাজ্য কমিটি নিয়ে আগ্রা তো চিনি নাম প্রেসিডেন্ট আইন দেবরা তো চিনি রাজ্যভিত্তিক নিচে জয়েন্ট সেক্রেটারি বা জিএস দङ এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগ্রামান্ত নিম্ন অর্গানাইজেশন তথা চৌদ্বীপের প্রতিনিধি দङ ব্রহ্মনি তিনি বামার বিশেষ করে ব্রহ্মনি দায়িত্ব এবং কর্তব্য সারাইনি এবার খাকাম জমায়া ফেভিও তিনি সানবাজার সাব ডিভিশন চিনি দফানি মিজোরামনি ব্রহ্মদুখলাই জামো তাকুরাव ব্রহ্মতের চিনি মিটিং ভাইজাও এবং ব্রহ্মণ চিনি আমার সম পূজা 24তম খেতিও ব্রহ্মণ চুম্বাই নংসই ফাইনাই ব্রহ্মণ চুন নাংসুনাই আবদিকে বন কৌলি ফাইমো মুথন পক্ষ থেকে ব্রহ্মণকে খাকাম খাকমায়া ফাইও দিনে উদ্দেশ্য সালাম বছর দেখে ন তাকলে হনমকে যে মাইজামান চিনি পুরনি ছেলে মেমো জরা তাকলে স্টেট লেভেল পূজা পেনাই আরো পূজাও তাকলে খসড়া বাজেট একটা বাজেট খেলে তাকলে নিচে বাজেট 15 লক্ষ টাকা চিনি তাকে 15 লক্ষনি বাজেট তাই সারা ত্রিপুরা ব্যাপী চিনি ব্রু রঙ খাংনাই জানাই আশা খেয়েও প্রতি বছর দেখে অনেক চিনি আমার সংগ্রামী তবৃন্দরাও আমার সংগ্রামী যারা মানে তনেরাও জান স্বইচ্ছা রাং সাদা জানে তুই সাদাই যায় আবন খেলেও থাকলে চিনি ব্রু বৃথরণ একটা ব্রণ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ব্রণ জাফায়া ব্রণ থাকলে ব্রণীর সর্বর মাধ্যমে আশা খেয়েও তা চিনি 15 লক্ষ রাং আবো চিনি তার অবশ্যই উল্ফিনে নুনাই বা আবনো রিমাইনাই এবং যদি সে চিনি ব্রু হেনা তাই সাথে খেয়ে 15 লক্ষ বাংমাফোর রেখানাই Bureau Report Chini Khorang Kokdushala Raja Kaguluni Press Club Kasia Koktum Pandai Sem Sundar Koyelar Sandro Murial Football Norway Sajak Kokla Manjak Sem Sundar Koyer Director Rupshaha Pra Football Association Asufang Pranab Sarkar Secretary Omid Chaudhary Ratan Shahano Kwite Kubun Adonga Abang kalau nampak dah kau sign tangguh Samsung Kozolar Center dari Rupok Shaha Tripura Football Association kesambat Presiden Chandra Shahano Mdote Boromia Fano also Memorial Football Club Nahanai.
Rajak Pakulin Shimi Program Boktum Chini Khorang Kogla Muktadara Odire Tripura শ্রমিক ইউনিয়ন Nasa Panta Sungsaka Manja CITU President Mande DSU leader Sutra Chakraborty Humayu Kabir Omol Chakraborty Khobe Tekun Adung Rock Ashali Panda Koksani Tangi Buruni Omar Shangor Prasad Tabuni Haba Shejawadal with Oglam Shavikanaro ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন এই রাজ্যে পরিবহন শিল্পের মধ্যে অন্যতম একটা সংগঠন তার একটা বিরাট ইতিহাস আছে এবং একসময় এই রাজ্যে যানবাহন ব্যবস্থাকে সচল রাখার ক্ষেত্রে তাদের জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে তারা করেছেন এবং তারা শুধু নিজেদের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করেন মানুষ অন্যান্য সমস্যা আন্দোলন করে আজকে সারা দেশে পরিবহন শিল্প আক্রান্ত তেলের দাম ডিজেলের দাম এবং সিএনজি দাম থেকে শুরু করে ট্যাক্স কয়েকশো গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েকশো গুণ তার ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়ামের দাম বাড়িয়েছে স্পেয়ার পার্টসের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে এবং মানুষের আয় উপার্জন কমছে কারণ তাদের তো পরিবহন শিল্পটা তখনই শোধ হতে পারে যদি মানুষের আয় উপার্জন থাকে মানুষ তখন এক প্রান্ত থেকে এক প্রান্ত যায় যাতায়াত করে এতে প্রেসার বাড়ে আর মানুষের পয়সা থাকলে জিনিসপত্র কেনাকাটা করে তাহলে আয় উপার্জন থাকতো তার কেনাকাটা করলে কাটতে পারলে পণ্যবাহী গাড়িগুলো এগুলো চলাচল বাড়ে Khoragulin Shimi Program Boktum Chini Khorang Ini koktuma ashura dino tebo haste hangte hakotoni tuma shaimana be joya wai tongni Chini Khorang খুলুমখা যত ত্রিপুরা হাসতেনি লুকুরগ্ন বেশি বড় বড় বয়সতে সেনানিকে তারা ফায়ও বাবা গরিয়া ফাইমানি শালনা রে ঈশ্বর কুমার জুয়েলার্স বখাতই সাতে লুকুরগ্ন মারা তাহমতে আমজাক মায়া ফায়ো বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাই ফালকো ফাঙ্কলাঙ্গে হাইনা সায়া তলাঙ্গে থাঙ্গ আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব Klungka, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narong jotono koktuma kasha kaham sanani shebmangka. Bo Akse Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena night thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on night thau te chin sa haparo hawen nailen. Akse Tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni Akse Tritiya no night thau ke khedi 400 ni off mane golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge hangai na rong mane 100% 20% off my night silver jewelry making charges so the gemstone ni MRP offer inke make a lucky draw tongo items scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te assured give mane mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 Mary Sikang Hambai Khulungkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria ternodogoi khakaham tai khapurmaya faru norong ni bagoi tubui phaiga sorna akshay offer o offer chengi rejakha
22 एप्रिल नि सिमी 3 मे जरा स्वर्णकमल ज्वेलर्स हास्ते नि जत लोकरंनि बागै कायसा कप्तमा का हमतुबै फायका आबं खा स्वर्णकमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबां मा रांसांनि माने तुबै फायका ऑफर तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड नि मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लाकी ड्र आरो 3टा डायमंड नि रिंग ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोकरंग न फाइना बागै कबक जाओ हमबाय শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি আগামী 21 এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়া তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল It all begins
with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায় মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার শর্তাবলী প্রযোজ্য সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া ও উদয়পুর Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and student-centric learning they are offering, and so that the students can get more industry exposure across the country and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Chirishitini okharjitero hastini joto lukurogno ani khani paiflaya hamzanma taichibaya faru. Omatai chini kathalaima tai hamari tubui faithon. Khulumkha ang Pinaki de Burma. Tripura hastini joto lukurogno no Sharna Kamal Jewelers ni bakhaktai rat yatra ni khaka hamtai khulumung ya faru. Sharna Kamal Jewelers nong ni bagi tubui faikya Sharna Varsha offer. O offer chengri jagnai 23rd June ni shimi 12 July jara. Tai botong nong ni bai koktoma kaham. Abong kha noro kacham rangchak no shelai bo ketal hormar gedang rangchak ni mani talang nani shep botong. Obo shimiya kotor khlai diamond ni necklace exhibition bo chengri jagnai. Gold in making charges of the tongue 25% off. Day diamond in making charges of the tongue 100% off. Amos Miyako Mega lucky draw tongue duita scooty. Day lucky draw tongue egrota home appliance. Day Nero pipe room no socket. Totanano Lamsogo, Shorna Komolo, Final Bargain. Tai Chini Khorang Komol showroom Shalbrum no khulum jakon. Hambai. Brown lychee drink, roti se pe lychee shade ho jawe fresh. Brown lychee drink. Brown lychee drink. Refresh your feeling. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us.
At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. An outbreak of smallpox disease in Golaghati Dukhirai Kobra village resulted in the death of Sayan Debbarma, a class 12 student. It was learned that the family of Sayan took him to the Hindu priest and applied various organic medication instead of taking him to the hospital. Young Sayan Debbarma passed away on Friday. David Murasi, youth leader of the Tripura Motha Party, has embarked on a long march to press the demand for the formation of Greater Tripura land in the state of Tripura and to strongly raise the issue of deportation of illegal immigrants to the central government. The historic march, which began on the 5th of this month from Agartala, the capital of Tripura, today entered Assam on foot, crossing Churaibari towards Delhi. Several top leaders of Tripura Motha and civilians were present to welcome the marcher, David Murasi. Two Bangladeshi illegal immigrants were detained by the police of Baijalbari police station during a vehicle checking at Belfang Naka Point on Saturday. The detained persons are Kukan Sarkar and Anil Sarkar. Bangladesh currency was also recovered from them after search. The police have started the procedure to take the legal action against the detained persons. Cabinet Minister Suklacharan Nuatia, BJP State General Secretary Bipin Debbarma and West Tripura District Magistrate Dr. Vishal Kumar has visited Bethesda Rehabilitation Center on Friday, July 11, located in Nandanagar, Aguli.
A bituminous plant located in Kailasahar was seized on the government order on Saturday by SDM Bipul Das, DCM Motiranjan Debbarma, and SDPO Joyanto Karmakar. The police of Agartala NCC police station has recovered 3 stolen bikes, 3 mobile phones and a gold chain. All these properties has been handed over to its rightful owner on Saturday 12 July after presenting to the court and all legal procedures. The NCC police also arrested 3 thieves in relation to this theft. A person named Pranayan Vishwas lost his life after getting electrocuted while repairing a ceiling fan on Friday night. This incident occurred at Singichara area. Later, the deceased body was taken to Kauai District Hospital. Bringing to you the news of the day. An outbreak of smallpox disease in Golaghati Dukhirai Kovra village resulted in the death of Sayan Deborma, a class 12 student. It was learned that the family of Sayan took him to the Hindu priest and applied various organic medication instead of taking him to the hospital. Young Sayan Deborma passed away on Friday. In a tragic incident, a class 12 student lost his life due to the family's blind belief in spiritual activities as medical treatment for deadly disease. The deceased young boy name is Sayan Deborma. The innocent boy passed away because of the carelessness of the family. After interrogating with the public, it was learned that many symptoms typically appears in the body of Sayan with flu-like symptoms including fever, muscle aches, headache, fatigue and back pain, often followed by a rash that progresses from flat red spots to raised bumps, then fluid-filled blisters and finally scabs. The rash typically starts on the face and limbs and then spreads to the rest of the body. Smallpox is a deadly disease like chickenpox. Smallpox disease, also known as variola virus or a pox virus. Likewise, chickenpox disease is varicella zoster virus, a herpes virus. But smallpox disease is more dangerous and deadly disease than chickenpox. It is worth saying that Sayan Deborma may or may not be infected with smallpox or chickenpox. However, his family should have taken him to the hospital immediately after flu-like symptoms appear in his body. Despite taking to hospital, Sayan's parents took him to a Hindu priest with a belief in spiritual activity and provided him with some natural medication. Consequently, Sayan's health escalated even more after taking medication from the priest. As a consequence, Sayan Deborma lost his life on Friday. Kula mani hoite no kula ro mun khasuku lai thangka hai ko no tam kula mani no tam ga ni mo ko lo nu yang thangka to ro mai ti la yang thangka ta khai no khoi thangka ka ha se no mai sila be ma lai ya ta sa tam si thore hanya amor bisro har gini amor boys unke to busun mai ko a 17-18 ro na class 12 ka dru ta class 12 ka tamo din bung ke Sayan Deborma Kemne ko poko ba isko porijo boys ko por ma Sayan mo duranya phaji ko parang tomo dukhya putra para Emne asal sorry to yang na ko ya matra bini sago ma hai thango pula ka he konta thaiya ta pula thaiye min lukku bororo pula na sai kata pula na sebe pula kuti ro parse ro ka pula na bo kon ro ko ka abon bore hete bina bin infection kata tere infection ge mokol babon kha mokol ro ma ya lo ko ti kata ama hai ge
তো বাড়ি হয়ে আমার সকাটা এমনি কি বিনা আমার বছর না বিনি 17 বছর হয়ে ও বিন বুমুকা বিনি বুমু সায়ন দেবর্মা এমনি হবো পরি তো বকলাস পরি তাবো এলো বিনাপানি স্কুল পরি তো আজীবন জমা থাকে কয়জন কয়বাই জমা খরচ নেই তো বিনি দ্বারা সানি কলেজ পরি তো তাবো এমবিবি হবো জয়নিং থাকেন আমার bukan bunyi dia cuma mata para muka para omong naga tuh yang kebaharu para tidak apa aja bung poribar kata bahero bung tui poribar gue itu punya rota bisa tangan salah itu kau serai gue rabar aja jawab rabar rawi pori jawab ngomah herota ngomah hayo tong ngam bagai abu bom semaru gini kamu sih sabi malia ke dokter talangka sekarang baru dokter talang mau arbo treatment kaham malia treatment dokter kaham malia bro ya doi bro dokter doi khai malia hampir orang kata ke ambil lihat yang ke lainnya narik malia apa hai ka kalau dokter no horni minta bismi ke bolang masuk ham kita ini nah hari sak hanya ya matra pula temen aku sini loh sama kita aku temarugin ke sudah satu ya. Lately, the family members took him to Khorang Hospital after Sayan's health escalated and become worse. The doctor sadly could not save his life. Villagers allegedly said Sayan Debarma would have survived if he was taken to the hospital at the right time. Reported by Jivan from Vishalgar, Chini Khorang. David Murasing, youth leader of the Tripura Motha Party, has embarked on a long march to press the demand for the formation of Greater Tripura land in the state of Tripura and to strongly raise the issue of deportation of illegal immigrants to the central government. The historic march, which began on the 5th of this month from Agartala, the capital of Tripura, today entered Assam on foot, crossing Churaibari towards Delhi. Several top leaders of Tripura Motha and civilians were present to welcome the marcher, David Murasing. The Tripura Motha's movement is strong, demanding Greater Tripura land and the expulsion of illegal immigrants. David Murasing, youth leader and general chairman of Tripura Motha Party, has embarked on a long march to press the demand for the formation of Greater Tripura land in the state of Tripura and to strongly raise the issue of deportation of illegal immigrants to the central government. The historic march, which begins on the 5th of this month from Agartala, the capital of Tripura, and ends in Delhi, the capital of India, aims to draw national attention to the rights of the people of Tripura through this movement. On Saturday, the march reached Churaibari area of North District, one of the important gateways to the Tripura-Assam borders. Several top leaders of the Tripura Motha Party were present to welcome the marcher David Murasing. Among the leaders present were Minister of State Brishakatu Debarma, MLA Nandita Debarma, Tripura Autonomous District Council Chairman Jagadish Debarma, EM Runal Debarma, Dhirendra Debarma, MDC Sadagur Koloi, EM Kamal Koloi, a large number of civilians and supporters also attended the event. After a brief ceremony in Churaibari, the procession proceeded towards the state of Assam. David Murasing said that about 18 months ago, the Tripura Motha Party had demanded the formation of a Greater Tripura land. In addition, the memorandum issued by the central government demanding the expulsion of illegal immigrants from India and the states of Tripura has not yet been implemented in the state. He also said that this march is to protect the rights of the child of Tripura and to achieve constitutional recognition. David Murasing will be reaching Delhi after covering a distance of about 2,500 kilometers. The immense cooperations and love of the common people along the way is further inspiring this march, said David Murasing. पिछले 5 तारीख से ये जो अगरतला से दिल्ली तक का पैदल यात्रा, इसका मुहिम मैंने शुरुआत किया
एक ही मकसद से, वो मकसद है, उसका सबसे बड़ा मकसद है हिंदुस्तान को हम लोग बचाना है। हिंदुस्तान का हर एक पार्ट, जैसे कि हम लोग का शरीर का हर एक अंग, जैसे कि अंग इंपॉर्टेंट है हम इंसान के लिए, ऐसे ही देश के लिए, देश का हर एक नागरिक, हर एक जाति, हर एक भूमिपुत्र देश के लिए इंपॉर्टेंट है। और त्रिपुरा का इंडिजिनस लोग, भूमिपुत्र लोग इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के कारण खतरे में है, और आसाम भी खतरे में है, पूरा उत्तर पूर्व खतरे में है, अर्थात पूरा हिंदुस्तान ही खतरे में है। तो इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं पिछले 70-75 साल से। लेकिन महाराजा, त्रिपुरा का महाराजा रॉयल सियन महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर माणिक्य, उन्होंने एक मुहिम चलाया। हम लोग का एक मुद्दा है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का। मोदी जी सपना देखते हैं कि अखंड भारत का, ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड भी अखंड भारत का ही एक हिस्सा होना चाहिए, उनका ही जो सपना का एक हिस्सा होना चाहिए। तो हम लोग अपने त्रिपुरा का समस्या के लिए हम लोग आंदोलन किए महाराजा के नेतृत्व में, और फाइनली ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने 18 महीने पहले एक त्रिपुरा से एकॉर्ड साइन किया महाराजा के साथ। 6 महीने के अंदर हम लोगों का त्रिपुरा का जो समस्या है उसका समाधान करेंगे, ऐसा वायदा किया गया। लेकिन 18 महीने बीत गया, वायदा जो पूरा करने का बात किया गया था उसका कोई अता पता नहीं। उनका आंख बंद हो गया, शायद सरकार उनका कान बहरा हो गया। तो इसीलिए उनको ये याद दिलाने के लिए ही, उनका वायदा याद दिलाने के लिए ही हम त्रिपुरा वासियों का आंसू उन तक, उनका आंखों तक पहुंचाने के लिए ही, और हम त्रिपुरा वासियों का जो रोने का आवाज, समस्या का जो आवाज उनका कानों तक पहुंचाने के लिए ही एक त्रिपुरा वासी होने के नाते और हिंदुस्तानी होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने का फर्ज होम मिनिस्टर जी और केंद्रीय सरकार को याद दिलाने का, ये याद दिलाने का उनका जो वायदा याद दिलाने का फर्ज ये पूरा करने के लिए ही ये पैदल यात्रा है। अगरतला टू दिल्ली का 2500 किलोमीटर का ये जो पैदल यात्रा, ये तो चौराईबारी आसाम का बॉर्डर है। तो आज ही थोड़ी देर बाद हम ये बॉर्डर क्रॉस करेंगे, और त्रिपुरा में आप लोगों ने शायद देखा होगा बहुत सारे मीडिया, लोकल मीडिया के थ्रू और नॉर्थ ईस्ट का मीडिया भी कुछ प्रचार किए। जितना भी हम रास्ते में पैदल यात्रा शुरू किया है, रास्ते में जितना भी गांव, जितना भी पहाड़, जितना भी गांव गलियां मिले, किसी को हमने उनको रुपया देके, उनको ऑर्डर देके किसी को हमने बुलाया नहीं, लेकिन सब अपने आप ही हमारा साथ, ये जो मेरा जो मुहिम है उसके साथ जुड़े, और ये जो यात्रा और ये जो मुहिम ये सफल करने के लिए सभी लोग अपना सॉलिडेरिटी और अपना समर्थन दिखाए। उससे यही चीज सामने उभर के आते हैं कि लोग बहुत परेशान हैं और लोग आजादी चाहते हैं। ये त्रिपुरा में जो समस्या है उस समस्या से आजादी चाहते हैं, और ये समस्या से आजादी दिलाने का वायदा जो गवर्नमेंट ने किया था, भारत सरकार ने किया था, वो वायदा पूरा नहीं कर रहे, और लोग बहुत ही रुष्ट है और लोग बहुत ही नाराज है। Analysts believe that this movement by Tripura Motha Party has added a new dimension to the political arena of the state. Only time will tell how much impact such a movement will have in the context of the upcoming elections. Bureau Report, Chini Khorang. Two Bangladeshi illegal immigrants were detained by the police of Baijalbari police station during a vehicle checking at Belfang Naka Point on Saturday. The detained persons are Kukan Sarkar and Anil Sarkar. Bangladesh currency was also recovered from them after search. The police have started the procedure to take the legal action against the detained persons.
Tripura has been considered as the main corridor of illegal immigrants coming from Bangladesh. Thousands of Bangladeshi citizens has entered India through the Tripura borders from over more than 3 decades. Officially, it is noticeable that the social demography of Tripura state has changed. Indigenous people of Tripura has become minority in their own state, whereas the outsiders has become the majority, which is sad but bitter truth. Many illegal migrants are still entering India through Tripura borders even today by holding the hands of brokers. As such, based on the police report, another 2 Bangladeshi illegal immigrants were detained by the police of Baijalbari police station during a vehicle checking at Belfang Naka Point on Saturday. The detained persons are Khukon Sarkar and Anik Sarkar. Bangladesh currency was also recovered from them after search. It was learned that they were heading towards Mohanpur in an auto with registration number TR063651. The 2 detained persons has admitted themselves as Bangladeshi and has entered the state illegally without any legal papers. Tini Nakawa ani Sub Inspector Monojit Debarma Tongani Naka Seeking Klaipuro Naka Seeking Klaipuro auto gari kaisa TR063651 gari Nakaw Bathak Riwi check Klaipuro aro Charai Khorognoi Oje Sung Tabuk Tubunaya Charai Khorognoi gari Bisnu Mangkha Bumung Rok Sungka ke Borok Kisar Gawar Goi Bumung Rok Kaham ke Chemalia Para Sungja Puro ke Borok Kaham ke Chemalia Apur ke ani officer Kaham ke Borno Nokhariwi Sungma Pore Borok Saka Kaisa ke Khukon Sarkar Tai Kaisa ke Onik Sarkar Sing Sawo Kaisa to Silet district ni Tai Kaisa to Brahmanbaria district ni ke Borno Yorok bag rok knife rok mobile rok mangkha Tai Bangladesh ni rang 1000 Borno Yorok mangkha ke jehetu borok saise malia ke jeng motamuti bono Bangladesh ni no romitu khata tabo thana auto bujak bad baki processing jeng sini je official procedure tongmani jeng auto khini khainai. The police have started the procedure to take illegal action against the detained persons. Reported by Biplab from Chini Khorang. Cabinet Minister Suklacharan Nuatia, BJP State General Secretary Bipin Debarma and West Tripura District Magistrate Dr. Vishal Kumar has visited Bethesda Rehabilitation Center on Friday, July 11, located in Nandanagar, Aguli. On this day, during his visit, Cabinet Minister Suklacharan Nawatia said that many drug abuse youths from different parts of the state has come to the Bethesda Rehabilitation Facilities Center with the hope and courage to recover from drug addiction. The minister talked to the youth present at the rehab center and made them promise to be a better person in future after leaving the rehab center and start a new living. He also said that they will be provided with all the necessary needs and that has been discussed with the DM Vishal Kumar. Kaisa Spodosung Pelika, Agartala, Jibini, Nandanagar area. Or Kaisa Sini Bethesda Rehabilitation Facilities, Abo Kaisa Trust Nibishing to but last 3 years continue. Or Jagawa Jara drugs addicted, Brokno, recovery Klananebage, Brokno, Hamrananebage. Different district, different subdivision, different block, different village ni hoite or Sarai Doktongo, by maximum young age 15 to 20 age ni bisingo, Sang Tabuk Borok by Malaika price 70 Kasakasi Tongo Borok ni Oro Jagawa, Jara addicted and drugs, and Borok no Sang Sini DM Shap, West District, They Sini. BJP State Committee General Secretary Bipin Debarma. About Chung Tangnai 3 months a Kangono, Kaisa visit Klanan and Barokno Sunko Rejak Tongo or Nijara Tras Ran Klanai, Simon Debarma, take example Nera Zaga Committee Tongo. Kai Somoni Karanoich and Palimea, Gatini Gankai, Time Jeheto Manka, Jeheto Scope Manka, Santino 5 visit Kaleka, a Barok Nera Jagawazara, Idihebo Tongnai.
चराय रखबायबो जों कक सालायका इन्ट्रेक्शन खालायका बरकनाबो जों काउन्सिलिं खालायका कक साका जे बरक अरने हयते रिकभारि अंगि थांका अंकाय जाते इन फ्यूचर ताय बाहाय सामंग हामियाबा जाते तमहिन गदाल जाबोय कैसा समाय टांगै निजिने लाइफ न तेबो स्टैंडर्ड अपग्रेडेशन खालायमाने बागै जतन बायनो जों मोटामोटी कक सालायका द्वितीयत हंकांकाय बरकने अरने रिहेबनि जागाबो बंगनि जरा ट्रास्ट सालांनाय रखनो जों बाहायके सिने पद्रे फर एंगल टी गवर्नमेंट नि स्कोप मान खांखांखाय बा विभिन्न डिपार्टमेंट नि स्कोप तै जों बरकनो बाहायके डिफरेंट एंगल टी बरकनो जों सुबावै मान अबनो तैनो डीएम साहेब बाय बकक सालायका जों चेष्टा खालायनाय बरकनो पद्रे फर तमहिन एंगल टी बरकनो जों सुबानानै बागै जेहेतु अब प्राइवेट कैसा संस्था बा प्राइवेटली बाबे बरक अबनो रान खालाय दंगो ट्रास्टनि बिसिंति सो आबनि बागै तिनि फाइ विजिट खालायफै माने गावबा बेलाय आं एप्रिशिएट मा खालायो जरा तमहिन ट्रास्टनि जरा उना रखनो जे खरकसा लाइफ न रिकवरी खालाय रह माने अब चिकन सा इशुया रांबाय सब किछु खालायमान पानो किन्तु अबहाय कैसा डेडिकेशन बरक प्राय 70% एफेक्टेड यंग एज नि बिसिंग बरकनो अर मान टू मान बरकनो आरो जागावो जानानै तंनानै थुनानै बिथि पद्रिफुर बरकनो नायकलनानै अब बेलाय टू मच टाफ आबनो पुनो बरक तिने अबहायके खलाय तमने बागै सोसाइटी नि बिसिंग बेलायके आं एप्रिशिएट खलायो The minister further urged everyone to not indulge in any kind of narcotics abuse. The minister was also accompanied by BJP State General Secretary Bipin Debarma and West Tripura District Magistrate Dr. Bishal Kumar. इन बच्चों को उसमें एनरोल करके उनका खाना पीना और वो सब इसमें से आ जाएगा और ये रिहैबिलिटेशन भी हो जाएगा बिल्कुल सर काम भी हो Bureau Report, Chini Khorang. A bituminous plant located in Kailashahar was seized on the government order on Saturday by SDM Bipul Das, DCM Motiranjan Debarma and SDPO Joyanto Karmakar. A bituminous plant, also known as asphalt plant, is a facility that produces bituminous mixtures for road constructions and other paving applications. It was learned that the bituminous plant located in Kailashahar is causing harm to the children in the area because of the toxic air substances spreading from the plant. Medical Super Dr. Rohan Pal, DM and Pollution Control Board officers had given a notification to the concerned plant to take initiatives over these issues. However, no initiative was taken. Consequently, the bituminous plant located in Kailashahar was seized on the government order on Saturday by SDM Bipul Das, DCM Motiranjan Debarma and SDPO Joyanto Karmakar. অ্যাকশনের যে বিটুমিনাস প্ল্যান্টটা বন্ধ করলেন কি কারণে বন্ধ করলেন ওটা অ্যাকচুয়ালি পলিউশন বোর্ডের কোনো পারমিশন আমরা দেখতে পাইছি না ক্লোজার হিসেবে পলিউশন বোর্ড কয়ে দিয়েছে যেটা ক্লোজড তার লাগি এটা আমরা সিল করি তো এই বিষয়ে কি যিনি এখানে মাহি কনস্ট্রাকশনের কর্ণধার আছেন ওনাকে জানিয়েছিলেন আপনারা না না উনিও জানেন বিষয়টা যে বিটুমিনাস প্লান্ট আমরা ওরা যখন ভিজিট করে 1 বছর 2 মাস আগে তখন থেকে আমরা বন্ধ করে দিয়েছি তো আমি কালকেও বলেছি 3 দিনের জন্য এখানে লোকালে কন্ট্রাক্টর ছোট কাজ করেন উনি নিয়েছিল পঞ্চায়েতের সঙ্গে কথা বলে আমি তখনও ওনাকে বলেছি এবং পরশুদিন 7 তারিখ যখন এসপি অফিসে আমাকে ডেকেছে তখনও বলেছি স্যার আমি 12 মাস কোনো প্ল্যান চালাইনি বা 14 মাস 1 বছর 2 মাস তো এখন নতুন করে যে 3 দিনের জন্য নিয়েছে উনি একটা কাগজ পঞ্চায়েতের সঙ্গে করেছে তো আপনারা যদি পারমিশন দেন উনি একদিন আধা দিন চালাবে তো উনি কীভাবে একদিন চালিয়েছে আধা দিন চালানোর পরে কালকে আমি কোনো কাগজ কিচ্ছু পাইনি ওরা বলছে এই মাসের 1 তারিখ নাকি একটা অর্ডার করেছে যে ফুললি ক্লোজ তো এই অর্ডারে কোনো কাগজ পাইনি আজকে হঠাৎ করে এসডিএম বলছে তা এটা তো আমি স্টোর হিসাবে ইউজ করছি লাস্ট 1 ইয়ার্স আমার এখানে স্টাফ থাকে অন্য মাল ইট ফিট যা আছে যেগুলি কনস্ট্রাকশন Reported by Uttam Dev from Kailashahar, Chini Khorang. The police of Agartala NCC police station has recovered 3 stolen bikes, 3 mobile phones and a gold chain. All these properties has been handed over to its rightful owner on Saturday 12 July after presenting to the court and all legal procedures. The NCC police also arrested 3 thieves in relation to this theft. Crimes are increasing day by day as incidents of the theft and the arrest of thieves continue to occur.
According to the police report, it was learned that the theft victims approached the police station and made a complaint about mobile phone, gold chain and 3 bikes stolen few days ago. Throughout the police investigation to these complaints, the police of Agartala NCC police station has recovered 3 stolen bikes, 3 mobile phones and a gold chain. All this property has been handed over to its rightful owner on Saturday 12 July after presenting to the court and all legal procedures. The NCC police also arrested 3 thieves in relation to the theft. 2025 সুগ্রাম দেববর্মা উনি আমাদের থানাতে একটা অভিযোগ করেন যে উনি একটি বাইক চুরি হয় তো এই বাইক চুরির তদন্তে গিয়ে আমরা মোট 3টি বাইক রিকভারি করি এবং 3জন চোরকে আমরা অ্যারেস্ট করি এবং তাদের কোর্টে ফরওয়ার্ড করি তো আজকে এই মাননীয় কোর্টের অনুমতি মূলে এই 3টি বাইক অ্যাকচুয়ালি ওনার হাতে তুলে দেওয়া হবে এবং পরবর্তীতে আমাদের থানাতে একটি গোল্ড চেইন মিসিংয়ের ইনফরমেশন আসে তো সেটা আমরা তদন্ত প্রক্রিয়ায় চেইনটি রিকভারি করি এবং গত কয়েকদিন ধরে আমাদের থানাতে কয়েকটি মোবাইল মিসিংয়ের কমপ্লেন আসে তো সেটা আমরা সিডি অ্যানালাইজ করে মোবাইলগুলি ট্র্যাক করে রিকভারি করি আজ এই বাইক গোল্ডেন চেইন এবং মোবাইলগুলি তাদের সঠিক মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হবে। বাইকটি কোন জায়গা থেকে আপনারা আদর করছেন? কয়টা? একটি আটক করি আমরা গুলবাজার থেকে, একটি আমরা সোনামুড়ার থেকে এবং আরেকটি নন্দননগর থেকে। চেইন আর মোবাইল? চেইনটি আমরা গোর্খাবস্তি থেকে উদ্ধার করি, মোবাইলটি এটা মিসিং হয় এবং পরবর্তী আমরা সিডিআর আইএমআই ট্র্যাক করে রিকভারি করি আজকে তাদের তুলে দেওয়া হবে। চেইনটি কার বাড়ি থেকে বা জায়গা থেকে? এটা বাড়িতে বলতে এটা মিসিং হয়েছিল, একটা লোক পেয়েছিল আমাদের থানাতে, আমরা ট্র্যাক করে বের করেছি তারপর আজকে দেওয়া হবে। চেইনটা কোন জায়গা থেকে? গোর্খাবস্তি একটা বাড়ি থেকে চলে অভিযুক্ত পাওয়া গেছে না? অভিযুক্ত পাওয়া যায়নি, পূজা রানী উনি ওনার বাড়িতে চেইনটা ছিল, হঠাৎ করে আর খুঁজে পাননি, পরবর্তীতে আমরা এটা রিকভারি করেছি। বাইকগুলোর মালিকের নাম? বাইকের মালিকের নাম অভিজিৎ ত্রিপুরা, লালেনকুই রাংখল এবং বিশ্বজিৎ বণিক। ওদের বাড়ি কোন জায়গায়? অভিজিৎ ত্রিপুরা বাড়ি আমাদের নন্দননগরে ভাড়া থাকে, লালেনকুই নন্দননগর, বিশ্বজিৎ বণিক বাড়ি বর্ধমানে। Later, the 3 accused were taken to the district court and also hand over the belongings to the owner. The locals expressed their gratitude towards their honest action. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. A person named Pranayan Bishwas lost his life after getting electrocuted while repairing a ceiling fan on Friday night. This incident occurred at Singichara area. Later, the deceased body was taken to Khwai District Hospital. An incident occurred at Vishnu Robi house where Pranayan Biswas, a resident of Khwai Durga Nagar area, passed away after getting electrocuted while repairing a ceiling fan. Immediately after the incident, Pranayan Biswas was taken to Khwai District Hospital. The family member was informed and rushed to the scene. The doctor of the hospital declared him dead after examining his body. ঘটনা যেটা যে কারেন্ট ফ্যান নষ্ট আর কি, কালকে আমি কাজে যাইবার সময় ফ্যানের লাগ পাইছি দাদা, আরো অনেক সময় আরো ঠিক করেছে কারেন্টটা বাড়ি, কালকে আমি লাগ পাইছি পরে আমি দাদা আমি কারেন্টটা ঠিক করে দিলাম, ঠিক আছে কালকে সন্ধ্যার সময় আমি যাই ঠিক করে দেবো না, ওই আজকে সন্ধ্যার সময় গেছে। আপনার বাড়ি কোন জায়গা? আমার বাড়ি গিয়ে কি আপনার বাড়িতে ফ্যান ঠিক করতে ছিল? ঠিক করার পরে ওই ঠিক করার পরে বাড়ি খাইছে, ঠিক করতে গিয়ে ওই আপনার বাড়ি কোন জায়গা? তানের বাড়ি চিনি তোরা বাড়ির পাশে? না না, তানের বাড়ি কেন বেচতে দিতে না। আপনার বাড়ির লোককে খবর দিচ্ছেন নি? খবর দেওয়া হয়েছে ওখানে, অটো পাই না, গাড়ি পাই না, বাড়ি খাইছে, আমরা লইয়া বইয়া থাকতাম আর তানের বাড়ির ফোন নাম্বারটা আমার জানি না কিছু না, তো একজন আইতে গেলে তো সময় লাগবো। না না, আর পুরো লইয়া আইছি আমি। আপনার কি নাম? আমার সময়। The family member were shocked and saddened by this tragic incident. Later, the body was handed over to the family member. Reported by Biplav from Khwai, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang.
রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4,500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 8% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21 এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. An outbreak of smallpox disease in Golaghati Dukhirai Kovra village resulted in the death of Sayan Deborma, a class 12 student. It was learned that the family of Sayan took him to the Hindu priest and applied various organic medication instead of taking him to the hospital. Young Sayan Deborma passed away on Friday. David Murasi, youth leader of the Tripura Motha party, has embarked on a long march to press the demand for the formation of Greater Tripura land in the state of Tripura and to strongly raise the issue of deportation of illegal immigrants to the central government. The historic march, which began on the 5th of this month from Agartala, the capital of Tripura, today entered Assam on foot, crossing Churaibari towards Delhi. Several top leaders of Tripura Motha and civilians were present to welcome the marcher, David Murasi. Two Bangladeshi illegal immigrants were detained by the police of Baijalbari police station during a vehicle checking at Belfang Naka point on Saturday. The detained persons are Khukan Sarkar and Anil Sarkar. Bangladesh currency was all recovered from them after search. The police have started the procedure to take the legal action against the detained persons.
Cabinet Minister Sukchara Nuatia, BJP State General Secretary Bin Debarma, and West Tripura District Magistrate Dr. Vishal Kumar has visited Betza Rehabilitation Center on Friday, July 11, located in Nandanagar, Agri. Bituminous plough located in Koilehar was seized on government order on Saturday by SDM Bipul Das, DCM Niranjan Debarma, and SDPO Ento Karmakar. The police of Agartala NCC police station has recovered 3 stolen bikes, 3 mobile phones, and a gold chain. All properties has been handed over to its rightful owner on Saturday 12 July after presenting court and all legal procedures. The NCC police also arrested 3 thieves in relation to this theft. A person named Pranayan was lost his life after getting electrocuted while repairing a ceiling fan on Friday night. This incident occurred at Singichara area. Later, his body was taken to Kwai District Hospital. Bringing to you the news of the day. On Saturday early morning, villagers spotted a thief trying to steal a battery from the bike of Subal Mia. The thief fled from the scene, leaving the battery behind after hearing the screams of the villagers. This is an incident of Vishalgarh area. The increase of theft, robbery and smuggling has been a major issue in the state, happening almost every day across the state in one place or the other, costing the lives of common people. As such, on Saturday early morning, villagers spotted a thief trying to steal a battery from the bike of Subal Mia in Vishalgarh area. The thief fled from the scene, leaving the battery after hearing the screams of the villagers. এটা সম্ভবত 3টা 3:30টার দিকে 3:30 পাইছেন ব্যাটারি পাইছি বলতে লইয়া নদীর পার গেছে গা তখন আমার মুসাত ভাই একজন এ দিক খেলাইছে দেখে দৌড়ান দেওয়ার ব্যাটারিটা ফালাই দিয়ে গেছে সুরে চিনতে পারছেন নি সুর চিনতে পারছেন নি কোনখানে ঘটনা হইছে এটা হয়তো নদীর পার মানে জায়গাটার নাম রঘুনাথপুর আপনার কি গাড়ি আমার টাটা ইজ গাড়ি আগে আর চুরি হইছে না এখানে না আগে কোনো চুরি হইছে না কোনখানে চুরি হইছে আর কোনখানে চুরি হইছে আর এখানে চুরি হইছে আমার ভাইয়ের একটা বোলারো গাড়ি আছিল বোলারো গাড়ির থেকে জ্যাক ট্যাগ রেঞ্জপত্র সব লইয়া আছে এখানে কি দোকানে চুরি হইছে কখনো দোকান থেকে মাল টাল লইছে কিছু দিতে পারছ না কি দোকান এটা গ্যারেজ ওয়ালিংয়ের দোকান এই জায়গাটার নাম কি রঘুনাথপুর The Vishalgarh police rushed to the scene after receiving such information. The police are actively searching related to the case. Reported by Jivan from Vishalgarh, Chini Khorang. Maitri Bandhan was organized by Lal Bahadur Yuva Samaj on Saturday. At the event, Headline Tripura Chief Editor Pranav Sarkar, School Principal Uttam Debarma and other members were present. On that day, an umbrella was also distributed to the students of Bojjung Girls School. Beside Headline Tripura Chief Editor Pranav Sarkar, School Principal Uttam Debarma, Lal Bahadur Club Secretary Amal Debarma and other members were present. যুবকরা মিলে মৈত্র বন্ধন নামে একটা সংস্থার মাধ্যমে আজকে যারা দুস্থ আছেন ওদের মধ্যে ছাতা বিতরণ করছে। আপনারা জানেন যে লাল বাহাদুর ক্লাব এলাকাতে প্রত্যেক বছর আমাদের এরকম কার্যক্রম চলে। কোভিড থেকে শুরু করে আমাদের যখন আমরা বস্ত্র বিতরণ, আমরা দুস্থ ছাত্রদের মধ্যে ব্যাগ বিতরণ, আপনারা জানেন আমাদের একটা হেলথ ক্যাম্প আছে, জিম আছে, আমাদের সববাহী গাড়ি আছে, অ্যাম্বুলেন্স আছে। আমাদের সামাজিক কাজকর্ম সারা বছরই চলে। পাশাপাশি আমরা খেলাতে আছি, পূজাতে আছি, সব কিছু চলে। এলাকার সবাই মিলে, দেখেন সিনিয়ররা আছে, আমরা আছি, সবাই মিলে আমরা এই কাজটা করি। হিমানবী আছেন এখানে, উনি তো কাউন্সিলার,
মেয়রিং কাউন্সিল, তারপরেও উনি আমাদের সাথে, আমাদের ক্লাবের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকেন। মঙ্গলদেব বর্মা আছেন বিশিষ্ট চিকিৎসক, তো আমাদের সেক্রেটারি আছেন ক্লাবের গৌতমদেব বর্মা। তো সবাই মিলে আমরা একটা টিম করে কাজগুলো করি। তো আজকে এই প্রোগ্রাম ছাতা বিতরণের অনুষ্ঠান। তো এই ধরনের প্রোগ্রাম আমরা আগামী দিনে আরও চালিয়ে যাব এবং এলাকার বাসীর কোনো সমস্যা যদি পড়ে বা যখন কোনো সমস্যা হয় তখন লাল বাহাদুর ক্লাব আমরা সবার পাশে থাকি, এখনও আছি, আগামী দিনে থাকি। Reported by Pranav from Agatla, Chini Khorang. Health checkup and blood donation camp was organized by the Smile Foundation on Saturday. AMC Mayor MLA Deepak Majumdar and other members were present. At the event, AMC Mayor MLA Deepak Majumdar said donating blood is good for the donor and shared necessary points. Present were AMC Mayor MLA Deepak Majumdar, Police Officer BK Roy, prominent painter of the state Sopon Nandi and other members. এখন পৃথিবীর উপরে স্মাইল ফাউন্ডেশন তার ৪র্থ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ২০২১ সালে আমাদের রাজ্যে আমাদের সকলে কিছু তরুণ কর্মী যারা সামাজিক দায়িত্ব, সামাজিক কর্তব্যকে সামনে রেখে, সামাজিক দায়বদ্ধতাকে সামনে রেখে কাজ করার শুরু করেছিলেন। তার আজকে ৪র্থ বর্ষ পূর্তি। এরপর থেকে যারা কাজ শুরু করেছেন আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় কিন্তু এই স্বাস্থ্য শিবির আয়োজন করা বা রক্তদান শিবির সংগঠিত করা নয়, আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি দুস্থ মানুষের পাশে থাকা, বিপন্ন মানুষকে সহযোগিতা করা, বৃদ্ধাশ্রমীকে বৃদ্ধাদের বা বৃদ্ধদের সহযোগিতা করা, সাহায্য করা, এবং শীতের সময় দেখেছি আমি প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও তারা কিন্তু বস্ত্রদান করেছেন। যারা গরিব অংশের মানুষ, যারা শীতে রাস্তায় ঘরে বাস করে তাদেরকে সহযোগিতা করেছেন। সামগ্রিকভাবে তারা বিভিন্ন আগেও স্বাস্থ্য ক্যাম্পের অনুমোদন করেছে। মানে যাতে যে কষ্ট বলা যায়, তাদের যে মানসিকতা হচ্ছে মানুষের জন্য কিছু করা, এটা আমরা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বোধ করি এখন সমাজে। এতে আমরা প্রত্যেকেই এখানে বলার চেষ্টা করছেন যে নিজেরা নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি, কিন্তু তারপরও যে সমাজের প্রতি আমাদের কিছু করা উচিত বা করা যায় বা করা হয়, সেটা কিন্তু দৃষ্টান্ত স্মাইল ফাউন্ডেশন আজকের এই অনুষ্ঠানের মধ্যে বা এই ধরনের প্রোগ্রামের মধ্যে প্রমাণ করে। Reported by Amit from Agatla, Chini Khorang. The Congress MLA Gopal Chandra Roy visited each house and distributed leaflet on the premise of Jana Gan Man Ki Baat to the locals of Lal Bahadur on Saturday. On that day, MLA Gopal Chandra Roy said that he was threatened to be killed by someone and an FIR was subsequently filed at East Police Station regarding the incident, but no action has been taken. আমাদের মিটিংয়ে, ওয়ার্ড মিটিংয়ে 31 নম্বর দুর্বৃত্তরা হামলা করেছে, আমাকে হত্যার হুমকি দিয়েছে। তাই আমরা আজকে 12 তারিখ দেখুন, এই যে আমরা চিঠি দিয়েছি ওসি ইস্ট পিএসকে 12 তারিখ 21 নম্বর ওয়ার্ডে, 13 তারিখ 22 নম্বর ওয়ার্ডে, কারণ আমরা ল অ্যান্ড অর্ডার মানি। মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলছেন ডক্টর মানিক সাহেব কি ল অ্যান্ড অর্ডার ঠিক আছে, কিন্তু দুর্বৃত্তরা এখানে গিয়ে আমাদের মিটিংয়ে হামলা করছে। আমরা আইন মানি, কিন্তু আমি এখন অবধি আমার চিঠির কোনো উত্তর পাইনি। উনি ওসি সাহেব লিখেছেন 9 তারিখ চিঠি দিয়েছি, 12 তারিখ আমাদের ডোর টু ডোর, আমাদের একটা কর্মীর উপর হামলা হতে পারে, আমার উপর হতে পারে। সুতরাং আমি চিঠি দিয়েছি, এটা উনি রেফার করেছে এসডিপিউকে, আমরা এসডিপিউকে কপি দিয়েছি, এই তো সিল আছে এসডিপিউ, কিন্তু টিল নাও আমাকে কোনো কমিউনিকেশন করা হয় নাই, যার জন্য আমার আসতে একটু দেরি হয়েছে। আমি এসপি সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি, এসপি সাহেব বলেছে, এসডিপিও কথা বলেছি, ওসি টেলিফোন ধরে না। লাস্টে এসপি সাহেব বললো ঠিক আছে, আমাদের এডুকেট ফোর্স নেই, মানে পর্যাপ্ত
ফোর্স নেই। ফোর্স থাকবে কি করে? 7-8 হাজার মানে আপনার পুলিশ ভ্যাকেন্ট তাদের নিয়োগ করা হচ্ছে না। সুতরাং আমরা তো বিরাট ফোর্স হয়ে বেরিয়েছি। শোনো, আমি একটা কথা বলি, আমরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, জনগণের নিয়ে আমরা চলছি। কিন্তু দুর্বৃত্তকারী যেটা আছে, এরা যারা আমি কেস করেছি, কেস রেজিস্টার হয়েছে, আপনারা জানেন আমাদের উপর আক্রমণ হয়েছিল 7 তারিখ, আমরা 8 তারিখ এটা এনলিস্টেড হয়েছে ইস্ট পিএসে। কিন্তু এখন অবধি নন ভেলেবল সেকশন আছে। আমি 9টা সেকশন দিয়েছিলাম, 5টা সেকশন তারা লিখেছে, কিন্তু এখন অবধি একজনকেও তারা অ্যারেস্ট করেনি বা কোর্টে সমর্পণ করেনি। আমরা ওই যে আমাদের উপর আক্রমণ হয়েছিল, এটা সমস্ত কংগ্রেসের উপর আক্রমণ, 31 নম্বর ওয়ার্ড নয়। আমরা এটা কন্ডেম করি। এখানে প্রশান্তবাবু আছেন, আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি, আমাদের ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট, ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট আছে, ওয়ার্ড প্রেসিডেন্টরা আছে। Reported by Amit from Agatla, Chini Khorang. Special Lok Adalat 2025 was organized by District Legal Service Authority on Saturday. It is a forum where disputes or cases pending in the court of laws or at pre-litigative stages are settled or compromised amicably. Mr. Amarjit Dey, District Secretary of West Tripura District Legal Service Authority, gave the detailed information regarding the Special Lok Adalat through the media. Lok Adalat means People's Court. It is a forum where disputes or cases pending in court of laws or at pre-litigative stages are settled or compromised amicably. On Saturday, a special Lok Adalat was held under the initiative of the District Legal Service Authority. This Lok Adalat was held simultaneously in the Tripura High Court and other district and subdivision courts of the state. This court deals with motor accident compensation, marital disputes, bank loan issues and other civil and criminal cases. দেখুন, আজকে 12ই জুলাই দ্বিতীয় শনিবার আমরা বিশেষ লোক আদালতের আয়োজন করেছি এই পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা আদালত প্রাঙ্গণে। এই আদালতে মূলত মোটরযান আইন সম্পর্কিত মামলাগুলো নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশ আইন, ত্রিপুরা জুয়া আইন, আবগারি আইন সংক্রান্ত মামলাগুলো নেওয়া হয়েছে, যেগুলো আপস মীমাংসার মাধ্যমে এই লোক আদালতে শেষ হয়। এখানে মূলত 4টি বেঞ্চ করা হয়েছে, অর্থাৎ 4 জন অফিসার এই বেঞ্চে বসবেন। টোটাল মামলা 3922টি নেওয়া হয়েছে এই বিশেষ লোক আদালতে। এবং আমরা এইবারের এই বিশেষ লোক আদালতের নোটিশের মধ্যে পার্টিকে আমাদের অফিসের অ্যাড্রেস এবং ফোন নাম্বারও দিয়েছি, যাতে পার্টি সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। তো যারাই আমাদের এই বিশেষ লোক আদালত 2025 সনের এই নোটিশটা পেয়েছেন, তারা এসে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি শুধু এই লোক আদালতের জন্য নয়, আগামীতেও আমাদের যেসব লোক আদালত হবে, জাতীয় স্তরের লোক আদালত বা এই ধরনের বিশেষ লোক আদালত, সেসবের যদি সামন আপনারা পেয়ে থাকেন, নোটিশ পেয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের এই দেওয়ার নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, যেটা নোটিশের মধ্যে লেখা থাকে। তাছাড়া আমাদের অফিসে এসে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের অফিস এই পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ও দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গণ, যেটা ফায়ার সার্ভিস চৌমুহনী আগরতলাতে রয়েছে, সেখানে আমাদের অফিস রয়েছে। কিন্তু নোটিশ পেয়ে আপনারা নিশ্চয়ই এটা জবাব দেওয়ার জন্য, এটার কি হবে সেটাতে অংশগ্রহণ করবেন, এটাকে এড়িয়ে যাবেন না। Reported by Pranav from Agatla, Chini Khorang. Habil Mia, a resident of Melaghar area, reported missing while returning home from Chennai by train. Later, when family members were unable to find Habil Mia, his mother approached the authorities for help. চেন্নাই থেকে আসার সময় মনে করেন দুজন এক লোক আসি। কে দুজন বলতে? আরেকজন কে? হাবিল মিয়া আর আব্দুল খালেক। কি লাগে আপনার? হ্যাঁ, হাবিল মিয়া কি লাগে আপনার? বাগিনা লাগে, এখন বাগিনা। আচ্ছা, কি হয়েছে আপনার? তো হেরলে আসি, মনে করেন কলকাতা পর্যন্ত ভালো আসি। আইসেরা কলকাতাতে শিয়ালদা, হাওড়াতে শিয়ালদা আসি। আইসেরা এক লোকের ট্রেন উঠছি। উঠতে সেটা মনে করেন আমি 7-8টা স্টেশন পার হয়ে গেছি। এরপর মনে করেন আমার ঘুমে ধরে গেছে, আমি ঘুমে গেছি। এরপরে হ্যাঁ কোন সময় ফাঁকিটা লাম্বে গেছে, আমি আর কইতে পারি না। এরপর তো আমি খোঁজাখুঁজি করছি, অনেক পাইতেছি না তার। আপনার কি নাম? আমার নাম আব্দুল খালেক। বাড়ি কোন জায়গা? আপনার দুজনকে একসাথে ট্রেনে ছিলেন? দুজন একসাথে বলতে আমি 3 নাম্বারটা পাতাম, আসলে 5 নাম্বারটা। আচ্ছা,
দেন মানে আপনার ট্রেনে দুজন যোগাযোগ ছিল না? যেহেতু টাকা নেওয়ার সময় যোগাযোগ ছিল, 500 টাকা নিচে আমার থেকে নিচে। এরপর টাকা নেওয়ার পর থেকে আর আমি তারা দেখা পাইছি না। টাকা নেওয়ার আগ পর্যন্ত মনে করেন একবার আইছিল আমার কাছে, আইসে তার বগিতে আবার গেছে। পরবর্তীকালে আপনি খোঁজ নিচ্ছেন? হ্যাঁ, পরবর্তীকালে আমি খোঁজ করছি। টিটি বা এখানকার টিটি? হ্যাঁ, আমি টিটির লোক যোগাযোগ করছি, লামডিং যোগাযোগ করছি পুলিশ স্টেশনে। এরপরে মনে করেন গুয়াহাটি এলামছি, রাত্র 3টার সময় নিলাম আছে। রাত্র 3টার সময় আমি খোঁজাখুঁজি করছি, অনেক তার কোনো দেহে পাইতেছি না। এটা কয় তারিখ ছিল? এটা হলো আপনার 11 তারিখ। 11 তারিখ। Reported by Jiban from Bishalgarh, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. খুলুমখা যত ত্রিপুরা হাসতে নিলুকুর অগ্ন বেশি বড় বড় নবশতে সেনানিকে সারা ফায়ও বাবা গরিয়া ফাইমানি শালনার রে সরকম জুয়েলার্স বখাতে সাতে লোকরং মারা তাহমতে আমজা মায়া ফায়ো বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাইফার কো ফনকলাঙ্গে হাইনা সায়া তলাঙ্গে থাঙ্গ আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Klongka, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narong jotono koktuma kasha kaham sanani sheb mangka. Bo akse tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on nai thau te chin sa ha paro ha nai len. Akse tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi trenang ni akse tritiya no nai thau ke kheti 400 ni off mane golden jewelry making charge te diamond jewelry making charge hangai na rong mane 100% 20% off my night silver jewelry making charges so gemstone ni MRP off inke mega lucky draw tongo items puti take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te assured give mane mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar, Agartala, Dharmanagar, Belunia, Udaipur, 7 Melisika, Hambai. Khulungkha ang Rumi Murashing, hastini joto khaganang lukurang no, buisho tai goria ternodogoi, khakaham tai khapurmaya faru. Norong ni bagoi tubui phaiga Sharna Akshay offer, o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora. Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurang ni bagoi, kaisa koktoma kaham tubui phaiga, abong kha, Sharna Kamal Jewelers norong ni muchungtui, chajaktui, lightweight ni kabang ma rangsang ni manik tubui phaiga. Offer tong nai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tong nai 100% off diamond ni making charges so tebo tong nai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tong nai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurang no phaina bagai kobok jao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার
প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের চৌলুসে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেস্ট, আহা লং তরাই বেস্ট। Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. पानी सारे गा सारे पा मा गा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি
মনে রেখো লংতরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and student-centric learning they are offering, and so that the students can get more industry exposure across the country and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. 시리시디니 어카지대로 하스티니 쪼또 루크럭노 아니 카니 파이플레야 हमजन्म तैचिबाया फरो ओ मताई चिनी कथा लाइमा ते हमारी दुबई फाइथन खुलुमखा आं पिनाकी देबर्मा त्रिपुरा हास्तिनि जतलु पुरबनो स्वर्णकमल ज्वेलर्सनि बखाक्तै रथ यात्रानि खाकाहामतै खुलुमुया फरो स्वर्णकमल ज्वेलर्स नंगनि बगै दुबई फाइका स्वर्ण वर्षा ऑफर ऑफर चेंगिरि जागनाय 23 जून निसिमी 12 जुलाई जला ताइबो तंगो नंगनि बाय कप्तमा काहाम आबो खानरो बचामरां चागनो शलाइबो तार हरमार गदारां चागनि मानि तलांनानि शेयर को अवश्यमिया कदर खलाई डायमंड नि नेकलेस एग्जीबिशन को चेंगिरि जाग Only making charges of the tongue 25% off. Hey, diamond making charges of the tongue 100% off. Amus miyako. Mega lucky draw tongue duita scooty. Hey, lucky draw tongue egrota home appliance. Hey, little fiber room no socket mo. Totono lamsogo short komolo final bari. তাই ची স্বর্ণকমল শোরুম শালবুরমে খুলে যাচ্ছে হাম্বাই Pranachi drink প্রতি সিপে লিচি সাথে হয়ে যাবে ফ্রেশ Pranachi drink refresh your feeling. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now.
চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Khulumkang Shalome Deborma, Norok Jotonon Lamshogo Chinita Bushak Zorani Kokbora Koktomao. Puilano Faidi, 9 Elena Tinini Koktoma Bokorogro. Hanoi Pokiro Kulavitika Bishibure Umorni Korok Sasarai, Twine Sarani Mung Kushi Begom, Pati Moyagula Sarino Talangzaka Unukoti Hankor Shakam Nogo, Pati Mongola Shahar Bogwan Nogor Gram Ponzer Amsani Koktoma. Farshala Tripura Government Land and Park Conservation Department Ishak Tharmong by Kumar Gar Nikitanjali Auditorium Hall Nogo Pineapple Festival Panda Klaizaka Manjaka Hubar Montri Rotan Lalnat MLA Bhagwan Chandra Das State Montri Shura Das Nokhoboi Tekubun Adongra Hanoi TR011602 Marini Khungsa Poza Tujak Truck Malkhung Ferazagi Thika Bichichi Humorni Khorok Sasarai Thui Thanai Chirani Mung Rajesh Dash Pati Momelagor Thanani Boyangbari Amsayo Hanoi Bisramgon Sakamnong West Center ni Almari Shubai injection tai biti kobe telangkha kisachak shikogroni bodol Pati Munaroge Bishalgor Thanao Khlaizaka FIR Chashla Thui Thangza Koromni Doctor Nogo Thangishoy Ka Hastini Montri Opera Professor Dr. Manik Shaha Abunyagolon Nokni Borok by Koglam Shalaiga Sri Rampur Vivekananda Hall Nogo Beti Bachao Beti Parao the annual prize distribution ceremony Panda Klaizaka Manjaka Montri Tinkuroina Kobete Kubunadongra Tabu Koktuma Shukrubui Hanoi Pokiro Kulagithika Bishibure Umorni Khorok Sasarai Twine Sarani Mung Kushi Begom Pati Moyagula Sarino Talangzaka Unukoti Hankor Shakam Nogo Pati Mongola Shahar Bogwan Nogor Gram Ponzer Amsani Koktoma Pati Munote Koktomani Bisinti Shoyman Katchashula Pokrio Kulagithika Bishibure Umorni Khorok Sasarai Three Thangai Sarani Mung Kushi Begom Pati Munate Koktumi Bisinti Shoyman Katsaker Hussein Khorok Samal Khong Shonai Hene Ashula Bosharuna Haikan Zakir Hussein Shamoh Hangzak Tomani Koktoma Abni Aglono Koktoma Showika Busazuk Amawi Tanga Hene Koktoma Manmani Logologin over 5% on Aton Shenka Abni Aglono Kana Pokrio Kolokzak in a Kabas Hazuk no Paitago Kushibegom not Langsaga Hankor Shakam Nogo Fiaba Shakam Shakan Kushibegom no Tigani Shaka Patamuni Koktoma Man can get a Patamuta Town Showika Police Marbaye Talamia Kuziao Marbaye Found Middle Axetaga Horodes Zone তোমাদের বাড়ি কোন জায়গায় বৌমনগর কত নম্বর ওয়ার্ড 3 নম্বর ওয়ার্ড তোমার কি নাম জাকির হোসেন তোমার মেয়ে যে মারা গেছে বয়স কত 4 বছর কি নাম খুশি বেগম মানে কিভাবে মারা গেছে তুমি জানো না জলে পড়ছে যখন জলে পড়ছে তখন কি তুমি বাড়িতে আসলা না তোমার কে খবর দিয়েছিল আমার মা তারপর তুমি বাড়িতে গেছো তুমি নিজে গুজবা করছো
কই পাইছিলা জলের নিচে পুকুরে এই পুকুরটা খা পুকুরটা আমরা মামাই আছেন আমরা বাড়ির পাশে এই পুকুরে কি এর আগেও তোমার আগেও আমার একটা মেয়ে মারা গেছে কত বছর আগে ওই 4 বছর 3-4 বছর আগে তোমার মেয়ে ওই পুকুরেই মারা গেছে ওই পুকুরেই মারা গেছে তখন ওই মেয়েটার বয়স কত আসলো 3 বছর হইব কি মনে করো কীভাবে মানে জলে গেল বা কে জলে নিল তোমার কি সন্দেহ হইতেছে না কারোর Paithago Margatin postmortem Pamani Yagulo. The Hona Borok Niago Yafali Saka, about the Monoraga Amsi Faika Talbidor Shomo. Tamon Henget Zakir Hoseni, the Korosabus Hasu Shogango, the Okolo with the Temani Koktoma, Patimunati, Jadwinatum, Bonkosa Police. Collection Shimi Otom Demikoktum, Chini Khorang. Fashala Tripura Government Land and Park Conservation Department is Shaktharmong by Kumargar Nikitanjali Auditorium Hall Nogo, Pineapple Festival Panda Klaizaka, Manjaka Hubar Montri Rotan Lalnat, Emile Bogwan Chandra Dash State Montri Shurat Dash Nokoboy, Tekubun Adongra. Shukango Klaizakmani hiking Tripura Government Land and Park Conservation Department is Shaktharmong by Kumargar Nikitanjali Auditorium Hall Nogo, Pineapple Festival Panda Klaizaka. Actually, Pineapple Festival under Shobagan Kleine Rock by Nuisido Stall Asuruzaka. Abuni Bishung 123 Lukorok under Shotoboy Faika. Ashlo Dolai District, not Tripura District, the Unukuti District, Nick Horoksat, and a Rosbagan Kleine Rock Naya Farzaka Shokat. Abakina Ashla Honours Festival of Kokshanani Tangle Hokar Montri Otanlana Chaka, said government in Naharmong, production increase Kleinani. Habangni Kaishanu Naharmong Hubar Kleine Rockni income Kabang Kleinani Bagay. Abon Bagay Hubar Kleine Rock no Habangni Bokakte, Nangmani Sobasurzawitongo Hane. Abono Kariba Ashlo Tebotal Vidarnakumani Kolam Shawi Kanaroka, Hubar Montri Otanalnat. এটা আমাদের রাজ্যে যেমন আমরা দেশের জাতীয় ফল যেমন আছে জাতীয় ফুল আছে জাতীয় ফুল যেমন পদ্ম ফুল এরকম দেশের এরকম ফল আছে তো আমাদের রাজ্যের ফল হলো পাইনাপল আমাদের রাজ্যে মোট কতটুকু পাইনাপল হয় আপনারা জানেন আজকে উদ্দেশ্যটা কি আজকে কিসের জন্য ফেস্টিভ্যাল এখানে ক্রেতা এসেছে ভোক্তা এসেছে গ্রাহক এসেছে উৎপাদক এসেছে অন্যান্য মানুষ এসেছে উদ্দেশ্য কি এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ যে মূল উদ্দেশ্য হলো লক্ষ্য একটা বিভিন্ন লক্ষ্য কি লক্ষ্য আনারস ব্যবসার প্রসার আরো বেশি উৎপাদন করো আত্মনির্ভর যেমন আমাদের আগের অতিথিরা বলেছেন আরো বেশি উৎপাদন করো এবং প্রচার করো প্রসার করো এবং এই যে এই ব্যাপারটা এটাকে আরো জনপ্রিয় করার জন্য আমরা আজকে এখানে কুমারঘাটে করছি এর আগে আমরা একটা বায়ার সেলার্স মিট করেছি 9 তারিখ আজকের থেকে 3 দিন আগে পোলো টাওয়ারে হোটেলে দেশের বিদেশে অনেক লোক এসেছে ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন এটা হলো অর্গানিক আইটেম অন্য ফসল না শুধু অর্গানিক আইটেম এই প্রথম ত্রিপুরা রাজ্য হয়েছে এর মধ্যে মূলত আনারস আর অন্যান্য আছে যেমন জিঞ্জার আদা আছে হলুদ আছে ওই আমরা ধান্না মরিচ কই ধান্না মরিচ আছে এটার ইংরেজি নাম বার্ড আই চিলি এরকম এটা আছে আরো অনেকগুলি আছে তো অর্গানিক আইটেম তো আমরা সেখানে করেছি কিছুদিন আগে 10-15 দিন আগে আমরা শিল্প দপ্তরের উদ্যোগে একটা আমরা বায়ার সেলার মিট করেছি উঁচু আনারস এবং এখানে আমাদের এখানে কি জানি নাম গুলকান্ডি সাহেব আছেন এখানে উনি এখানে আপনাদের এখানে কাজ করছেন ওনার ফ্যাক্টরিও আছে তো ওইখানে এরকম করেছি তো মূল উদ্দেশ্য হলো আমাদের রাজ্য ছোট্ট একদম ছোট্ট হলেও প্রাকৃতিক সম্পদ আমাদের এটা একটা বিউটি আছে আমি হেক্টর বললাম আপনাদের আমরা যদি বলি আমাদের রাজ্যে কত কানিতে দেখবেন আমরা কি বলি
58,491 হেক্টর এলাকায় আমরা বিভিন্ন ফলের চাষ করছি। Abno kareba ashalni pandani bishingte yang darlang association in bakhakte shangmusungi thirmani pandabo khlaizakha ashalo khorok thamsi borok shangmusungi thirlaikha. Bureau report Chini Khorang. Hanoi TR 011602 marini khongsa poza tujak truck malkhumwe fera jage thikya bichichi shahumorni khoroksa sarai thui thanai churani mung Rajesh Das pati mung melagor thanani poyangbari amsayo. Shalbrono thagli alahar pati mungo klai langma aremane eba sagodo kuman mane koktuma kashe faimane aba hekinu cha shal debra khaino hai TR 011602 marini khongsa poza tujak truck malkhom speed klai phai Rajesh Das mungo BCC sa omore khoroksa sarani thotai ro faimane bai pati mung thayano langma sakha asraini paithago asraini langsa khamina ko shakhamnago ashla aba heke malkhom rezagai thimani pati mung nodre amseni rokroni bishinga nuksa kha tongflamo paithago amal khone class rock na shubai shukru khlaika khalaisak amseni rokorok Party mune koktuma mankhan kila party mung thaya thangu shogoi kha belagor thanani police party mung norogoi chaito wine to man yagola amal khone driver na arrest khai ka belagor thanani police party mung norogoi nukhuni borok na khobe amseni lokroni bishingon nusa kha khakamo party mung norogoi police ta kodam sathar mana hana amsarana khok shanai bishalgoni shimi jiboni kokthum Chini Khorang. Hanoi Bisramgon Sakhamnongni OST Center ni Almari Shubai injection tai bithi khogai talangkha kisachak shikogroni bodol party munorogai Bishalgor thanao khlaijaka FIR Khastro shikoroni bangmari ashokabang khlai nukjaka school college mondir mojino yakari tabukhanke sakhamnogo shikhogya pri bonani nangshiwo abahikino Hanoi Bisramgon Sakhamnokni OST Center ni Almari Shubai injection tai bithi khogai talangkha kisachak shikogroni bodol Party munote koktumani bishonte shaiman ka tabuk hatiwa injection falnani mathagire ka health department abani bagai tabuk kanke shakhamnogo habe injection khomani nuksa khshiwo abanote amsini lukroni bishinga nuksa kha flaka fla আমি আজকে সকালে আসার পরে দেখলাম দরজা খোলা এরপরে রুমে ঢুকলাম রুমে ঢুকে দেখলাম গোদরেজ ভাঙা তো তখন আমি আর গোদরেজ ছিলাম তখন আমার যে সিনিয়র দিদি আছে তাকে ডাক দিলাম ডাক দিয়ে সেখানে জিজ্ঞেস করলাম দিদি কি জানি এটা তো গোদরেজ ভাঙা তো দিদির সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে গোদরেজের লকারের চাবিটা লকারটা লাগানো ওই সাইডে গোদরেজটা ওই কেচি দিয়া মনে হয় না বুঝতে পারেন একটা কেচি নিচে পড়া আছে তো এটা গোদরেজটা ভাঙা ভিতরের দিকে 138টা ট্যাবলেট আছে ওটা নাই হ্যাঁ নেশা ম্যাডাম আমি নতুন আছি 2 মাস হসপিটালের ওয়েস্ট সেন্টারে চুরি হয়েছে খুব সম্ভবত কালকে রাত্রি হয়েছে আজকে সকালে ওপিডি খোলার পরে আমরা জানতে পেরেছি কে কে নিচে এটা তো এনকোয়ারির মধ্যে আছে এটা মানে আমি হায়ার অথরিটিকে জানাবো আর পুলিশকেও ইনফর্ম করা হচ্ছে পুলিশ এসে দেখবে আমাদের নাইট গার্ড সিকিউরিটি বিশামুন্ডি ডক্টর পূজাতে না মাঝে মধ্যে মোবাইল টোবাইল নিয়ে যায় পেশেন্ট পার্টি বাট অ্যাজ সাচ আলমারি ভেঙে Party monorogai Jashal Sharigo Bisramgons Thanabok Khaizaka FIR Party monorogai police dam Shakhar Monhana Absarana Kok Shanai Bishalgoni Shimi Jiboni Kokthum Chini Khorang Jashal thui thangja khorongni doctor ni nogo thangai shoya hastuni mantri akora professor Dr. Manik Saha abunia golon nokni bororok bai koklam shalaiga Laithana shal kisasok skang hastri medicine specialist Dr. Sunil Ranjan Deb osungsarno yakari thangmani abni yaglonu laithana horogynecologist Dr. Rashmohan Sarkar thimani Jashala khorongni doctor ni nogo thangai malaika hastri mantri okra professor Dr. Manik Saha abahikino nongni bororok bai kok samani yaglo kha khamjamani kokbu shaka Raja khoragulni shimi pronamni kokthum Chini Khorang Srirampur Vivekananda Hall Nago Beti Bachao Beti Parao tai annual prize distribution ceremony panda khlaijaka manjaka mantri Tinku Roina khoboite kubuna dongra Ashalo pulano panda manjang nai narwai rokno risha kanroi lamjak sogaina harjaka
aboni aglo jati kathar musangai pandano chengshoi rakha pandao manjaknai narobai rok ashlo Sri Rampur Vivekananda Holnogo Bete Bachao Bete Padhao Day annual prize distribution ceremony pandak thaijaka ashali pandao kok sanar thangi mondri tingkore thumungno sokangai tlangnani bagai dalbidal khoglam sabai khana rokha ashlo sports thunai roknaya farjaka sokar অংশগ্রহণ করছে বা খেলাধুলায় ভালো তারা পড়ায় মনোযোগ দিতে পারছে না শুধু খেলাতে তারা সময় দিচ্ছে তারা কি করবে আমি তাদের জন্য বলতে চাই ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্যে যারা আমাদেরকে গৌরবান্বিত করেছে এরকম অসংখ্য খেলোয়াড় রয়েছে যারা আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে যদি দেখি আমাদের ভারত সরকার অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির দ্বারা যে সমস্ত সম্মান আমরা পাই শিক্ষা ক্ষেত্রে অরুণোদয় সাহা পদ্মশ্রী পুরস্কার পেয়েছেন কিন্তু খেলার জগতে একজন আমাদের ত্রিপুরা পৌররাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার পর থেকে সবচেয়ে বেশি পুরস্কার যিনি এনে দিয়েছেন তিনি একজন ক্রীড়াবিদ অর্থাৎ আমাদের রাজ্যে সবচেয়ে বেশি যিনি জাতীয় স্তরে পুরস্কার পেয়েছেন যে নাকি আমাদের অর্জুন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন যে পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন ভারতের সর্বোচ্চ খেলার যে অ্যাওয়ার্ড যেটা খেলরত্ন অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় সেই খেলরত্ন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে দীপা কর্মকার অর্থাৎ একটা মেয়ে খেলার জগতে থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ খেলার যে পুরস্কার সেটা যেমন অর্জন করেছে পদ্মশ্রী অর্জন করেছে এবং অর্জুন অর্জন করেছে অর্থাৎ একজন বালিকা তিনটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে এছাড়াও সোমদেব বর্মন কল্পনা দেবনাথ মন্টু দেবনাথ এরা সকলেই পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে আপনারা জানেন বিশ্বেশ্বর নন্দী দ্রোণাচার্য অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে কৈলাসহর নিশিমে উত্তম দেবনী ককথুম চিনি খরাং Tabu kisha lenglamani jora. Taibo hastre hayung te haktone koktuma tuwe faitongo lenglamani yagulo. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায় মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার শর্তাবলী প্রযোজ্য সবার সাদর আমন্ত্রণ
রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। লেংলামান ইয়াগল হাইন হাইলাম সুগু চিনি ককবরক কক্তমাও হাইন হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনিনি কক্তমা বখরক রক হাইন হাই পকিরক লগै থৈকা बिसिबुरै उमरनि खरक ससराय थैनाय जरायनि मुं खुशी बेगम पार्टी मुं यागल सरायनो तलांजाखौ नुकति हांकर साखामनग पार्टी मुं कयला शहर भगवान नगर ग्राम पंचायत आमसानि कक्तमा Farsala Tripura Government Land and Park Conservation Department ni Shakthar Mumbai Kumargarh Nikitanjali Auditorium Hall Nogo Pineapple Festival Panda Khlaijaka Manjaka Hubar Mantri Rotan Lalnat MLA Bhagwan Chandra Das State Mantri Surat Das no Khoboi te kubun adongra Hanoi TR011602 Marini Khungsa Poza Tujak Truck Malkhung Khera Jage Thika Bichichi Humorni Khorok Sasarai Thui Thanai Churani Mung Rajesh Das Party Mung Melagor Thanani Goyangbari Amsayo Hanoi Bisramgon Sakhamnongi West Station Tarni Almari Shubai Injection Tai Biti Kobe Telangka Kisachak Shikogroni Bodol Party Monoroge Bishalgor Thanao Khlaijaka FIR Chashla Thui Thangza Khoromni Doctor Ninogo Thangishoika Hastini Montri Opera Professor Dr. Manik Shaha Abunyagolon Nokni Bororok by Goglam Shalaiga Srirampur Vivekananda Hall Nogo Beti Bachao Beti Parao the annual prize distribution ceremony Panda Khlaijaka Manjaka Montri Tinkuroi no Khobete Kubuna Dongra Tabo Koktuma Shukrubui Chashla Agortala Municipal Building Plenary Association ni Bukhakte Agortala Press Club Kaisa Koktum Panda Khlaijaka Manjaka Agortala Municipality Building Plenary Association ni Adongra Ashlo Koktum Panda Khlai Agortala Municipality Building Plenary Association ni Khorok Sadong Shaka Tabuk Shram Jagoi Tongo Dalbidal Building A building rock ni Shamung Humong Khlaijakna ni dei documentation rock Rugi Shamung Khlaijago hne Abai Naikol Mungro Shamung Khlaiga Hanke art koek rock Faiga Hanke safety tongnai Aba Haikino building bo Guduma Shaltong Nahanei একটা লোকের বাড়ির পরিকল্পনা থেকে শুরু করে বাড়ির শেষ পর্যন্ত কমপ্লিশন সার্টিফিকেট নেওয়া পর্যন্ত যদি কেউ জড়িত থাকে ফ্রম দা পার্ট অফ আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন তাহলে সেটা হচ্ছে কি বিল্ডিং প্ল্যানার এবার আমাদের আগরতলা শহরের যেটা প্রবণতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে আগে যেটা ছিল যে বিল্ডিং প্ল্যান একটা নিই বাড়ি তো আমি আমার মতোই করবো আমারই জায়গা এই যে প্রবণতাটা সেই প্রবণতা জনসাধারণকে অনেক সময় উদ্বুদ্ধ করে যতটুকু পারমিশন উনি পেয়েছেন তার থেকে বেশি করার জন্য একটা অজুহাত কি হয় যে ওই লোকটা বানিয়েছে আমি ভোট করতে পারবো না কেন এখানে একটা স্পেসিফিক কথা আছে যা ঘটে গেছে কিন্তু কেউ একজন চুরি করছে বলে যে আমিও চুরি করব সেটার কোনো নিশ্চয়তা বা সেটার কোনো মানে সততা প্রকাশ পেতে পারে না তা আমাদের যেটা দায়িত্ব মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে আমরা পেয়েছি আমরা যে সমস্ত বিল্ডিং প্ল্যান করছি সেই সমস্ত বিল্ডিংগুলোতে আমাদের অতি অবশ্যই যেতে হবে এবং এগুলো বিল্ডিং প্ল্যানের মধ্যে রিটেন এটা একটা ভ্যালিড ডকুমেন্ট যেটা বিল্ডিং প্ল্যান সেটার মধ্যে লেখা আছে যে যারা বিল্ডিং প্ল্যান নিচ্ছেন যারা বাড়ি করছেন তারা অতি অবশ্যই বিল্ডিং প্ল্যানকে ইন্টিমেট করবেন এবার যদি কোনো ক্ষেত্রে আপনি যেটা প্রশ্ন করলেন যদি কোনো ক্ষেত্রে কোনো পাবলিক বিল্ডিং প্ল্যানারকে ইন্টিমেট করলেন না এবং তিনি তার নিজের মর্জি মতো বাড়ি বানাচ্ছেন সেখানে বিল্ডিং প্ল্যানার ইন্টারফেয়ার করাটা বাধ্যতামূলক এবং বিল্ডিং প্ল্যানার তখন ওনাকে বোঝাবেন যে আপনি যে জিনিসটা করছেন সেটা আমাদের রুলসের বাইরে পড়ছে এবং সেই রুলসের বাইরে পড়লে আপনারই ক্ষতি হবে আপনাকে ফাইন দিতে হবে বা বিল্ডিং ভাঙা পড়তে পারে সেটাকে যদি কেউ হ্যারাসমেন্ট হিসেবে ভাবেন তাহলে আমি অনুরোধ করবো জনসাধারণকে আপনারা এখন থেকেই সতর্ক হয়ে যান
রেজিস্টার্ড বিল্ডিং প্ল্যানার, অথরাইজড বিল্ডিং প্ল্যানার ছাড়া আর কাউকে দিয়ে বাড়ি বানাবেন না। Raja Khorang Nishimi Pronamni Kokthum Chini Khorang. Raja Khorang amse warrok increase khlaijak mani hastini mantri okrani naikal mungbai chasla kaisa panda kok sananthang okong saka MC ni mayor MLA Dipok Mojumdar. Abahikino ashula MC ni mayor MLA Dipok Mojumdar debo saka lokorongni kokno wansagino abahike wardrok gobang khlaijaknani bagoi samung batangi kon harsaka hanai. না ওয়ার্ড বৃদ্ধি বিষয়টা এরকম না, এটা আমাদের সার্বিক রাজ্য সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পরিতে একটা সভা হয়েছিল যে এখানে আগরতলা শহরকে বর্ধিত করা, বৃহত্তর আগরতলা করা একটা পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। তার হিসেবে গতকালকে আমাদের আগরতলা পৌর নিগমও আমরা বিভিন্ন কর্পোরেটের সঙ্গে এবং বিভিন্ন আধিকারিক আর নগরায়ণ দপ্তরের আধিকারিক সহ আমরা আলোচনা করছি। একটা বেস ম্যাপ তৈরি হয়েছে বৃহত্তর আগরতলা, সেটাকে আলোচনা করা, জনসম্মুখে তুলে ধরা, পাশাপাশি রাজ্য সরকার পরবর্তী সময় সিদ্ধান্ত নেবে এবং পরবর্তী সময় কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের সাপেক্ষে সেটা ঘোষণা হবে। তো আমাদের তাগিদ হচ্ছে আগামী 20 বছরকে সামনে ধরে জনসংখ্যা কত হতে পারে, মানুষের প্রয়োজনীয়তা কী আছে, কী কী সমস্যা থাকতে পারে বা সমস্যার সমাধানের জন্য কী কী বিকল্প ব্যবস্থা, সেগুলিকে সামনে রেখেই আগে আগরতলা শহর নিয়ে কোনো রকম প্ল্যানিং ছিল না। আমাদের এখানে একটা কিন্তু মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে, যেটা বেস ম্যাপ বলবো যে গতকালকে কিছুটা আলোচনা হয়েছে, আগামী দিনেও হবে। এটা আস্তে আস্তে সময় লাগবে। আগরতলা শহরে যে 51টা ওয়ার্ড আছে আগরতলা পৌর নিগমে, তার সঙ্গে আরও 49টা জিপি মানে গাঁও পঞ্চায়েতকে সংযুক্ত করে বৃহত্তর আগরতলা করার একটা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলছে। এটা ফাইনাল হয়নি। এটার মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা থাকবে, এখানে যাতে মেডিকেল কলেজ বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা শিল্প স্থাপন করা যায়, কিংবা মেট্রো রেল যদি কোনো সময় আসে এখানে যাতে সেই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, জায়গা রাখা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গা কিন্তু আগে কি হতো, আমাদের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করলে যে আমরা শহরবাসীর জন্য এই কাজটা করবো, এই প্রয়োজনীয়তা আছে, এখানে একটা কারখানার দরকার আছে, কিন্তু তখন জায়গার ব্যবস্থা করা যেত না, তখন জায়গা রাখা হতো না। কিন্তু এই প্ল্যানের মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা আগাম রাখা হচ্ছে। Raja Khorang Nishimi Pronamni Kokthum Chini Khorang. Health friendly Bharat namnani kobok mungbai baro haktor bere naini bagai angkhormani Mission Healthy Bharat mungoi kaisa organization jasla sipaijula hangkoro faisok baika a organization ni adongra. Ashula organization ni director Tapasok Badaino Khoboi Khoroni Khorok Thamni Kaisa Bodol Bullet Bike de Hakotor Berenani bagai angkhormani 9 March Uttar Pradesh ni Shimi Sengsangmani Abani Yagulo Bihar West Bengal Assam Nagaland Beremani Yagulo Tripura Hastra faisok baika Abani Yagulo jasla sipaijula hakor berenai kha Abani Yagulo Bishalgor Vivekananda Shisu Niketan Tapasok Badaino Lamjok Shogin Harkat Tripura Industrial Development Corporation Chairman Nobadol Bonik Abani Yagulo no rung nok no berenai kha. नमस्ते, मेरा नाम तापसी उपाध्याय है। मैं मिशन हेल्दी भारत MHB NGO की डायरेक्टर हूँ। मेरठ उत्तर प्रदेश से हमारी ये यात्रा शुरू हुई, संपूर्ण भारत यात्रा, जिसमें हम मिशन हेल्दी भारत के अंडर में वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवेयरनेस कैंपेन कंडक्ट कर रहे हैं। ऑल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज को कवर करके 9 मार्च को ये शुरू हुई यात्रा उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय कवर करके त्रिपुरा में एंट्री हुई। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में अगरतला में वहाँ हमने काफ़ी सेशंस किए और हमें कभी बहुत सारा पॉलिटिकल सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटर सपोर्ट हमें इस यात्रा के लिए मिला, जो एक विश्व का सबसे बड़ा अवेयरनेस कैंपेन क्लाइमेट चेंज, हेल्थ लिटरेसी, यूथ एम्पावरमेंट और एनिमल क्रुएल्टी को लेकर है, जिसमें मैं एक बुलेट बाइक से पूरे भारत की यात्रा करके ये जागरूकता अभियान कर रही हूँ स्टूडेंट्स के साथ, स्कूल और कॉलेजेस के। आज हम पहुंचे हैं सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर रौतकुला के सेक्रेटरी जो सौकत शाह जी हैं, उन्होंने हमारा भव्य स्वागत किया उनके बाकी के मेंबर्स के साथ मिलकर, और यहाँ के जू की विजिट भी हमें कराई। उसी के साथ साथ जो हमारे चेयरमैन हैं TIDC के बॉनिक जी, नोबदुल बॉनिक जी, उन्होंने हमारा यहाँ स्वागत के साथ साथ हर एक अरेंजमेंट, भोजन से लेकर जो हमारे स्कूल में सेशंस हैं, हर तरह की व्यवस्था यहाँ पर कराई। और आगे हम इसको लेकर अब आगे जाने वाले हैं गोमती डिस्ट्रिक्ट, एंड वी आर ऑल्सो सपोर्टेड बाय वर्ल्ड वीगन विजन। सो आई मस्ट थैंक एवरीवन हियर। ये मिशन सिर्फ मेरा मिशन नहीं, ये सभी का मिशन बनता जा रहा है, और ये मिशन आगे लोगों के सपोर्ट से, लोगों के सराहना से, रिस्पेक्ट से और कंट्रीब्यूशन से आगे बढ़ता जा रहा है। Bishalgor Nishimi Jibuni Kokthum Chini Khorang. Chasla nozoro kalakshetra wa state engineer Tripura ni bukhaktei 196 sikla shikli rokno boromya farzaka manjaka state general secretary Shotobroto Das, road and building department ni chief engineer Rajiv Debroma akoshong. Final ni kusung thinang no nakna ni bagai asla shikla shikli roni bukhan basarana ni bishri no
বরম ইয়াফার কাহনাই আসলে খলাইজামান পাক অকশন থানে আবহেনিনো সাকা সিডনি জেনারেল সেক্রেটারি সত্রত দাস। দেখুন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আসছেন দপ্তরে, আপনার যে জব আসছেন আপনার দাগটা রেখে যাবেন। কিরকম ভাবে সমাজের কন করেন, দপ্তরের উন্নতি করেন। দেখুন সমাজে ইঞ্জিনিয়ার একটা বদনাম থাকে, ইঞ্জিনিয়ার করোনা সেই করোনা সেই কাজ করে, এই বদনামটা যেন না আসে আপনারা সেভাবে চিন্তা করবেন, সেই কাজ করবেন। কাজ করতে গেলে বুঝে বাধা দেয় না, ভালো করে। কিন্তু যদি আমার মনে দুর্বলতা থাকে আমি ভালো কাজ করতে পারবো, এই জিনিসটা ভুল আপনাদের আমি বলছি, আগে মনটাকে কাজ করেন, নিজের সততা নিয়ে কাজ করেন, তাহলে প্রথম আটকাবেন না। একজন রেসপন্সিবল হিসেবে কিভাবে সমাজ উপকার কাজে নিজে করতে পারবেন সেই দিকটা জেনে করা হবে। এখানে উপস্থিত আছেন SBI এর স্টেট ব্যাংক ইন্ডিয়ার আধিকারিকরা, ওনারা কিছু বলবেন যে আমাদের সার্ভিসে ওনারা কিভাবে সাহায্য করতে পারবেন। আমি আমার বক্তব্যকে আর বেশি কিছু করবো না, উপস্থিত সকলকে নমস্কার জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করছি। নমস্কার। Sekarang si Pranakok Thum Chini Khorang. Tini koktuma ashok zatino taiba hate hayung te hakti koktuma shaima bagai joye naingdi Chini Khorang. खुलुमखा जतो त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरगनो बेसे बरम बरम न बयसते सेनानिके सारा फायो बाबा गरिया फाइमानि सालना रगे शोरा कुमा ज्वेलर्स बखाते साते लुकुरगनो माराथा हमते आमजक माया फायो बाबा गरिया जतोनि नखंगो माइफार को फंकलांगे हाइना साया तलांगे थांगो আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা PNBর বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। খুলুমখা আং মানোরামা আং লিপিকা পুইলাখে আং নরম যতনো কক্তমা কাশা কাহাম সানানি শেবমাংখা bo akse tritiya wa radha krishna jewelry brand ni collection dena nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha 23rd April te 7 meni bisi phadi ching jotto on my thok te chin sa ha paro hawen nai len akshe tritiya ni rangchak diamond taingu khaini jewelry 100% exchange value mai nai rangrak samo jotto purchase no should give for my nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni akshe tritiya no nai thau ke kheti 400 ni off mane golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge hongai na rong mane 100% 20% off my night silver jewelry making charges so gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo items puti take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te assured di mane mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi radha krishna jewelry showroom no Usa Bazar, Agartala, Dharmanagar, Belunia, Udaipur Rock, 7 Mexican, Hambai. खुलुमखा आं रुमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोगोरांनो बुइसो ताइ गोरिया तेरनो रगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारो नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्णा अक्षय अफार ओ अफार चेंगि रजाखा 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hasteni joto lokorongni bagoi kaisa koktoma kaham tubai phaikya abong kha Sharna Kamal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsakni manik tubai phaikya offer o tongnai 25% off rangsakni making charges so te diamond o tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring
te daimoni exhibition bu tongnai Akshay Tritiya ni bagay joto lukurang no. phaina bagai kobok jao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Kisah rang mari baino, gobang rang busa ajinani kaisa sep gaham. Nini nokni pukri wono klaidi, dal bidal beremni azar. Rang mari kisah baino tabu, mandai chargoria kamini, takhuk ronjon debur mani aro manthogu, dal bidal beremni gaham apona, manthogu kodorte chikona busa. Apona nangnai lukurok kerengdi o kokdukni mariwo 9862025654 eba 7005258458 Chargoria Mandai Bazar. Chinoro joto amano katla ruj milka joto aman thogo jongoro sirbal cup karpu capan putih tei joto anu tongo kaham kai gas cup tongo kaham a tei komrot tono manai kom damino amanai manthoknai chinobo jagani mung kai Sargoria village Pronov Bidabomoni ganawo lik tongo kasa sata lik tongo aga gano manthoknai a komretono manthoknai Klongkha, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narok jotono koktuma kaisa kaham sanani shep mangha. Bo Akshay Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 May ni bisi phadi ching jotto on nai thok te chin sa ha paro hawen nai len. Akshay Tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no issued gift from mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni Akshay Tritiya no nai thau ke kheti 400 ni off mane golden jewelry making charge te diamond jewelry making charge hongai na rong mane 100% 20% off my night silver jewelry making charges so te gemstone ni MRP off inke mega lucky draw tongo haitam scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te assured give mane mini purchase Angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 May Sikang Hambai
আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। খুলুমখা যত ত্রিপুরা হাসতেনি লুকুরগ্ন বেশি বড় বড় বয়সতে সেনানিকে সারা ফাইও বাবা গরিয়া ফাইমানি শালনা রে স্বর্ণকুমার জুয়েলার্স বখাতই সাতে লুকুরগ্ন মারাতা হামতে আমজা মায়া ফাইও বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাই ফালকো ফাঙ্কলাঙ্গে হাইনা সায়া তলাঙ্গে থাঙ্গ खुलुमखा आं रमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोगोरांनो बुइसो ताइ गोरिया तेरनो रुगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाय आफारो नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्ण अक्षय अफार ओ अफार चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिमि 3 मे जरा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोगोरांनि बागै काइसा कप्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबां मा रांसांनि मानै तुबै फाइगा ऑफर तंगनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस 100% ऑफ डायमंड नि मेकिंग चार्जेस तेबो तंगनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लाकी ड्र आरो 3टा डायमंड नि रिंग ते डायमंड नि एक्जिबिशन बो तंगनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोगोरांनो फाइना बागै कबक जाओ हामबाय Drink, rote se pelice shade ho jawe fresh. From Lychee Drink, refresh your feeling. 시리시티니 어카지테로 하스티니 쪼또 루크로그노 아니 카니 파이플레야 함산마 ताइचिबायाफरो ओ मताई चिनी कथा लाइमा ते हमारी दुबई फाइट Drink, rote se pelice shade ho jawe fresh. From Lychee Drink, refresh your feeling. खुलुमगा आं रुना देबरमा नरं जतो नर लामसगो जिनि ताबो सुजरानि ककबर कक्तुमावा पुलानो फाइदि नाले न तिनि कक्तुमा बखरो
Romfrena naijagmani yagulo kokti shaldi boro noganani bolongo khasijake manka BCC umorni khoroksa bari besani mangkathai mung hema molsom patibuni yagulo kok shanani bagai chitomoni molsom te rajesh molsom no kasuka police phiaba kharjak hemano romfrena ni nainai sumit rupini patibuni jirania thanani khamdingbari amsayo patibuni yagulo amsayo to bujaka forensic team Two 2025 BC January tal simi June tal jora 674 crore rangmari sibaye Klajaka Foundation ustunte immigration education health and communication sekangai telangna ni bagai samung khlaika haste hapang abo haikino haste ni jono jati rokno sekangai telangna ni bagai bo samung khlai jagai tongo kokisalo udaipur ni bonduar amse 51 sakti parkit foundation ustun kaijakmani te bumi puja kaijakmani pandau kokshana ni thangai okok no saka hasini montrokra professor Dr. Manik Shaha Haino hai Sridhar Sarkar muwe khoroksa borokni kosok mangkate tio kolej jakhe manka patimung bamutia amsayo patimuni koktuma manka hankeno patimung thayo thang shobika bamutia outpost ni police Haino hai phekuni mani hamna jane khoroksa borokni mangkate khasijake manka shagni tongthai nogono thinai mo biplop dot patimung amtoli thanani rani khamar kumbuka tha amsani koktuma Koktishala Udaipur police line amsayo otomal khong lahar pati mugo klai saku dukumar mani koktuma apati muno rogino shakham nogor hornani bagai choba sukhraika mantri Sushant Chaudhary Haino hai nok nok mugo kesekerong unhai mani bai dalbrai umor nisraino logio tiei Bishalgor Bijoyti mawa baklaye thinani chai tokha khoroksani kui hamjak patimung Bishalgor Brisomoni amsayo Tabo koktuma shukrube Je bagina samane abano koi koidin khabo kuma mane koidin kha sapta kaisa lai ka tak koidin kha 3 din mianu guna koita rogo ang gori le na je le amne di koro dana phung bukha go dosta rogo nang khanang na le dosta sara dosta aute mo Romfrena naijagmani yagulo kokti shaldi boro noganani bolongo khasijake manka BCC umorni khoroksa bari besani mangkathai mung hema molsom patibuni yagulo kok shanani bagai chitomoni molsom te rajesh molsom no kasuka police phiaba kharjak hemano Romfrena ni nainai sumit rupini patimung jirania thanani khamdingbari amsayo patibuni yagulo amsayo to bujaka forensic team Buma bufa kore hene hanang pinang khajak mani logi logi lai thangnai strangshal khara suak nungsak bini mamani baya bai romfrejak mani naijaka khamting bare 13 number amsani BCC umoni shipli cherai pate mungnoti khorangte saman tiagolo bini mama baino pujaka hema mochom mugoi asrai paithago sangno sal phongo bini bata rajesh mochom no romfrena naijak mani kokno sal khnaro ba hema phiaba bata rajesh mochom no asu torma ke sakthar mona haglia Aban bagai kahan ya ong sabai nomne ong kore thangi pokuma hema mol somogai oshikli cherai yang oyang nai tongmani ya golo phana mungsra thayo mandia bono bini batate bini mama song paithago kokti sal de borano karani bolongo khaji jakhe manka hema mol somne mangkathai kokuma mankino amse thangi sogoika ziraria bakhaksini SDPO Kamal Krishna Koloi niti dol Mumbai Police Station bahini patin munoti ya khongo sokrekhe majra katinani kok sogoikna roka hema mol somne bini mama Chitomoni mol som Washa ke sawa hati basha ongka hema kemamani washa ke sawa shalda mongka bobai na zuk nok ne ongkuri thangmani hunai
কয়দিন খাব কমা মানে কয়দিন খা sabta kaisa tak wai sabta kaisa lai ka tak koiding kha thanglai sabta khangkai tak koiding kha ta 3 din ni ke bang ngai abding kha ছয় কে সাদি koidang kha ang non ছয় কে সাদি নি না আর নি নংখর থাং নি না আর থুই থাং ব দিন থুই থাং নি নি নগ চুকিও থুমানি ব দিন থু da abai ai phu tai samang da do angkai bu zen thu kha ang bai samang da kento ang sagrana কয়দিন খা না দি 6 দিন না 3 দিন 4 দিন mas কয়দিন খা thangai aba tini bai sabta kasa du sabta kan ni tai sai din ke benga ओंखाय नों बियां बियां ना तु खाबो न Deta sung ara waisa abo 6 nomor kro waisa nai tu asuk simi sinai tu साबाय नाय तु खा ai phu निनि लगे नों साबना तलां खा katong su phai निनि निनि बाइक नि न रुतुक ना बागे साबना लगे तलां खा साबता कायसा कुमा जा katong sa tonga ब कातों burang busla a hor phayo angka ga anu atuk surka bani garing rok thangka bani yang thangka angka ke mania angka apun singi tai nai tuklia बनि नगो खायना नाय तु खा साब नगो bebang no yang dara song ni jama tai ro nai tu bai ke bebang no krei जत नगो हाबि नाय तु खाना ता बरं न संखे बरं आखक सासाना बरं न तु फायो नै नों रुतुक फायो नै ताबो बरं न आं सोङै खांके ब फायै बिनि बाइक नि न रुतुक नै सों खांके बरं इदा न जोंबो लासि माने माने बनि आरो हाबिया माने बनि नंग किसा हाबि खास चा नरक जे अरवो बुधबार नि दिन नरक निनि दल बाय चुवाक नंग लायखा चुवाक नंग लायै निनि बाइक नि जग थुइ तंमानि साकावो निनि दल जे चप्रबो माने आमो बुसु जराको बय je bagina samane abano koi नों जेबो दङ ना आं बखे चुवांनानै थांदो आंके चुवांनानै थांदो जे bagina samane abano koi नों चुवांनानै थांगो इनके निनि दल खांके अर नगो तंरखा इनके निनि बाइकनि जे खे थुजाक एरपरे ब आबनो अमायके सामु खित्रा खायना नाय खाता खदै खलायखा ना खलायना नायो खदै खलाया आबो जे bagina samane abano koi ताबुक निनि बुखु बायसि नों मा सानाय तामुक माने आगत ना तामुखा आ दिनो नों तामनि बागै निनि दल बाय बुलायखा पुरो आगत नंखागे आंगे बनो साबो तामना हाके माले किसा आं लायखा किसा नों लाय सालानि गो किसा आमं खा जे bagina samane abano koi निनि कक्से सादि निनि बागिना नि कक या जे आगत नां मानि नरक निनि दल बाय बुलाय मानि कारण तामो bano ngake bagina जोंनि takalung tana haike hane ang chawdo bagina saten tak sasnai bagina sataya nung jaga tongle nung spot tongle jenglai ma dara nung abo sadi ni bagina ni angke ba tana haike hana do angke hana lasake takalung na angka haike kebang na laika do angka ana bushi paisiwo aba haikino hemani bata rajesh mol somno sungjakhe bosaka lai thangnai srangsal horo bini mamani baya bai suak nongirong frena naijago hane bono sapai mani hanai rajesh molsom tini je thainai ni tamuklai ani manai nogro goda walai naro nogro le walai ya thainai ni bung tamo hema molsom nin ma babu song totong korikha abo thibekha an babu ke ang khaskhase ko thaimani ani amake ko ke ni bahana je ke sabai tong ko ani mama bitong ta ni mama ani kaka bitong ta acha angke ang tole kun ana problem ke rei ana sabi angke ayang darason yang paipron bobai tong do angke no ang amo manai ang bai tong phadi u ayang ni dara phai ka do u father som kam phainai anga bai bo phai ka prono am basara sa tong kha acha tabuk ni manai je phasi jai thai mani abo sabo thangai puila nogikha ani kaka nogikha cinta moni engke amono amo bo koidin kumajak nogo mane koidin rok khana nog ni nongkhor mani moda no nongkhor ma tolle amo bufro bo orolas norok bai nuklai mani bufro 2 din sekang ba salsa sekang bufro amo 3 din sekang 3 din sekang ke bo din klai ha शुक्रबार दिन दो शुक्रबार नु खाना शुक्रबार बबर तो शुक्रबार दा अम म बिसुरबार फुंगा अनु सान फाइ दो ताम सान फाइ बाइलिं सान फाइयो दो बिसुरबार नि फुंगो अनु सान फाइयो ताम मन फाइ दारा
balang ro sedang marong kai garan nai do angke manai ang tole balang ro maliata muya fran tong bole muya kara angke bono fran re yang menami tong bole muya karan ba angke no ro malia angke bo maicha ka do bro ठीक है माइसा खा आमु साजाक बा ओंखे माइसा बायै खिना नै को फदो बो सासुता सिन्दामनिता ओंखे ना जों पादुल मुसाक तं ताफ्रो आफ्रो आमो खिना फ्रो को खाबो ओंखे अनुन खा बसे माने नरक निनि बाहाना जग नंखरि थांखा अंके न नरक लगी हिन खाबो ना ओंखे बो खरां खालिया ओंखे नरक थाङै दा नायखा बियांगो थांखा नायखा आमो नायखा दो नायमा तले साबाय नायखा ना हा साबो बाय नायखा आम साइफो नायखा नोंखे संनायखा ना बसु गिरा थाङै नायखा ओंखो बो तैदि तु गुना थाङ हर दे बेरायनि थांनै नायतुखा ओंखे आयाम बत फाय ओंखे बा बो दुआरो फथांखा ना दुआरो पारो खनानै नक फिल्माले हरो फालिया सारिउ फालिया दो माइचाय बो हाबलिया ओगो ओंखे बा आंबो नायतुखा बै नरक काफिनायखा बै नुखाखाय आमु बै हामियाराव नुखाखाय बुसु बुखामाना बै थुमा खराब रांखे चवाके फेरन खां साखा और मनाय फाय बिनि लगे तंबला ओंखे और मनाय फाय माने निनि काका खे आप्रुवा निनि काका चिन्ता मनि खे आप्रु बियांगो तं आप्रु बरोबो जेना खें सेसं रुतुक तं प्रुवो बखे बियांगो बता मखाय तं आप्रु बबा आं माइबासन फायो बनके आं इया रगा पारबि रगा angke yang sona berdi tangga do yang tak selama di tangga nugia naroki apro wala jak da nen manai ba wala ya busbandi no wala botam ba khina hani thangmani thei tongina nakha sido amo boni problem tongona ang tamong khana a problem kisi sa khana mane amo sala abada borokhe swan lake do nin kaka song ani kaka song cinta moni song angke borokhe ubai ke sadi do ubai ke sai khai nang jalo ma thangnai kaham ko ke sadi kalung se sabdo swag nai dine rohja phodo orni parbe sabai bose amo nai lekhe pho ang tol khangre kholan thamule ang le sai song bule ang bai tong ni ba bose aine phaika ang borok ani bluetooth ani box tong do gar chablai tong ke sabani kaka song swag nang laija mane sabo kalung sabai kalungsa boke aro thu kalungsa sabo kalungni bung asul tamo bin no sia amo bin bung kalungsa ni khnawo bo bai ni kaka chuang nang lai tong na boke ani mama ka aro thu pake do kalungsa ke oro tong poro oro tong to ta ke ai kedar oro tong ang parvise saudo ani dolta ani bondu ko lai bobo bo an saso bondo amo dol ni manai khar thangai chau ha tamne lagi tam boleng malengsa lama hui sang pasu nai tu khoro da kalung tam male ni manai khar thangka orang thui to masi par khar thangai chau angke no bararo na khuti nai khado nu ya nu anol kiriya bele do ano to la hamza go manai ekdom hamza gano bose are manai ben thangka male ama abro ba ching nai tu kha yang go nai tu ma tole do nai tu kha bor man kha manya no tong su bo angke mama kaka bo sang ba phai do bo sang phai ai ama bo nai chom nai phikata manai no ben thang nai no nu phai bo se kisa bo din ni go to na bo bisutbar phungo phungo na bisutbar ama bisutbandi ni phungo kheno bo no go ha phikata bisutbar phungo ma sari gota angke mani ya ni kaka song chuak nang ma ke bo dino मंगलबार बुधबार बुधबार सारी को मैं के बुधबार सारी को के नि मनाय खार खाता प्रो हम फुंगो खारो बिसुरबार फुंगो खार मानिता अंके शुक्रबार नाइतु खा मान्या हम नाइतु नाइ बाइखो सादी एर परे नि मनाय ताम साखानो न जगत ना आं हाजार थांगो दो बसे आं सासुगो आं साखाता मनाय नों मेहर ताम आं माला उताय मासा अनो सप्रम नाइ दादा bicara pan kali ini insya kata no tong di mana file file kan bos bobo par sekarang tahu memang par sekarang umur ni dol bukisa 2 number kamu kai beli tam 2 number kai ciko kayu na ani no mia no ha file do mai
om hairo tung simang sing Oke, tabok nini menai saka, nini menai ni saka warap khaina nayo hone. Katung. Kalungsa warap khaina nai mani kokta na. Fiaba bahai ke chawsal sarigono hemano tokunani thangmani nukmani hini saka kamini khoroksa sakra jok. Ge ang dentaro kubai pai suba munno ano dukano kita dentar tone dekira dini bono thake loke dentari kelang thangkang. Engke boyeng ni phayuta cintamani no bang kutugo rohoro uskang watung dinane ra haking rok mosoro khagoi phalmani no kumasi boni no gana tangin nang bagan khle boni chi kokban hone anos kutuk thango. Tukoi phainai se sabo. O tak theinai no. Miano guna koita rogo. Ang gorile najekle amne. Di poro dana phung bukha. Phung go 10টা রক নং খানাংলে 10টা 10:30 আওতে মলে nang nin mokol bai thangmai nukana. অত দিন কক সাওয়াং বাই মিয়া খাই ছায়া পাটিমুনি ইয়াগলা আমসেও থাঙ্গু সগৈ খাই জিরানি আবখাকসনে এসডিপিও কমল কৃষ্ণ কলাই রাধাপুর থানানি উসি রাজকুমার জমাদিয়া চম্পকনগর আউটপোস্টনি উসি সঞ্জয় দেব বর্মাদে জিরানি আবখাকসনে এডিশনাল এসডিএম জন্মজয় চাকমা কুবই পাটিমুম ধামো আবনো নাইতগৈ দেখলাইনানি বাগৈ হাবো অংখর জাকনাবক পুলিশ ওই বুতানো তিনি বি করা 5:30টার সময় চিন্তা চম্পকনগর আউটপোস্ট খবর সবইও টেলিফোন ইনফরমেশন তা মানে ওর খামনি বাড়িতে আমার 13 নম্বর ওয়াটো কাইসা মাইনর গার্ল হ্যাঙ্গিং অবস্থা মানুষ সাসপেক্টেড হ্যাঙ্গিং আর খবর মামুন লগে লগে আং এই দিবসা জন্য তাই এদিকে রেজিস্টার জন্য আর ইনি আর অডিশন জানার পরে তো একসঙ্গে এদিকে ম্যাজিস্ট্রেট অডিশন আইনে গতরাত্রে ফেলে সরজমিনে তদন্ত খাইতে তদন্ত খাইমেন পরে মুখা যে ডেড বডি যে মাইনর ডেড বডি বুনকা হেমামল সম্পন বুনকা লেট কত বাহাদুর মৌসুম মাউন কানে খামতি হবে দোনো যেটা হিঙ্গিং হিঙ্গিং হইতে প্রায় 30 মিটার যে চাল তখন দমনি যেগুন মামানি যে আবার বাড়ি তুমি বন বেড়াইতে তারপর নেমানি যে বুড়িটা যে ডিজিজ প্রায় ডিকম্পোজ হয়ে থাকা মানে প্রেসার ফুলে থাকার কারণ সমস্যা এই আবার ইনচার্জ আবার খাইতে তারপর এবেসাল টিম তো বুঝলেই চলুন তারপর আবার খাইতে যে যে স্বাস্থ্যের জিনিস ফিজিক্যাল লিমিটেশন তেমন হচ্ছে কালে খাইতে হবে কালে খাই নাই মনে পোস্টমর্টম ধরনের পোস্টমর্টমে যে এবার মামন পর যে বরং অভিযোগ হলে চল সর্বদিকটা মিস্টেক না হলে জন্ম না জানো Kaya uno tabok jara suspected ba kaya uno amai tabe pamkha. Suspected kin jika sabat khay magno khorong nyo tumamu tang thaka. Rongna tu already abat lang thaka bo. Amro phinai ni tamro kla. Masa ka phinai ni mama ta masa phinai ni bata. Tab jara borong tunina phasagra kata. He phasagra borong just jika saban bai chumpai thana. Kita tapon confirmation kuri je borong naki madan kana sujai thaka tam ka chuno. Choli thama chin toronto. Aur corona pai ma phore chuni. পাটেমুনি ইয়াগল কক সুনানি বাগৈ বথার জাগনাই সিরাইনি বিনি মামা চিতমনি মল সমতে বথা রাজেশ মল সমন কাশকা পুলিশ ফিয়াবা খারজাকটাবো হেমানরম ফেরনানি নাইনাই সুমিত্র পিনি পাটেমুনো দিয়ে দং খাজাকটাবো খামটেংবারি আমসাই খামটেংবারিনি সুমিশ্রজিনি ককথুম চিনি খরাং 2025 BC January tal simi June tal jora 674 crore rangmari sibai Klajaka Foundation ustunte inauguration education health and communication sekangai telangna ni bagai samung khlai ka haste hapang abo haikino haste ni jonojati rokno sekangai telangna ni bagai bo samung khlai jagai tongo kokdisalo Udaipur ni Bonduar amse 51 Saktipit Park ni Foundation ustun kaijakmani te bumi puja khlaijakmani pandau koksana ni thangai okokno saka hasini montrokra Professor Dr Manik Shaha স্বাগত জানাচ্ছি মাননীয় জেলা সভাধিপতি গোমতী জেলা পরিষদ শ্রী দেবল দেব রায় মহোদয়কে সকলে মিলে জোরদার করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাবেন বরণ করবেন আমাদের অনুষ্ঠান মঞ্চে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী आरोग्यमय संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्तुते जो शुभ पवित्राग्नि को हम नमन करते हैं नमन करते हैं नमन करते हैं
Haste hapone go shungbaina Udaipurne Bondoar Amsaya 51 Shoktipit Park Namzamani Tangai Tongo. Abono Rogena Koktishala Udaipurne Bondoar Amsaya 51 Shoktipit Park Foundation Stone lying te Bumi Puja Klaizaka. Aro Manjaka Hastini Montrokra Professor Dr. Manik Shaha. Abon Yaglono Panda Kokshanan Tange Hastini Montrokra Professor Dr. Manik Shaha Shaka. Hamgraini Pipeline Munkare. Development Kare. Te mungsa kokre henei kebonai bodol rok jora jora dal bidal koklam shaka hamkrai eba development te mungsa thungkrung thungjaknaya haktori mantri bokrok lama phunugui tongmani haikeno haste hapangbo samungkhlai tongo abo haikeno prime minister act is policy ni bagai tirpra haste bodakti dakti shagangai tongo henei abo haikeno 2025 bisini january talni simi june tal jora 674 crore rang sabai dal bidal khlaijaka foundation stone ta inauguration education health and communication no shagangai telangnani bagai samungkhlaika haste hapang abo haikeno hasini जनजाति रक्न सुकांगै तलांगनानि बागैबो सामुखलाय जागै दंगो फियाबा जतना गभर्नमेन्ट जब रुइमानिया अ हाबांनि जराव 19000 चाकरि रजाका हनै अब हाइकेनो हास्टे हाबां टुरिज्म न इम्पोर्टेन्स रवै सामुखलाय दंगो हनै तामुनि हिंकै टुरिज्म रगो रां सुबायका हनके रां आजिमु गोबां नाय हनै अब हाइकेनो इको टुरिज्म न दैबो साजाका कगलाम ताबो एब्रोडनि गोबांमा टुरिज्म र हास्टेव फाइगा हनै फाइनान्शियल दैबो गोबां नाय अब हाइकेनो माता त्रिपुरेश्वरी मंदिर न कताल खलाय सुनामैति साजाका आवबाय हास्टेनि कदर चिकन जतो बानिया खलाय नेरंग हामग्रा इंनाय हनै होमलैंड विजिट प्रोजेक्ट न रगै राजखरागुलिनि नयमाव लाइट एन्ड साउन्ड नि सेफ साबर जाका हनै अबाय हनै न आशाल दालबिदाल कगलाम शाखा हास्टेनि मन्त्री अकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा এই ভর দুপুরে আপনারা উপস্থিত থাকার জন্য হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সত্যি আমাদের জন্য একটা আনন্দের বিষয় আজকে এবং বিশেষ করে মাতাবাড়ি কেন্দ্রে এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা এখানে বলেছেন এখানে আমরা সবাই জানি এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন যে 51 যে আমাদের যে শক্তিপীঠ সেটা আমাদের পক্ষে আমাদের জীবদ্দশায় হয়তো আমরা দেখতে পাবো না এবং কিছুদিন আগে আমি দিল্লিতে আমি গিয়েছিলাম সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন মুখ্যমন্ত্রীদের একটা কনক্লেভ হয়েছিল উনি বলেছিলেন যে যে কোনো রাজ্যে আপনারা উনি আবেদন রেখেছিলেন যে যে কোনো জায়গায় একটা মানে এমন একটা পর্যটন স্থান আপনারা করুন যেটা ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড হবে যাতে করে ওই একটা কেন্দ্র সব জায়গায় করুন কিন্তু একটা জায়গায় ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড হতে হবে যাকে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবীর মানুষ জানবে এবং দেশ বিদেশের সমস্ত লোক এখানে আসবে এবং আজকে এখানে আমি যেটা দেখলাম যে ইউপি জল বোর্ডের যে একটু আগে আমরা যে ভিডিওটা দেখলাম এবং আমি ওখানে বলেছিলাম ওনাকে যে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যে উনি চাইছেন যে এরকম একটা আমাদের পর্যটনের একটা স্থল হোক আমার মনে হয় যে এখানে এটা সম্ভব হবে এবং আপনারা আমি বলেছি যেন কোয়ালিটি সেটা বজায় থাকে এবং সব দিক দিয়ে এখানে নটরাজের মূর্তিও বলা হয়েছে সবচেয়ে উচ্চতম বিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষের সব জায়গার এখানে সবচেয়ে উচ্চতম একটা নটরাজের মন্দির এখানে তৈরি হবে তো আমার মনে হয় যে এইরকম একটা অবস্থায় আমি এখানে যারা এই কার্ড পেয়েছেন তাদেরকে আমি বলবো যে সবাই এদিকে নজর রাখবেন যেটা সারা ভারতবর্ষে তথা সারা পৃথিবীর মানুষ এই যে আমাদের 51 শক্তিপীঠ সম্পর্কে মানুষ জানে আমরা হিন্দু পুরাণ অনুসারে আমরা জানি এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তা আমাদের যিনি অর্থমন্ত্রী মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে যে কিভাবে আমাদের যে সতীর যে দেহ কিভাবে মানে সুদর্শন চক্রের মাধ্যমে ভগবান বিষ্ণু খণ্ড করতে হয়েছিল সেই সম্পর্কে উনি আলোচনা রেখেছেন আজকে এখানে শুধু 51 শক্তিপীঠ হবে না সেই শক্তিপীঠকে কেন্দ্র করে পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে সেটা যে উদ্যোগ নিয়েছে সেটা করে আমাদের শুধু রাজ্যের না সারা ভারতবর্ষেরও কিন্তু আমাদের বৈদেশিক যে মুদ্রা তারও কিন্তু আয় আমাদের বাড়বে দেশ বিদেশ থেকে আসবে বাইরের থেকে আসবে এবং এখানকার যে আঞ্চলিক উন্নয়ন এই এলাকারও কিন্তু উন্নয়ন হবে এখানে বলা হয়েছে যে একদিনের যে কার্যক্রম তাতে করে যেভাবে দোকানপাট এখানে তাদের যেভাবে দোকানপাট খুলেছে তাদের জিনিসপত্র নিয়ে
যখন এটা পার্মানেন্ট হবে তখন কি অবস্থা হবে সেটা কিন্তু তার কিছুটা আন্দাজ কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। শুধু তাই নয়, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে সাংস্কৃতিক যে বিষয়গুলো আছে, আমাদের 19টি জাতি গোষ্ঠী এখানে আছে, যারা আমাদের ট্রাইবাল জনজাতি যারা আছেন তাদেরও সংস্কৃতি সম্পর্কে কিন্তু মানুষ জানতে পারবে। এবং এখানে যে ব্যবস্থা এখানে রাখা হয়েছে সে আর্ট প্রদর্শন করারও ব্যবস্থা থাকবে। যখন বাইরের থেকে মানুষ আসবে তাদেরও কিন্তু সেটা দেখার সুবিধা হবে। তাতে করে আমাদের যে ডিজিপি, আমাদের যে জিডিপিতে অনেক বেশি আমাদের আয় এখানে হবে। আপনারা সবাই জানেন, আমি প্রায় সব জায়গায় বলি যে জিএসডিপি এখন আমাদের ত্রিপুরাতে স্টেটের যে জিএসডিপি নর্থ ইস্টের মধ্যে আমাদের দ্বিতীয় স্থানে আমরা কিন্তু আছি এখন। আশালনি পান্দাও হাসির মন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহানকারী ও মানজাকা ফিনান্স মিনিস্টার প্রণজিৎ সিংহা রয়, টুরিজম মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, এমএলএ অভিষেক দেবরয় নখবৈতে কুবুন আদং রক आशल আমসানি लुकुरक गोबांग फाइ मानजाखा। और इसके चारों तरफ हमारे 12 शक्तिपीठ है। सरकारी विजन था कि हम विश्व की और भारत की सबसे बड़ी। उदयपुर निश्चिमे राजीवनी कक्थम चिनी खरांग आज आनुष्ठानिकভাবে উদ্বোধন করা হলো ত্রিপুরা পর্যটন দপ্তরের নতুন লোগো রাজ্যের সংস্কৃতি। हायनो हाय श्रीधर सरकार मुगे खरकसा बरकनि कसक मानकाथै तियो कलेजा खेमानखा पाटिमुं बामुटिया आमसायो पाटिमुंनि कक्टमा मानका हनकेनो पाटिमुं थायो थांसोगिका बामुटिया आउटपोस्टनि पुलिस हायनो हाय वाना मासिसा कक्टमा कासै फाइका कक्टि छाल श्रीधर सरकार मुगे खरकसा बरकनि कसक मानकाथै तियो कलेजा खेमानखा पाटिमुं बामुटिया आमसायो बिनि उमर बिसिदक सिबा पाटिमुंनो ते कक्टमानि बिसिंति सायमानखा श्रीधर सालब्रमनो जुवाक नंगो हनै आबाय पाटिमुंनो का हनकेनो कक्टमारा हरजाखा बामुटिया आउटपोस्टनि पुलिस रंनो abni agalo patimuni koktoma man khan keno patimung thayo thang sogika police paithogo mangkotno postmortem ni bagi thlangzaka mohanpur sakhamnogo nokungni borokni khakamu suwa kepte gongui tiok lai thikana hanai ঘটনা হয়েছে গত 9/7/2025 বিকাল অনুমানিক 5টার সময় একটা মিসিং একটা এন্ট্রি করেছিল। সেই মোতাবেক আমরা অনেক খোঁজাখুঁজিও করছি, পাওয়া গেছে না। তো আজকে 13/7/2025 দুপুর অনুমানিক কয়টা 12:30টার দিকে যে একটা খবর পাই এখানে কাছাড় রেল স্টেট একটা ব্রিজের নিচে নদীতে একটা ডেড বডি পড়ে রয়েছে আর জলে ডুবে মারা গেছে। সেই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ঘটনাস্থলে আসি। ঘটনাস্থলে আসার পরে আমরা দেখতে পাই যে এখানে পড়ে রয়েছে। যে মিসিং হয়েছিল এই বডিটা কি তার কি পেলেন আপনারা প্রাথমিক তদন্তে? প্রাথমিক তদন্তে এটি এখন আমরা আপাতত এটি যতটুকু জানি প্রাথমিক তদন্তে এটি যে মৃত ব্যক্তি অতিরিক্ত মদ সেবন করে এরকম একটা খবর। fiaba kubai patimung tamo abo patimung nati ye chaitogine tomani yaglon shawi manai aba hakino mangkathai manmani bai amsini dokoroni bisingo nuksaka flakafla Bureau Report Chini Khorang हायनो हाय फेगुनि मानि हामे जानाय खरकसा बरकनि मागते खासिजा केमानका सागनि तंथाय नगनो थिनायनि मुं बिप्लब दत्त पाटिमुं आमतलि थानानि रानी खामार कुम्बकाथा आमसानि कक्तमा त्रिपुरा हास्ट्रता फेगुनि हाबारो कलकजाब aboni bagai salbrumno lama arewe tong khalo korokni fekmuni mani khnik chanani rangkari henke te musalama kare ongai saksangno thuinani bagai lama saina haro abai party mungrokno nugi hasini lokorongni bisingo nuksakha wanamade kamangmung abai khagama singsa party mung party kha amtuli thanani rani khamar kumkha dam sayo party mungno ti debo soiman kha fekmuni mani hamya chamani bagai jodo samung homung rok kamajak biplop dottoni aboni aglono bini bakrani nokni boro robai hanang bina khlaijakmani koktoma paithagote musalama kari angai saksang kodok sobai thimani koktoma bini mun biplop dotto abai party mungno nugi mankha hankeno amtuli thanani police no horsakha koktoma party muni koktoma mankha hankeno party mung thayo thang sogoi kha police Yangte khaksa phasing party mungo shaiman kha thuini biplop dottoni khoroksa bosabo tongo henai abai ke saksak thumani party mungno nugai bomb fashion kokshil samung rokha bakrani nongni bororok bai khanang pinang khlaijakmani bagaino abai ke thuikana hanai
আপনার কি হয়? আপনার ছেলে নাম কি? বয়স কোন মানে? বিয়ে করছেনি? কি হয়েছে ঘটনাটা, কিভাবে আপনারা দেখছেন বা কি? এমনি তো সব ঠিক আছে, টাচকাই তো 1 মাস পরে তারা বালা করে আসছি, আনার পরে বললো রে বাক্কা বিশেষ করে দিনগুলি দরবার টরবার, হ্যাঁ দরবার হয়েছে সবসময় হয়তো এই বালা মানুষ সময় মারা যায়, তুই মরস না রে, তুই বিষ খেয়ে আমার পাশে গিয়ে আমার, তার মা তার শাশুড়ি আবার হয়তো মানুষ দিকে মরে লাগে, চাঁদের উপর থেকে মরে যায় না। হ্যাঁ বিয়ার পর তো তার শাশুড়ি তার 1 জামাই না 3 জামাই ফেলতে পারলো, হ্যাঁ তা ওইটা করতে করতে তার তো লুয়ে গেছে, নিচে গিয়ে বড় আমরা হচ্ছে দেখি হেঁটে দেখো যে কিটা করতে পারে। এবার যে যে ডাস খাওয়া শিখছে, ডাসের টাকা পর্যন্ত দিত বউ, এটা তার বউ জানতো। হ্যাঁ তার শাশুড়িতে টাকা দিত, ব্যাংকেতে গিয়ে টাকা আনতে গিয়ে বদুয়ালতে গিয়ে, আমরা যাই না। আমরা ওইখানে গোবিন্দ বলে একটা ছেলে, সে কোথাতে ছিল মূল্যায়ন দিয়ে, সে মন উল্টো পাল্টা চলে, এবারটা কিনা আর কষ্ট কিনা ওই যে তথ্য নীতিটা দেওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে টাকা আনতে তার শাশুড়ি কাছ থেকে, হ্যাঁ আর না এটা খাইতো। আপনার এই বাড়িতে থাকে না কতদিন ধরে? এবারটা কি না আমরা তো থাকি। আচ্ছা, আপনার ছেলে থাকে না? হ্যাঁ থাকে ভাড়া, নিচে ভাড়া নিচে। আচ্ছা, হ্যাঁ তো হ্যাঁ তো থাকে খোলাবিলা 1বার 5বার নোট করে নিচ্ছি, নিয়ে ভালো বোঝা দিচ্ছি। এই বাড়িতে যাইছে কতদিন হয়েছে? এই জায়গাটা 15 দিনের মতো। হ্যাঁ এরপর যা কেটে হয়েছে তাহলে ওই 2 লাখ টাকা লোন লইছে তার 2 লাখ টাকা লোন লইয়া একটা ঘর পাইছে সরকারি, এই ঘরটারে ঠিক করতেছে। হ্যাঁ কামতে যাইলে পরে টাকা দেবো না, বন্ধনের টাকা, ইটার টাকা, হিটার টাকা না দিলে যেটা আয় মুখে দিই। ঘর কার লাগে করছে? তার শ্বশুর বাড়ি, তারা ঘর পাইছে একটা। হ্যাঁ এখন যে জিনিসটা ড্রাগস যে খায়, এটা কইতে খাইতেছে, আপনার এলাকাতে পাওয়া যায়নি এটা? অত খাটল তুলি পাওয়া যায়, হ্যাঁ হ্যাঁ খাটল তুলি পাওয়া যায়, আর হ্যাঁ খাইতে সবসময় বর্ত লাগে। হ্যাঁ তো ওই কালকেও মনে দরবার করছে বললো যে, তা আমি দোকান থেকে আইছি পরে এক লোকে বইয়া বাট্টা পাইছি খাওয়ার পরে আমার বলছে কিতাব লাগবে, বলছে কিছু করতে লাগে না, একটা বাড়ি ওটা লাগে যে ওই বাড়িটা একটু তোমার শাশুড়ির বাড়ি মাটি খাটতে করতে বাড়িটা সুন্দর আছে, ওটা ঘর পাইছে, ঘর কিন্তু তখন তারা বাড়ি বিকেলে। হ্যাঁ আমি বলছি তা আমার 3টা বছর ঠিক সময় দিই, 3 বছর ছেলে কইছে? হ্যাঁ 3 বছরের ভিতরে একটা বাড়ি হয়ে গেল, খাইয়া 2 জন ঘুমাইছি, ভোরবেলা মিলে পিনে দিতাম, দেখি দরজা খুলে, তখন আমি বললাম কী গো এমন হলে পিনে হতো ডাক দেবো না, বাবা এইদিকে চাইছি চাইদিকে। আপনার ছেলের বউ কখন বাবার বাড়ি আইসিনি এখন অব্দি? তখন তো এসে থাকে, খবর দেওয়া হয়েছে? গাড়ি বলে না, খবর। নাম কি আপনার ছেলের বউর নাম? স্মৃতি দত্ত। আর শাশুড়ির নাম? শাশুড়ির নাম হলো গৌরী দত্ত। নাকি তারার কারণে মানে আজকে? আর সমুদ্রের নাম হলো রাজু শাহ, বড়টার নাম হলো গণেশ শাহ। আবাই ke bosrani mangkati khaji jak nogoi mabufa song chiri khogoi kaplai kha pati muno nogoi amsani lukroni bisingo bo nongsa kha khamung abai ke salbrno femuni manik khani chawi thimani pati mungwa tabo oflaka fla chaja khasrin lukorok Bureau Report Chini Khorang Koktishala Udaipur Police Line Amsayo Otomal Khung Lahar Pati Mungo Klai Shakudu Kumarmani Koktuma Apati Muno Rugino Shakham Nogor Horani Baga Chuba Suklaika Mantri Sushant Chaudhary Pati Munote Shawi Manka Koktishala 51 Shokti Pit Park ni Foundation Stone Line Kaizak Mani Pandawa Thangai Tomani Sorawa Udaipur ni Police Line Amsayo Otomal Khung Lahar Pati Mungo Klai Shakudu Kumanjak Rokno Nugoi Bat Hakmani Mantri Sushant Chaudhary Apani Aglono Ar Shakudu Kumanai Rokno Shakham Nogor Horzak Mani Te abo haikino borokni shakhamnai kolani bagai rangni bu subasu rozakha aba haike subasu romani nugoi jotono khadongjak kha X-ray korao ekta scan korao Bureau Report Chini Khorang Haino hainok nukngo kesekerong ulaimani bai talbrei umor nisraino logiotiyei Bishalgor Bijoyti mawa baklaye thinani chaitokha khoroksa nukni hamjak Patimung Bishalgor Brisomoni amsayo
Party Munote Koktomani Bising Shaiman Kaboksanogar Ashabari Amsini Tanjina Akhtar Nibusi Shubus Mia by Shatopidok Klaisago Hene. Abniagla Tanjina Akhtar Talbre Omani Srai Kulini Yakoti Noni Onkore Family Koktoma. Party Munote Tanjina Akhtar Shawi Kanaroka. Pasani Noni Onkormani Yagla Tanjina Akhtar Buni Nogono Tongo Tongo Hene. Bihignoni Onkore Family Yaglo Fano Bihigno Naitongani Saitogia Bushai Hene. Kokshil Samokashi Faika. Party Munote Koktomani Bishing the Debu Shawiman Kat Subus Mia Tabok by White Ham Kaisaka Hene. Paitogote Mushalama Kuri Ongi Talbre Omani Sranologi with the Yenong Onkore finally Naka Big Tanjana Begom. আজকে 12 দিন হইছে হেয়ার বাইতে আমি কাইটা করে বাড়িছি আজকে আমি এই জন্য মায়েরনে থাকতাছি হে উস্তবর ফুলতাল লনা হে আশা আর বাড়ি আছে এর বউ আছে দুনো জীবত আছে এর বউ আমার উপর টর্চার করে হেও আমার উপর শারীরিক টর্চার করে টর্চার দেয় হে আমারে আমি কোনো কিছু শান্তি পেলে সংসারে শান্তি পেলে দেখে আমি আজকে ঘর থেকে বাড়ি রাস্তা রাস্তা পাগলে ঘুরি হে আমার আমি বলে বেড়াতে লোক কথা 12 দিন কই আছে 12 দিন আমার মানে তো ধর্ম না আর পুতুলপুর আমার বোনের বাড়িতে আসলাম না আমার বোনের নাম্বার আছে আপনারা ফোন দেন বাচ্চাটা কি দোষ করলো তুমি বাচ্চাটা নিয়ে জাপ দিতে আসলে কেন আমি মরে দিলাম তো হে তো আমার জ্বালাইতাছে আমি শান্তি কোনো মতে পাইতাছি না বাচ্চাটা বয়স কত বাচ্চাটা 1 বছর তোমার নাম কি আমার নাম তানজিন আক্তার হ্যাঁ তানজিন আক্তার বাড়ি মক্তনগর আশাবাড়ি স্বামীর নাম কি স্বামীর নাম সবুজ মিয়া তো এখন একটা বিয়ে না হে তিনটা বিয়ে করছে হে আমার সংসার ভাঙে আমার জামাই বাড়ি থেকে হে আমার 8 বুড়ি স্বর্ণ নষ্ট করছে নষ্ট কানে গলম কোনো কিছু নাই আমার শূন্যরা করে রাস্তা ঘুরায় হে আমারে হেড নিউজ আমি আপনার নাম্বার দেই আপনারা হেড নিউজ বক্স না করতে গেল এর খবর আপনি বক্স না করতে গেল এর বিচার কত মানুষ করে কি ওর দাম তোমার তো সব ঠিক আছে বাচ্চাটারে নিয়ে চাপ দিতে আসলে কেন তুমি বাচ্চাটার প্রতি হেল্প খেয়াল না কই বেচছে জিগে বিতে জিগান বেচছে কোন জিগান ব্যস্ত নিছে কোন জিগান আমি আমার মায়ের কিতাম বেচা একটা ডিটেইল আছে ডিটেইলস দেন না বাড়িতে যাইতে না দেন না এই বাইক নিয়ে আমার শারীরিক টর্চার করব আপনারা যদি শরীরটা দেখা পারতেন তো আমরা অনুভব করতে পারলে হে আমার কিভাবে টর্চার করে Partimuni Koktama Mankan Kino Patimung Theo Thang Shuika Pusha Shobos Mia. Apniagla Amsini Lukrok Shobos Mia no Rome Police Strong na Yafri Mani Koktama. Paitogo Tanjina de Shobos na Bishalgar Hanawat Langi Tanga Police. Patimuno Kiting Amseganagi Nuksaka Flaka Fla. Bishalgar Shimijibuni Koktum Chini Khorang. Tabo kisha lenglamani jora tebo haste hayong te hakotori koktuma tobui phai tongo lenglamani yagulo. Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper.
within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। লেগলামানি ইয়াগুলো হাইনো হাইলাম সগো চিনি কবর কক্তুমাওয়া হাইনো হাই ফাইদি নালে ফিওয়ানো তিনি কক্তুমা বখরক রমফ্রেন্ডা নাইজাকমানি ইয়াগুলো কক্টি শালদি বড় নৌগানানি বলঙ্গ খাজিজাকে মানকা বিসিসি উমরনি খরকসা বরি বেসানি মাংগথৈ মুং হেমা মলসম পাটিবুনি ইয়াগুলো কক সানানি বাগै চিত্তমনি মলসম তে রাজেশ মলসম নকাসুকা পুলিশ ফিয়াবা খারজাক হেমানো রমফ্রেন্ডানি নাইনাই সুমিত্রপিনি পাটিবুনি জিরানিয়া থানানি খামদিংবারি আমসাयो পাটিবুনি ইয়াগুলো আমসাयो তো বুজাকা ফরেনসিক টিম बिसिनि जानुवारि तालनि सिमि जुन ताल जरा 674 करोड़ रांमारि सिबायै क्लाइजाका फाउन्डेसन उस्टुन्टे इमिग्रेशन एडुकेशन हेल्थ एंड कम्युनिकेशन सिकांगै तलांगनि बागै सामुं खलायका हास्ते हापां आबो हाइकिनो हास्तेनि जनजाति रखनो सिकांगै तलांगनि बागैबो सामुं खलायजागै दंगो कक्राझार उदयपुरनि बन्दुवार आमसाय 51 साक्तिपीठ पार्कपीठ फाउन्डेशन उस्टुन खायजाकमानि दैबुमि पूजा खलायजाकमानि पान्डाव कक्सानानि थाङै अकक नसाका हासिनि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा हाइनो हाइ श्रीधर सरकार मुगे खरकसा बरकनि कसक मानकाथे दियकलाय जाखे मानखा पाटिमुं बामुटिया आमसायो पाटिमुंनि कक्टमा मानका हानकेनो पाटिमुं थायो थांनो सगैका बामुटिया आउटपोस्टनि पुलिस हाइनो हाइ फेगुनि मानि हामना जानाय खरकसा बरकनि मानकाथे खासि जाखे मानका सागनि तंथाय नगनो थिनायनि मु बिप्लब दत्त पाटिमुं आमतले थानानि रानि खामार कुम्बकाथा आमसानि कक्टमा कक्राझार उदयपुर पुलिस लाइन आमसायो अटो मालखुं लाहार पाटिमुंगो क्लाय सागु दुखुमान मानि कक्तमा आ पाटिमुंनो रगैनो साखामनगर हरनानि बागै चोबा सुखलायका मन्त्री सुशांत चौधरी हाइनो हाइ नक नक मुआ केसे केरं उनहाय मानि बाय तालब्रै उमर निसरायनो लगियोतियै विशालगढ़ विजयती मावा बाखलायै थिनानि चाइटखा खरकसानि कुइ हामजक पाटिमुं विशालगढ़ ब्रिजमनि आमसायो ताबो कक्टमा शुक्रबार
Koktu shalo kaisa pandani bisingte regional committee ni shakthar mumbai dal bidal bodolya kare 5 family ni 11 voters from ka IPFT bodol ni bana ya phare borong lamju sokaina harka IPFT te WFT bodol ni adong rok আসলে IPFT no khap furjago dal bidal bodolya kare 5 family ni 11 voters from ka IPFT bodol ni bana আসলে bodol ni bana ya phare borong no lamju sokaina harka IPFT te WFT bodol ni adong rok হামবাই তিনি গণতন্ত্র ডিভিশনাল কমিটিনি উদ্যোগ বাই এবং বগুড়া রিজিনাল কমিটির উদ্যোগ বাই সিংকাই সতিনি গিরাচন্দ্র পারগ সিংকাই সতিনি জৈনিক সভা ও সভা অজৈনিক ফাই মানজাক ফাইগাছিনি পদ্মমোহন ত্রিপুরানি নেতৃত্বে 5 family ni 11 butar जों तिनि इनो जॉइनिंग लाखा अबन बागै जों जरा त्रिपुराले ना हामजांनाय त्रिपुराले नो चिनो हामजाय फाइगा चिन लोगियो त्रिपुराले ना हामजाय एक्चुअली बो त्रिपुराले ना हामजाय फायो कोनो दाबी दावा कोनो राखो पुजनि बागै बो फाइमानियो शुरू जस्ट त्रिपुराले में दाबी न दिए तिनि गिराचंद्र पाराने 5 परिवार 11 बुतार sini party IPFT ho join do phika abro join chung lamsoi lakha party IPFT IWFT UIPFT ni president tongo joto khoboi chung tini bongno kabai khukle lamsoi lakha okay chung Tripuran chano Tripuran jemon tabo পদ্মমোহন ত্রিপুরা হাই বরক তংইনো chung এবং বিনি ফান বাই অবদেতি চিনি সারা গন্ডা সরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যগ পদ্মমোহন হাই বরক तंगैनो जों त्रिपुरालेण्ड दाबि जों खायमानो एबं बरक हाय बरक तंगैनो जों त्रिपुरालेण्ड माने जों आशा खायै जों IPFT एबं जोरदार जॉइनिंग चलै दङ हामबाय आसमा ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां Koktu shalo MP Raji Bhattacharjini manjapungo desbondu Chittaranjan club taklai bisini osamotai thim saklaika aboni logio no khlaijaka o shalo sakmusungai thini mani panda আসলে কাইসা পান্দানি বিসিংতে অসামতাই নবস্কাঙ্গ তনে দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জনী থিম সাকলাই মংরজাখা আবনো গারিবো অসামতাইনি থিম সাকলাই জামনি লগে লগে সাংমুসুঙ্গে থিরমানি পান্ডাবো খ্লাইজাখা আসলে পান্ডা কক সানানি থাঙ্গে এমপি রাজে বদ্দাচার্য শাখা তাকলাই বিসিনে অসামতাইনি থিম রজাখা হাকতনি বাগৈ থুইরো লাংনাই রকন মুইতো খ্লাইয়ে তাকলাই বিসিনি থিম শ্রামজাখা হनै আসলে থিমনো তুইতে বুদাল বিদাল নাকমানি খোলাম সাবিখানা রকা এমপি রাজে বদ্দাচার্যি কে এখানে আমন্ত্রণ করার জন্য এই ক্লাব কর্তৃপক্ষকেও আমি অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি চিত্তরঞ্জন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন শুধু দুর্গা উৎসবই নয় বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতে বিভিন্ন সময় তারা অংশগ্রহণ করে থাকে আমার আজকের দিনে আরেকজনের নাম আমার না বললে নাই হয় যেটা হলো আমাদের স্বর্গীয় তপেশদা আজকের দিনে তপেশদার কথাও খুব মনে পড়ছে আমাদের খুব অ্যাক্টিভলি এই ক্লাবকে পরিচালনা করা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড তার জন্য ওনারও একটা বিশেষ অবদান এখানে আমরা দেখতে পাই আর এইবারের পূজার যে থিম রাখা হয়েছে যে আমাদের ভারতীয়ত্ব বোধ যারা আমাদের এই ভারতের স্বাধীনতার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এইবার পূজার থিম রাখা হয়েছে আমি ধন্যবাদ জানাই ক্লাব কর্তৃপক্ষ যারা এই পূজা উদ্যোক্তা কমিটি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা এই যে ভারতীয়ত্ব বোধ কারণ বিগত দিনে আমাদের কাছে যে ইতিহাস সেই ইতিহাসকে বিকৃত করে রাখা হয়েছিল এখন বর্তমান সময়ে আগামী প্রজন্মকে আমাদের যে ভারতের ইতিহাস ভারতের যে কৃষ্টি ভারতের যে সংস্কৃতি তার সঙ্গে আমাদেরকে আগামী প্রজন্মের কাছে ভালোভাবে রাখতে হবে এবং তারা যেন সঠিক জিনিসটা জানতে পারে তার জন্য আপনারা এই যে থিম আপনারা এখানে রেখেছেন তার জন্য আমি আবারও আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি আশা করি এই পূজার দিনগুলি মানুষকে আনন্দ দেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষা এই যে আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং আমাদের যে ধরোহর তার প্রতি আপনারা যে চিন্তা ভাবনা করেছেন আগামী প্রজন্মের কাছে বার্তা রাখার জন্য সেটা আমাদের কাছে আমি আশা করি
Rajakhor Agulini Shimi Pronamni Kokthum Chini Khorang Koktishala Rajakhor Agulini Melan Mat Shatro Jubo Bobono Hastani Bekar Sikla Shikli Rogni Shamung Humuno Tie DYFI ni Bekakte Kaisa Convention Klazaka Manjaka DYFI All India General Secretary Himang Naras Bhattacharjee DYFI State Asuk Phang Polash Bhumik State Secretary Nobarun Debno Khobai Tekubun Adong Rok Oshali Bandau Koksanan Thang General Secretary Himang Naras Bhattacharjee Shaka BJP Habang Phaibron Simi Hastani Shikla Shikli Rogni Shamung Humung Kemaka Hanai Hakotor independent nangmani yagulo abono puila hasteri lokorokni bisingo nukjak kha samungni bial lekhapora sringjak tongmani yagulo phano Tripura hasteri lokorok samung manje ngai tongkha paitogute musalama kare ngai kubun hasteo thangnani nangai tongkha hnai samungni bage phadar hasteo thangi kebangma lokorokno langma arikha hnai Ashali Pandau Manjakha All India DYFI General Secretary Himang Naras Bhattacharjee DYFI ni haste Asuk Phang Polash Bhumik State Secretary Nobarun Debno Khobai Tekubun Adong Rok বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে আমাদের ভারতবর্ষ জুড়ে কর্মসংস্থান এখন আর সমস্যা না এখন সংকটে পর্যবসিত হয়েছে আপনারা জানেন যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে শেষ 50 বছরে সর্বোচ্চ বেকারত্বের হার এই নরেন্দ্র মোদীর আমলে এবং ডবল ইঞ্জিন সরকারের কথা বলে বিজেপি যেখানে যেখানে রাজ্যের সরকারে বিজেপি ক্ষমতায় আছে সেই রাজ্যগুলোর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ এই কর্মসংস্থানের প্রশ্নে এই ত্রিপুরা রাজ্য এই রাজ্যতে প্রতিদিন বেকারত্বের হার বাড়ছে এখান থেকে গ্রাম থেকে একদম শহর থেকেও এখন বাইরে ছেলেরা মেয়েরা কাজ করতে যাচ্ছে আর দুর্ঘটনা ঘটছে কফিন বন্দী হয়ে ফিরে আসছে ত্রিপুরার বুকে এর সাথে পড়াশোনা করেছে যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ চায় কিন্তু সেই কাজ ত্রিপুরার বিজেপি সরকার এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দিতে পারছে না এর বিরুদ্ধেই হচ্ছে আজকে আমাদের এই কনভেনশন আজকে কর্মসংস্থানের সমস্যা এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে যেখানে একজন কাজ না পেয়ে আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে বাধ্য হচ্ছে সামান্য 200 টাকা রোজগার করবার জন্য এখন ওই বাইকে গাড়ি চালিয়ে লোকের বাড়িতে খাবার পৌঁছে দিচ্ছে যার কোনো স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা নেই কোনো রকম কোনো নিরাপত্তা নেই 10 মিনিটে লোকের মাসকাবাড়ির বাজার পৌঁছে দেবে বলে কোম্পানিগুলো বিজ্ঞাপন করছে ওই 10 মিনিটের মাঝে মাসকাবাড়ির বাজার বাড়িতে পৌঁছতে গিয়ে রাস্তায় যদি সেই ছেলেটার বা মেয়েটার অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় তার দায়িত্ব কোম্পানিও নিচ্ছে না কোম্পানিকে নিতে রাজ্যের সরকার বা কেন্দ্রের সরকার বাধ্য করছে না এর বিরুদ্ধেই হচ্ছে আমাদের ডিএফআই লড়াই এই সমস্যা আরো আগামী দিনে বাড়বে তাই আমরা ডিওয়াইফাই ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি আজকে এই কনভেনশনের উদ্যোগ করেছে আমাদের এখানকার সংগঠনের নেতৃত্বরা এসছেন আগামী দিনে রাস্তায় নেমে এর বিরুদ্ধে আমরা তীব্র লড়াই গড়ে তুলব তার পরিকল্পনাই আজকে আমরা আমাদের কনভেনশন থেকে নেব আমরা একটা কথা খুব স্পষ্ট বলতে চাই যারা মনে করছেন শুধুমাত্র পুঁজিপতি আর কিছু কর্পোরেটের মুনাফা করিয়ে দিয়ে আর ঘুরপথে সেই মুনাফার টাকা ইলেকটোরাল বন্ডের মতো বিভিন্ন স্কিমের মধ্যে দিয়ে নিজেদের খাতে নিয়ে নিজেরা বড়লোক হবেন আর যে ছেলে মেয়েটা স্বপ্ন দেখছে যে কাজ করে দুটো পয়সা ইনকাম করে বাড়িতে একটু ভালো থাকবে তার অবস্থা আরো খারাপ হবে এটা ভারতবর্ষের বুকে ত্রিপুরার বুকে হতে আমরা দেব না আমরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করব Rajakhor Agulini Simi Pronamni Kokthum Chini Khorang Paine 22nd day 23rd Salmario Filni Sibre State Level Riang Hodani Kuldebe Songrong Mamatai Zaknai Aterno Ruge Asukjakni Panik Koktisalo Kaisa Kokthum Pandaklai Okokno Shaklai Mungruka Bru Songrong Mamothoni GS Khonoram Riang Oshalo Kokthum Pandaklai Mataite Banik Klai Zaknani Ruge Dalbidal Koklam Shawik Naraka Bru Songrong Mamothoni GS Khonoram Riang Hambai Jotrono Hakam Kakchamai Phayo Tini 13 July रोज रविवार साल 2025 वो साल काम सालो पयला नवा चिनी ब्रु संग्रामांथ राज्य कमिटिर पक्ष থেকে সারা ত্রিপুরানে চিনি ব্রু দফানো ব্রু জনজাতি ন বা রিয়াং সম্প্রদায় ন খাকাম খাকচাংমা খাতুমা এবং মস্ত সা যতনি উদ্দেশ্য কৌথায় নিশ্চয় নাই যাও তিনি চৌর প্রেস মিট খেমনি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রেস মিট খেলে যাও তিনি চৌর প্রেস মিট খেমানি মুখ্য উদ্দেশ্য হা তাকলাই চিনি বসি দেখে ন চিনি রাজ্যভিত্তিক সংগ্রামা পূজা চৌ তাকলাই কোনো খেলে নাই তাকলাই চিনি পূজানি তারিখ হা যে চিনি 23 আগস্ট
এবং 22শে আগস্ট এবং 23শে আগস্ট 22শে আগস্ট 23শে আগস্ট রোজ শুক্রবার এবং শনিবার 2025 বাংলাকে বলছিনি 5 এবং 6 ভাদ্র 2025 তথা শুক্রবার এবং শনিবার তাকে চিনি বসি খলফে ব্রইমা তথা 24তম সংগ্রামা পূজা তাকে চুং খেলে ফিজানে ব খেলার মে চুং অলরেডি হয় নাই চুং আচলেহা চুং রাজ্য ভিত্তিক পূজা কমিটি বো খালেহা চিনি প্রস্তুতি কমিটি বো খালেহা এবং চূড়ান্ত কমিটি তিনি চুংর আচলাইয়ে তিনি চুং ফাইনাল খেলে যামি মাব্রিকে ব্রিকে খেলে নেই ব্রিকে নেই ব খেলে তিনি চুং ব্রু সংগ্রামান্থ রাজ্য কমিটি নিয়ে আগ্রা তো চিনি ব্রহ্মনাম প্রেসিডেন্ট ওকে যাং আইন দেবগ্লা তো চিনি রাজ্য ভিত্তিক চিনি জয়েন্ট সেক্রেটারি বা চিনি এজিএস দङ এবং বিভিন্ন চিনি সামাজিক সংগ্রামান্থ নিমদে অর্গানাইজেশন তথা চুদ্বীপথনি প্রতিনিধি দङ ব্রৈথনি ব্রৈরফ তিনি বাংমার সুফায়াত বিশেষ করে তিনি চিনি ব্রৈরনি দায়িত্ব এবং কর্তব্য সালামি ওকে এবার খাকাম খাকজামায়া ফেভিও তিনি শান্তিবাজার সাব ডিভিশন চিনি ব্রু দফানি যারা মিজোরামনি ব্রহ্মদুখ্লাই জাম তাকুরাও ব্রহ্ম তিনি চিনি ব মিটিং ফাইজাও এবং ব্রহ্মণ চিনি আমার সংগ্রামা পূজা তাকে 24তম পূজা খেতিও ব্রহ্মণ চুবাই ক্রুসি ফাইনাই ব্রহ্মণ চুনো নাংক্রু ফাইনাই আবো দেখে ব্রহ্মণ কাউরি ফাইমে চুং থন পক্ষ থেকে ব্রহ্মণ বাড়িকে খাকাম খাকজামায়া ফাইও তিনি চুং মুখ্য উদ্দেশ্য সালাইম প্রতি বছর দেখে ন তাকলে চুং হম দন্দমকে যে চুং মাইজামান জরা চিনি ব্রুরনি সাউথেল এমএম জরা চুং তাকলাই চিনি স্টেট লেভেল পূজা খেলে নাই আরও পূজাও চুং তাকলাই একটা খসড়া বাজেট একটা চুং বাজেট খেলে হ্যাঁ তাকলাই চিনি বাজেট হা 15 লক্ষ টাকা চিনি টার্গেট 15 লক্ষনি বাজেট তৈরি চুং তাকলাই চুং সারা ত্রিপুরা ব্যাপী চিনি ব্রুরং থিয়ে চুং চাঁদা খাংনাই জানাই আশা খেয়েও প্রতি বছর দেখে ন অনেক চিনি আমার সংগ্রামানি বক্তবৃন্দরাও আমার সংগ্রামানি চুং যারা মানে তনেরাও চুং জানি স্বইচ্ছায় চুং রাং চুং চাঁদা রিলাই জানে তুই সালাই জানে আবন ক্ষেত্রেও থাকলে চুং চিনি ব্রু ব্রেথন চুং একটা ব্রণ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব চুং ব্রণ জাফাইহা ব্রণ তাকলাই বেরোনি সথাইমর মাধ্যমে চুং আশা খেয়েও তাকলে চিনি যে 15 লক্ষ রাং আবো চিনি টার্গেট অবশ্যই ফুলফিল নাই বা চুং আবনো কারিমাই নাই এবং যদি সে চুং যত চিনি ব্রু হেনমা চুং তাকলাই সাথে যাকে 15 লক্ষ থাকে বাংমাফোর কানাই ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং কক্রিশাল রাজাখর আগুলিনি প্রেস ক্লাব কাইসা ককথুম পান্ডাख्लाय सेम सुंदर को ज्वेलर चंद्र मेमोरियल फुटबल नरुगै साजाका कोगला मानजाका सेम सुंदर को ज्वेलर ने डायरेक्टर रूपक साहा त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशन ने आसुकफां प्रणब सरकार सेक्रेटारी अमित चौधरी ते रतन साहानो खबिते कुबुन आदं रक Aboni aglono pada kok sanani thangoi Sham Sundar ko Jewelers in Director Rupok Saha Shaka Tripura Football Association Ekasam Vice President Gurchandra Sahano Muito te Boromia Farino o Sondra Memorial Football Khaisang Henai আয়োজিত চন্দ্র মেমোরিয়াল লিগ কবে শুরু হবে কারণ এটার সঙ্গে আমাদের আবেগ আমাদের স্মৃতি আমাদের অনেক ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক কোম্পানি জড়িয়ে রয়েছে কারণ সাংস্কৃতিক কোম্পানি জুয়েলার্সের যিনি প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় গৌরচন্দ্র সাহা ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং ত্রিপুরা ফুটবলের জন্য উনি অনেক কাজ করেছিলেন এবং আমি যখন এই অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে বর্তমান সভাপতি যখন আমাকে যুক্ত করে তখন যখন আমি বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে গেছি পুরনো প্লেয়াররা সবাই তখন টিম নেওয়া যাওয়া কোথাও কোনো অসুবিধে হলে বোর্ডটা পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে তো এই যে একটা টিএফের সঙ্গে একটা সংযোগ আমি আমার স্ত্রী অর্পিতার কাছ থেকে শুনেছি যে সকালবেলা স্বর্গীয় গৌরচন্দ্র সাহা এবং রামকৃষ্ণ মিশনে এটা ওনার বাধ্যবাধকতা ছিল লিগ চলাকালীন সময় প্রত্যেক দিন বিকেল 4টের সময় যে সময় খেলা শুরু হতো তখন উনি মাঠের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বসে খেলা রাজাখর আগুলিনি সিমি প্রণমে ককথম চিনি খরাং
Bokrishala Muktadara Auditorium Tripura Motor Shramik Union ni kaisa panda sungsajaka manjaka CITU State President Manik De DMSU leader Sumitra Chakraborty Humayu Kabir Omol Chakraborty ro khobai tekubun adong rok আসলে পান্ডা কক সানানি থাঙ্গে বরলে অজমার শঙ্কর প্রসাদ তাবুনি হাবাংনো সেজাবে তেলবিদল কগলাম সাবিখানা রক্ষা ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন এই রাজ্যে পরিবহন শিল্পের মধ্যে অন্যতম একটা সংগঠন তার একটা বিরাট ইতিহাস আছে এবং একসময় এই রাজ্যে যানবাহন ব্যবস্থাকে সচল রাখার ক্ষেত্রে তাদের জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে তারা কাজ করেছেন এবং তারা শুধু নিজেদের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করে না মানুষও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করে আজকে সারা দেশে পরিবহন শিল্পটা আক্রান্ত তেলের দাম ডিজেলের দাম এবং সিএনজির দাম থেকে শুরু করে ট্যাক্স কয়েকশো গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েকশো গুণ তারপরে ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়ামের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে স্পেয়ার পার্টসের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে এবং সঙ্গে মানুষের আয় উপার্জন কমছে কারণ তাদের তো পরিবহন শিল্পটা তখনই সজীব হতে পারে যদি মানুষের আয় উপার্জন থাকে মানুষ তখন এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত যায় যাতায়াত করে এতে প্যাসেঞ্জার বাড়ে আবার মানুষের পয়সা থাকলে জিনিসপত্র কেনাকাটা করে তাহলে আয় উপার্জন থাকতে হবে তাহলে কেনাকাটা করলে কাটতি বাড়লে পণ্যবাহী যে গাড়িগুলো এগুলিতে চলাচল বাড়ে রাজা খরাগুলি নিশ্চয়ই প্রণামনি ককথুম চিনি খরাং তিনি ni koktuma asung jara deino tebo haste hayong te hakotoni koktuma saimana bagai joya wei nai tongni chini khora खुलुमखा जत त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरगनो देशे बरम बरम न बयसते सेनानिके सारा फायो बाबा गोरिया फाइमानि शालना रगे शोरा कुमार ज्वेलर्स बखाते साते लुकुरगनो मारा तामते आमजा माया फायो बाबा गोरिया जतनि नकुंगो माय फालपो फंकलांगे हाने साया तलांगे थांग আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব Klongka ang Manorama ang Lipika Puilakhe ang narok jotono koktuma kasha kaham sanani shebmangka Bo Akse Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena night thau tre offers pochini ba ye tuye phaya 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on my thok te chin sa ha paro ha banai len Akse Tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni Akse Tritiya no nai thau ke kheti 400 of money golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge of hangai narong manai 100% 20% off my night silver jewelry making charges so gemstone ni MRP offer inke make a lucky draw tongo items puti take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te assured di manai mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhona ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 Mexican Hambai Khulumkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria ternodogoi khakaham tai khapurmaya faru norongni bagoi tubui phaiga sorna akshay offer o offer chengi rejakha
22 April ni simi 3 May jora Sharnakamol Jewelers haste ni joto lokorongni bagui kaisa koptoma kaham tubui phaikya abong kha Sharnakamol Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaikya offer o tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond o tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshay Tritiya ni bagui joto lokorongno phaina bagai kobok jao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি আগামী 21 এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়া তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল It all begins
with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায় মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার শর্তাবলী প্রযোজ্য সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া ও উদয়পুর Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and students in deep learning. They are offering so that the students can get more industry exposure across the country and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. 시리시티니 어카지대로 하스티니 쪼또 루크록노 아니 카니 파이플레야 함선마 따이치바야파루 어머다이 지니 그탈라이마 때 하마리 그의 파이톤 खुलुमखा आं पिनाकी देव बर्मा त्रिपुरा हास्तिनि जदे लुकुरगनो स्वर्णकमल ज्वेलार्सनि बखाक्तै रथ यात्रानि खाका हामताय खुलुमुया फारु स्वर्णकमल ज्वेलार्स नंनि बागै तुबै फाइका स्वर्ण वर्ष ऑफर ऑफर चेंगिरि जानाय 23 जून निसिमनि 12 जुलाई जरा ताइ पतंग नंनि बाय कक्तमा काहाम abong kha noro kecamrang cakno selaibo ketan hormark genang cakni mani telanang shebo awashimiya kotor khlai diamond ni necklace exhibition bo chengi jak Gold making charges of the tongue 25% off. Day diamond making charges of the tongue 100% off. Amus miyako. Mega lucky draw tongue Twitter scooty. Day lucky draw tongue 11 home appliance. Day mero fiber no sokan mo. Totono lamsogo shornokomolo final bari. তাই চিনি স্বর্ণকমলের শোরুম সালগ্রুম খুলুম যাত্রা হামবাই Ram Lychee Drink. Refresh your feeling. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us.
At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. An outbreak of smallpox disease in Golaghati Dukhirai Kobra village resulted in the death of Sayan Debbarma, a class 12 student. It was learned that the family of Sayan took him to the Hindu priest and applied various organic medication instead of taking him to the hospital. Young Sayan Debbarma passed away on Friday. David Murasi, youth leader of the Tripura Motha Party, has embarked on a long march to press the demand for the formation of Greater Tripura land in the state of Tripura and to strongly raise the issue of deportation of illegal immigrants to the central government. The historic march, which began on the 5th of this month from Agartala, the capital of Tripura, today entered Assam on foot, crossing Churaibari towards Delhi. Several top leaders of Tripura Motha and civilians were present to welcome the marcher, David Murasi. Two Bangladeshi illegal immigrants were detained by the police of Baijalbari police station during a vehicle checking at Belfang Naka point on Saturday. The detained persons are Kukan Sarkar and Anil Sarkar. Bangladesh currency was also recovered from them after search. The police have started the procedure to take the legal action against the detained persons. Cabinet Minister Suklacharan Nuatia, BJP State General Secretary Bipin Debbarma and West Tripura District Magistrate Dr. Vishal Kumar has visited Bethesda Rehabilitation Center on Friday, July 11, located in Nandanagar, Aguli.
A bituminous plant located in Kailasahar was seized on the government order on Saturday by SDM Bipul Das, DCM Motiranjan Debbarma, and SDPO Joyanto Karmakar. The police of Agartala NCC police station has recovered 3 stolen bikes, 3 mobile phones and a gold chain. All these properties has been handed over to its rightful owner on Saturday 12 July after presenting to the court and all legal procedures. The NCC police also arrested 3 thieves in relation to this theft. A person named Pranayan Vishwas lost his life after getting electrocuted while repairing a ceiling fan on Friday night. This incident occurred at Singichara area. Later, the deceased body was taken to Kauai District Hospital. Bringing to you the news of the day. An outbreak of smallpox disease in Golaghati Dukhirai Kovra village resulted in the death of Sayan Deborma, a class 12 student. It was learned that the family of Sayan took him to the Hindu priest and applied various organic medication instead of taking him to the hospital. Young Sayan Deborma passed away on Friday. In a tragic incident, a class 12 student lost his life due to the family's blind belief in spiritual activities as medical treatment for deadly disease. The deceased young boy name is Sayan Deborma. The innocent boy passed away because of the carelessness of the family. After interrogating with the public, it was learned that many symptoms typically appears in the body of Sayan with flu-like symptoms including fever, muscle aches, headache, fatigue and back pain, often followed by a rash that progresses from flat red spots to raised bumps, then fluid-filled blisters and finally scabs. The rash typically starts on the face and limbs and then spreads to the rest of the body. Smallpox is a deadly disease like chickenpox. Smallpox disease, also known as variola virus or a pox virus. Likewise, chickenpox disease is varicella zoster virus, a herpes virus, but smallpox disease is more dangerous and deadly disease than chickenpox. It is worth saying that Sayan Deborma may or may not be infected with smallpox or chickenpox. However, his family should have taken him to the hospital immediately after flu-like symptoms appear in his body. Despite taking to hospital, Sayan's parents took him to a Hindu priest with a belief in spiritual activity and provided him with some natural medication. Consequently, Sayan's health escalated even more after taking medication from the priest. As a consequence, Sayan Deborma lost his life on Friday. Pula mani hoite no pula rok mun khasuku lai khangka haito no tam pula mani no kangda ne moko lok nu yang khangka so mai ki la yang khangka tat khai no khoi khangka ka ha pese no nai sila bai ma lai ya ta সাতাম সি সরি হানিয়া আমার বিশরং হর দিন হর বয়স বয়স সুনকে তো বুসুন নাই কো 17-18 rok nai tak kelas 12 kadruk ta kelas 12 kau tamo din bungke sayon deborma Kami ko po ba isko porijoy boys ko porma kaya mo duranya phaji tumbon ko parang tomo dukhya putra para Ane asal sorry toh yang nak kau ya, matro bini sago maham sago, pula kahit kontak saja, saya pula saya min luku, baru pula nak saya kata, pula nak saya pula kutirok.
harkai rohoka pula ne abo kon rok boka abon bore hingate bina bo infection kata kira infection gai mokol robon maya lo bok tika ama hai to bari yom nama sokata এমনি কি বিনমর বছর না ini 17 বছর ও বিলবুং কা বিলবুং সায়ন দেবর্মা এমনি হবো পরি তো বকলা সাই কই তাবো এলো বিনাপানি স্কুল পরি তো আজ বন জমা থাকে কইজন কই বাই জমা খরক নাই তো বিনি দ্বারা সেখানে তো কলেজ পরি তো তাবো এমবিবি হবো জয়নিং থাইজা আমার আমি কাল বুং কে সুমার দেবো মাতা ও পারম কা para omong naga tukia ke baharu para aji bong poribar khatam bahero bong tui poribar boy to suja rota bisa tangai kalai to gau sarai go rabaro ga jawo rabaro rawai pori jawo ngama herota ngama hayo to ngoni ngam bagai abu bom semaru ging kabu sing sabai malia ke dokter talangka kereng baro dokter talang mau arbo treatment ka malia treatment ka malia bro ya doi bro dokter doi thai lai lia hampir rong kata ke ambai let ha ke rai nar malia ba hai ka ke dokter no horni minta bisni to bolang masuk ham kita iya na hori sa kanyang ya matra pula themena ba sino ama kita abun tamaru ginja sudah sabune ya. Lately, the family members took him to Khorang Hospital after Sayan's health escalated and become worse. The doctor sadly could not save his life. Villagers allegedly said Sayan Debarma would have survived if he was taken to the hospital at the right time. Reported by Jivan from Vishalgo, Chini Khorang. David Murasing, youth leader of the Tripura Motha Party, has embarked on a long march to press the demand for the formation of Greater Tripura land in the state of Tripura and to strongly raise the issue of deportation of illegal immigrants to the central government. The historic march, which began on the 5th of this month from Agartala, the capital of Tripura, today entered Assam on foot, crossing Churaibari towards Delhi. Several top leaders of Tripura Motha and civilians were present to welcome the marcher, David Murasing. The Tripura Motha's movement is strong, demanding Greater Tripura land and the expulsion of illegal immigrants. David Murasing, youth leader and general chairman of Tripura Motha Party, has embarked on a long march to press the demand for the formation of Greater Tripura land in the state of Tripura and to strongly raise the issue of deportation of illegal immigrants to the central government. The historic march, which begins on the 5th of this month from Agartala, the capital of Tripura, and ends in Delhi, the capital of India, aims to draw national attention to the rights of the people of Tripura through this movement. On Saturday, the march reached Churaibari area of North District, one of the important gateways to the Tripura-Assam borders. Several top leaders of the Tripura Motha Party were present to welcome the marcher David Murasing. Among the leaders present were Minister of State Brishakatu Debarma, MLA Nandita Debarma, Tripura Autonomous District Council Chairman Jagadish Debarma, EM Runal Debarma, Dhirendra Debarma, MDC Sadagur Koloi, EM Kamal Koloi. A large number of civilians and supporters also attended the event. After a brief ceremony in Churaibari, the procession proceeded towards the state of Assam. David Murasing said that about 18 months ago, the Tripura Motha Party had demanded the formation of a Greater Tripura land. In addition, the memorandum issued by the central government demanding the expulsion of illegal immigrants from India and the states of Tripura has not yet been implemented in the state. He also said that this march is to protect the rights of the child of Tripura and to achieve constitutional recognition. David Murasing will be reaching Delhi after covering a distance of about 2,500 kilometers. The immense cooperation and love of the common people along the way is further inspiring this march, said David Murasing.
पिछले 5 तारीख से ये जो अगरतला से दिल्ली तक का पैदल यात्रा, इसका मुहिम मैंने शुरुआत किया एक ही मकसद से। वो मकसद है, उसका सबसे बड़ा मकसद है हिंदुस्तान को हम लोग बचाना है। हिंदुस्तान का हर एक पार्ट, जैसे कि हम लोग का शरीर का हर एक अंग, जैसे कि अंग इंपॉर्टेंट है हम इंसान के लिए, ऐसे ही देश के लिए, देश का हर एक नागरिक, हर एक जाति, हर एक भूमिपुत्र देश के लिए इंपॉर्टेंट है। और त्रिपुरा का इंडिजिनस लोग, भूमिपुत्र लोग इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के कारण खतरे में है, और आसाम भी खतरे में है, पूरा उत्तर पूर्व खतरे में है, अर्थात पूरा हिंदुस्तान ही खतरे में है। तो इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं पिछले 70-75 साल से। लेकिन महाराजा, त्रिपुरा का महाराजा रॉयल सियन महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर माणिक्य, उन्होंने एक मुहिम चलाया। हम लोग का एक मुद्दा है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का। मोदी जी सपना देखते हैं कि अखंड भारत का, ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड भी अखंड भारत का ही एक हिस्सा होना चाहिए, उनका ही जो सपना का एक हिस्सा होना चाहिए। तो हम लोग अपने त्रिपुरा का समस्या के लिए हम लोग आंदोलन किए महाराजा के नेतृत्व में, और फाइनली ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने 18 महीने पहले एक त्रिपुरा से एकॉर्ड साइन किया महाराजा के साथ। 6 महीने के अंदर हम लोगों का त्रिपुरा का जो समस्या है उसका समाधान करेंगे, ऐसा वायदा किया गया। लेकिन 18 महीने बीत गया, वायदा जो पूरा करने का बात किया गया था उसका कोई अता पता नहीं। उनका आंख बंद हो गया, शायद सरकार उनका कान बहरा हो गया। तो इसीलिए उनको ये याद दिलाने के लिए ही, उनका वायदा याद दिलाने के लिए ही हम त्रिपुरा वासियों का आंसू उन तक, उनका आंखों तक पहुंचाने के लिए ही, और हम त्रिपुरा वासियों का जो रोने का आवाज, समस्या का जो आवाज उनका कानों तक पहुंचाने के लिए ही एक त्रिपुरा वासी होने के नाते और हिंदुस्तानी होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने का फर्ज होम मिनिस्टर जी और केंद्रीय सरकार को याद दिलाने का, ये याद दिलाने का उनका जो वायदा याद दिलाने का फर्ज ये पूरा करने के लिए ही ये पैदल यात्रा है। अगरतला टू दिल्ली का 2500 किलोमीटर का ये जो पैदल यात्रा, ये तो चौराईबारी आसाम का बॉर्डर है। तो आज ही थोड़ी देर बाद हम ये बॉर्डर क्रॉस करेंगे, और त्रिपुरा में आप लोगों ने शायद देखा होगा बहुत सारे मीडिया, लोकल मीडिया के थ्रू और नॉर्थ ईस्ट का मीडिया भी कुछ प्रचार किए। जितना भी हम रास्ते में पैदल यात्रा शुरू किया है, रास्ते में जितना भी गांव, जितना भी पहाड़, जितना भी गांव गलियां मिले, किसी को हमने उनको रुपया देके, उनको ऑर्डर देके किसी को हमने बुलाया नहीं, लेकिन सब अपने आप ही हमारा साथ, ये जो मेरा जो मुहिम है उसके साथ जुड़े, और ये जो यात्रा और ये जो मुहिम ये सफल करने के लिए सभी लोग अपना सॉलिडेरिटी और अपना समर्थन दिखाए। उससे यही चीज सामने उभर के आते हैं कि लोग बहुत परेशान हैं और लोग आजादी चाहते हैं। ये त्रिपुरा में जो समस्या है उस समस्या से आजादी चाहते हैं, और ये समस्या से आजादी दिलाने का वायदा जो गवर्नमेंट ने किया था, भारत सरकार ने किया था, वो वायदा पूरा नहीं कर रहे, और लोग बहुत ही रुष्ट है और लोग बहुत ही नाराज है। Analysts believe that this movement by Tripura Motha Party has added a new dimension to the political arena of the state. Only time will tell how much impact such a movement will have in the context of the upcoming elections. Bureau Report, Chini Khorang.
2 Bangladeshi illegal immigrants were detained by the police of Baijalbari police station during a vehicle checking at Belfang Naka point on Saturday. The detained persons are Khorang Sarkar and Anil Sarkar. Bangladesh currency was also recovered from them after search. The police have started the procedure to take the legal action against the detained persons. Tripura has been considered as the main corridor of illegal immigrants coming from Bangladesh. Thousands of Bangladeshi citizens has entered India through the Tripura borders from over more than 3 decades. Officially, it is noticeable that the social demography of Tripura state has changed. Indigenous people of Tripura has become minority in their own state, whereas the outsiders has become the majority, which is sad but bitter truth. Many illegal migrants are still entering India through Tripura borders even today by holding the hands of brokers. As such, based on the police report, another 2 Bangladeshi illegal immigrants were detained by the police of Baijalbari police station during a vehicle checking at Belfang Naka point on Saturday. The detained persons are Khorang Sarkar and Anil Sarkar. Bangladesh currency was also recovered from them after search. It was learned that they were heading towards Mohanpur in an auto with registration number TR063651. The 2 detained persons has admitted themselves as Bangladeshi and has entered the state illegally without any legal papers. Tini Nakawa ani Sub Inspector Monojit Debarma Tongmani Nakasiking Klaipuro Nakasiking Klaipuro auto gari kaisa TR063651 gari Nakaw bathak riwi check Klaipuro aro Chini Khorang nei oje sum tabuk tubnaya Chini Khorang nei no gari bismu mangkha bumung rok sungka ke borok kisar gawrok goi bumung rok kaham ke chemalia para sungjak puro ke borok kaham ke chemalia abur kai ani officer kaham ke no borno nokhari oi sungma pore borok saka kaisa ke Khorang Sarkar ta kaisa ke Onik Sarkar sing sawo kaisa to Silet district ni ta kaisa to Brahmanbaria district ni ke borno oro bag rok naifrok mobile rok mangkha tai Bangladesh ni rang 1000 borno oro mangkha ke jehetu borok saise mali angke jeng motamuti bono Bangladesh ni no romitu khata tabo thana auto bujak bad baki processing jeng sini je official procedure tongmani jeng auto khini khainai. The police have started the procedure to take illegal action against the detained persons. Reported by Biplab from Chini Khorang. Cabinet Minister Suklachara Nuatia, BJP State General Secretary Bipin Debarma and West Tripura District Magistrate Dr. Vishal Kumar has visited Bethesda Rehabilitation Center on Friday, July 11, located in Nandanagar, Aguli. On this day, during his visit, Cabinet Minister Suklachara Nawatia said that many drug abuse youths from different parts of the state has come to the Bethesda Rehabilitation Facilities Center with the hope and courage to recover from drug addiction. The minister talked to the youth present at the rehab center and made them promise to be a better person in future after leaving the rehab center and start a new living. He also said that they will be provided with all the necessary needs, and that has been discussed with the DM Vishal Kumar. Pelaika hambai tini kaisa spodo sung pelaika Agartala jibini Nandanagar area bo ora kaisa sini Bethesda Rehabilitation Facility abo kaisa trust ni bising tui borok last 3 years continue or jaga bo jara drugs addicted borok no recovery khlainani bagai borok no hamrnani bagai different district, different subdivision, different block, different village ni hoite aro charai rok tongo prai maximum na young age 15 to 20 age ni bisingo jang tabuk borok bai malaika prai 70 kacha kachi tongo borok ni aro jaga bo jara addicted ongjak drugs borok no jang sini DM saheb West District tei sini BJP ni State Committee ni General Secretary Bipin Debarma abo chung thangnai 3 month ni sakangono kaisa visit khlainani hnai borokno chung kobrojak tongo aro ni jara trust run khlainai Simon Debarma
tei koyekjon borok ni aro jaga committee tongo kai সময়নি কারণে जों फालिमैया तिनि हिंखांखाय टाइम जेहेतु मानखा जेहेतु स्कोप मानखा जों तिनियाव फाइ विजिट खालायखा ए बरकनि आरो जागाव जरा रिहेबो तंनाय जरा रखबायबो जों कक सालायखा इंटरेक्शन खालायखा बरकनाबो जों काउन्सिलिं खालायखा कक साखा जे बरक अरनि हयते रिकभारि होंनि थांखांखाय जाते इन फ्यूचर ताय अबाहाय सामं हामियाबा जाते तमहिन गदाल जाबोय कैसा समय तांगै निजिने लाइफ न तेबो स्टैंडर्ड अपग्रेडेशन खालामनायनि बागै जतन बायनो जों मोटामोटी कक सालायखा द्वितीयत हंखांखाय बरकनि अरनि रिहेबनि जागाव बंनि जरा ट्रास्ट सालांनाय रखनो जों बाहायके सिनि पद्री फोर एंगल टी गवर्नमेंटनि स्कोप खांखांखाय बा विभिन्न डिपार्टमेंटनि स्कोप तै जों बरकनो के डिफरेंट एंगल टी बरक जों चौयमान आपतैनो बेम साहेबै कक सायखा चेष्टा खालायनाय बरकनो पद्री फोर तमहिन एंगल बरकनो संसारनि बागै जेहेतु प्राइवेट कैसा संसा बा प्राइवेटलि बाबे गावनो रान खालाय दंगो ट्रास्टनि बिसिंति सो आबनि बागै दिनै फाइ विजिट खालामनानै गावबालाय आं एप्रिशिएट खालायो जरा तमहिन ट्रास्ट जरा उनारनो खरकसा लाइनो रिकभारि खालामनानै अब चिकन इशुया राङै सबके क्लाइमान बना किंतु अबहाय कैसे डेडिकेशन बरक प्राय 70% एफेक्टेड यंग एज नि बिसो बरकनो अर मान टू मान आर जागाव जानाने तंनाने थुननि बिथि पद्री बरकनो नायलाने अबेलाय टुवर्ड्स स्टाफ आबुनो पुनो बरकनि अबहाय के खालामने बागै जातिनि बिसिंगा बेलायखे आं एप्रिशिएट खालायो. The minister urged everyone to not indulge in any kind of narcotics abuse. The minister was also accompanied by BJP State General Secretary Bipin Debarma and West Tripura District Magistrate Dr. Vishal Kumar. Pure Chini Khorang. A bituminous plant located in Kailasho was seized on the government order on Saturday by SGM Bipul Das, DCM Motanjan Debarma and SDPO Joyo Karmakar. A bituminous plant, also known as asphalt plant, is a facility that produces bituminous mixtures for constructions and other paving applications. It was learned that the bituminous plant located in Kailasho is causing harm to the children in the area because of the toxic substances spreading from the medical supervisor Dr. Rohan Pal, DM and pollution control officers had given a notification to the concerned plant to take initiatives of these issues. However, no initiative was taken. Consequently, the bituminous plant located in Kailasho was seized on government order on Saturday by SGM Bipul Das, DC Motiranjan Debarma and SDPO Joyanto Karmak. Actioner যে বিটুমিস প্ল্যান্টটা বন্ধ করলেন কি কারণ বন্ধ করলেন? এটা অ্যাকচুয়ালি পলিউশন বোর্ডের পারমিশন আমরা দেখতে পাইছি এটা ক্লোজার হিসেবে পলিউশন বোর্ড করেছে যেটা ক্লোজ এটা আমরা সিরি করি। তো এই বিষয়ে কি যিনি এখানে মাইক সেকশনের কর্ণধার আছেন ওনাকে জানিয়েছিলেন আপনারা? না না উনি জানেন বিষয়টা যে বিটুমিনাস প্লান্ট আমরা ওরকম ভিজিট করে 1 বছর 2 মাস আগে তখনই আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। তো আমি কাল বলেছি 3 দিনের জন্য এখানে লোকালে কন্ট্রাক্টর ছোট করেন উনি নিয়েছিল পঞ্চায়েতের সঙ্গে কথা। আমি তখন ওকে বলেছি এবং পরশু 7 তারিখ জনে অফিসে আপনি গেছে তখনও বলেছি আমি 12 মাস কোনো প্ল্যান চালাই বা 14 মাস 1 বছর 2 মাস। তো এখন নতুন করে 3 দিনের জন্য নিয়ে উনি একটা কাগজ পঞ্চায়েতের সঙ্গে করেছে। তো আপনার পারমিশন দেন উনি একদিন আধা দিন চালাবে। উনি কিভাবে এক চালিয়েছে আধা দিন চালানোর পরে কাজ আমি কোনো কাগজ কিচ্ছু পাইনি বলছে এই মাসের 1 তারিখ না একটা অর্ডার করেছে ফুললি ক্লোজ। তো এই অর্ডারে কোনো কাজ পাইনি আজকে হঠাৎ করে এম বলছে তাই এটা তো স্টোরি হিসাবে ইউজছি লাস্ট 1 ইয়ার্স আমার এখানে স্টাফ থাকে অন্য মাল ফিট যা আছে যে কনস্ট্রাকশন Reported Uttam Dev from Kailasho, Chini Khorang. The police of Agartala and the police station have recovered 3 stolen bikes, 3 mobile phones and a gold chain. All these properties has been handed over to its rightful owner on Saturday 12 July after presenting to the court an
and all legal procedures. The NCC police also arrested 3 thieves in relation to this theft. Crimes are increasing day by day as incidents of the theft and the arrest of thieves continue to occur. According to the police report, it was learned the theft victims approached the police station and made a complaint about mobile phone, gold chain and 3 bikes stolen a few days ago. Throughout the police investigation to these complaints, police of Agatal NCC police station has recovered 3 stolen bikes, 3 mobile phones and a gold chain. All this property has been handed over to its rightful owner on Saturday, 3rd July after presenting to the court all legal procedures. The NCC police also arrested 3 thieves in relation to the theft. বাইক চুরি হয় তো এই বাইক চুরি থেকে আমরা মোট 3টি রিকভারি করি এবং 3জন চোরকে অ্যারেস্ট করি তাদের ফরওয়ার্ড করি। তো আজকে এই কোর্টের অনুমতিমূলে এই 3টি বাইক অ্যাকচুয়ালি ওনাররা তুলে দেওয়া হবে এবং পরবর্তীতে আমাদের থানাতে একটি গোল্ড চেইন মিসিং এর ইনফরমেশন আসে, তো এটা আমরা তদন্তপূর্বক চেইনটি রিকভারি করি এবং গত কয়েকদিনে আমাদের থানাতে কয়েকটি মোবাইল মিসিং এর কমপ্লেইন আসে, সেটা আমরা জেনারেলাইজ করে মোবাইলগুলি ট্র্যাক করে রিকভারি করি। বাইক গোল্ড চেইন এবং মোবাইলগুলি তাদের সঠিক মালিকের তুলে দেওয়া হবে। বাইকটি কোন জায়গা থেকে আদার করছেন? একটি আটক করে আমরা বাজার থেকে, একটি আমরা সোনামুড়া থেকে এবং আরেকটি নন্দননগর থেকে। চেইনটি আমরা বোরকা বস্তি থেকে মোবাইল এটা মিসিং হয় এবং পরবর্তীতে আমরা সিডিআর ট্র্যাক করে রিকভারি তাদের তুলে দেওয়া হয়। চেইনটি কার বাড়ি থেকে? এটা বলতে মিস হয়েছিল, আমাদের থানাতে আমরা ট্র্যাক করে বের করি, তারপর আজকে না চেইনটা কোন জায়গা থেকে? বোরকা বস্তি একজন বাড়ি থেকে। অভিযুক্ত পাওয়া যায়নি, যারা আমি ওনার বাড়িতে চেইনটা ছিল হঠাৎ করে খুঁজে পাননি, পরবর্তীতে আমরা রিকভারি করেছি। বাইকগুলো মালিকের নাম অভিজিৎ ত্রিপুরা, লালেনকুই রাহুল এবং বিশ্বজিৎ। অভিজিৎ ত্রিপুরা বাড়ি আমাদের নগরী ভাড়া থাকে, লালেনকুই নগর এবং বিশ্বজিৎ বাড়ি বর্ধমান। Later, the accused were taken to the district court and also hand over the belongings to the owner. The locals expressed their gratitude towards their own action. Reporter Pranav from Agatal, Chini Khorang. A person named Nayan Bishwas lost his life after getting electrocuted while repairing a ceiling fan on Friday night. This incident occurred at Singita area. Later, the deceased boy was taken to Kuwait Hospital. An incident occurred at Vishnu Obi house where Nayan Biswas, a resident of Kuwait Durganagar area, passed away after getting electrocuted while repairing a ceiling fan. Immediately after the incident, Nayan Biswas was taken to Kuwait District Hospital. The family member was informed and rushed to the scene. The doctor of the hospital declared him dead after examining his body. আপনার বাড়িতে ঠিক করতে আসছিল, ঠিক করাবে ওই ঠিক করার পরে বাড়ি খাইছে করতে গিয়ে ওই এবারে কোন জায়গা তানের বাড়ি নিতে না বাড়ির পাশে না না তানের বাড়ি হলো বেস্ট দিতে আপনি বাড়ির লোককে দিছেন নি খবর যাইছে ওখানে ও তো ভাই গাড়ি ভাই না বাড়ি কেন আমরা লইয়া বইয়া থাকবে আর তানের ফোন নাম্বারটা আমার জানি না একজন আগে তো সময় লাগবে আমি কি একাই নিয়েছি না না The family member was shocked and sad by this tragic incident. Later, the boy was handed over to the family member. Reported by Biplav Kuwait, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nation, keep watching Chini Khorang.
রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4,500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. An outbreak of smallpox disease in Golaghati Dukhirai Kovra village resulted in the death of Sayan Debarma, a class 12 student. It was learned that the family of Sayan took him to the Hindu priest and applied various organic medication instead of taking him to the hospital. Young Sayan Debarma passed away on Friday. David Murasi, youth leader of the Tripura Motha party, has embarked on a long march to press the demand for the formation of Greater Tripura land in the state of Tripura and to strongly raise the issue of deportation of illegal immigrants to the central government. The historic march, which began on the 5th of this month from Agartala, the capital of Tripura, today entered Assam on foot, crossing Churaibari towards Delhi. Several top leaders of Tripura Motha and civilians were present to welcome the marcher, David Murasi. Two Bangladeshi illegal immigrants were detained by the police of Baijalbari police station during a vehicle checking at Belfang Naka point on Saturday. The detained persons are Kukan Sarkar and Anil Sarkar. Bangladesh currency was also recovered from them after search. The police have started the procedure to take the legal action against the detained persons.
Cabinet Minister Suklacharan Nuatia, BJP State General Secretary Bipin Debarma, and West Tripura District Magistrate Dr. Vishal Kumar has visited Bethesda Rehabilitation Center on Friday, July 11, located in Nandanagar, Aguli. A bituminous plant located in Kailashahar was seized on the government order on Saturday by SDM Bipul Das, DCM Motiranjan Debarma, and SDPO Joyanto Karmakar. The police of Agartala NCC police station has recovered 3 stolen bikes, 3 mobile phones, and a gold chain. All these properties has been handed over to its rightful owner on Saturday 12 July after presenting to the court and all legal procedures. The NCC police also arrested 3 thieves in relation to this theft. A person named Pranayan Bishwas lost his life after getting electrocuted while repairing a ceiling fan on Friday night. This incident occurred at Singichara area. Later, the deceased body was taken to Kauai District Hospital. Bringing to you the news of the day. On Saturday early morning, villagers spotted a thief trying to steal a battery from the bike of Subal Mia. The thief fled from the scene, leaving the battery behind after hearing the screams of the villagers. This is an incident of Vishalgarh area. The increase of theft, robbery and smuggling has been a major issue in the state, happening almost every day across the state in one place or the other, causing the lives of common people. As such, on Saturday early morning, villagers spotted a thief trying to steal a battery from the bike of Subal Mia in Vishalgarh area. The thief fled from the scene, leaving the battery after hearing the screams of the villagers. ব্যাটারি পাইছি বলতে লইয়া নদীর পার গেছে গা তখন আমার মুসাতো ভাই একজন এ দিক খেলাইছে দেখে দৌড়ান দেওয়ানের ব্যাটারিটা ফালাই দিয়ে গেছে চুরে চিনতে পারছেন নি? চোর চিনতে পারছি না। কোনখানে ঘটনা হয়েছে? এটা হয়তো নদীর পার, মানে জায়গাটার নাম রঘুনাথপুর। রঘুনাথপুর। আপনার কি গাড়ি? আমার টাটা ইজ গাড়ি। টাটা ইজ গাড়ি। আগে আর চুরি হয়েছে না এখানে? না না, আগে কোনো চুরি হয়েছে না। কোনখানে চুরি হয়েছে? আর কোনখানে চুরি হয়েছে? আর এখানে চুরি হয়েছে আমার ভাইয়ের একটা বোলারো গাড়ি আছিল, বোলারো গাড়ির থেকে জ্যাক ট্যাক রেঞ্জপত্র সব লিয়ে আছে। এখানে কি দোকানে চুরি হয়েছে কখনো? দোকান থেকে মাল টাল লইছে কিছু, দিতে পারছে না। কি দোকান এটা? এটা গ্যারেজ ওয়ালিংয়ের দোকান। এই জায়গাটার নাম কি? রঘুনাথপুর। The Vishalgarh police rushed to the scene after receiving such information. The police are actively searching related to the case. Reported by Jivan from Vishalgarh, Chini Khorang. Maitri Bandhan was organized by Lal Bahadur Yuva Samaj on Saturday. At the event, Headline Tripura Chief Editor Pranav Sarkar, School Principal Uttam Debarma and other members were present. On that day, an umbrella was also distributed to the students of Bojjung Girls School. Beside Headline Tripura Chief Editor Pranav Sarkar, School Principal Uttam Debarma, Lal Bahadur Club Secretary Amal Debarma and other members were present. যুবকরা মিলে মৈত্র বন্ধন নামে একটা সংস্থার মাধ্যমে আজকে যারা দুস্থ আছেন ওদের মধ্যে ছাতা বিতরণ করছে। আপনারা জানেন যে লাল বাহাদুর ক্লাব এলাকাতে প্রত্যেক বছর আমাদের এরকম কার্যক্রম চলে। কোভিড থেকে শুরু করে আমাদের যখন আমরা বস্ত্র বিতরণ, আমরা দুস্থ ছাত্রদের মধ্যে ব্যাগ বিতরণ, আপনারা জানেন আমাদের একটা হেলথ ক্যাম্প আছে, জিম আছে, আমাদের সববাহী গাড়ি আছে, অ্যাম্বুলেন্স আছে। আমাদের সামাজিক কাজকর্ম সারা বছরই চলে। পাশাপাশি আমরা খেলাতে আছি, পূজাতে আছি, সব কিছু চলে। এলাকার সবাই মিলে, দেখেন সিনিয়ররা আছে, আমরা আছি, সবাই মিলে আমরা এই কাজটা করি। হিমানবী আছেন এখানে, উনি তো কাউন্সিলার,
মেয়রিং কাউন্সিল, তারপরেও উনি আমাদের সাথে, আমাদের ক্লাবের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকেন। মঙ্গলদেব বর্মা আছেন বিশিষ্ট চিকিৎসক, তো আমাদের সেক্রেটারি আছেন ক্লাবের গৌতমদেব বর্মা। তো সবাই মিলে আমরা একটা টিম করে কাজগুলো করি। তো আজকে এই প্রোগ্রাম ছাতা বিতরণের অনুষ্ঠান। তো এই ধরনের প্রোগ্রাম আমরা আগামী দিনে আরও চালিয়ে যাব এবং এলাকার বাসীর কোনো সমস্যা যদি পড়ে বা যখন কোনো সমস্যা হয় তখন লাল বাহাদুর ক্লাব আমরা সবার পাশে থাকি, এখনও আছি, আগামী দিনে থাকি। Reported by Pranav from Agatla, Chini Khorang. Health checkup and blood donation camp was organized by the Smile Foundation on Saturday. AMC Mayor MLA Deepak Majumdar and other members were present. At the event, AMC Mayor MLA Deepak Majumdar said donating blood is good for the donor and shared necessary points. Present were AMC Mayor MLA Deepak Majumdar, Police Officer BK Roy, prominent painter of the state Sopon Nandi and other members. এখন পৃথিবীর উপরে স্মাইল ফাউন্ডেশন তার ৪র্থ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ২০২১ সালে আমাদের রাজ্যে আমাদের শহরে কিছু তরুণ কর্মী যারা সামাজিক দায়িত্ব, সামাজিক কর্তব্যকে সামনে রেখে, সামাজিক দায়বদ্ধতাকে সামনে রেখে কাজ করার শুরু করেছিলেন। তার আজকে ৪র্থ বর্ষ পূর্তি। এরপর থেকে যারা কাজ শুরু করেছেন আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় কিছু এই স্বাস্থ্য শিবির আয়োজন করা বা রক্তদান শিবির সংগঠিত করা নয়, আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি দুস্থ মানুষের পাশে থাকা, বিপন্ন মানুষকে সহযোগিতা করা, বৃদ্ধাশ্রমীকে বৃদ্ধাদের বা বৃদ্ধদের সহযোগিতা করা, সাহায্য করা। এবং শীতের সময় দেখেছি আমি প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও তারা কিন্তু বস্ত্রদান করেছেন, যারা গরিব অংশের মানুষ, যারা শীতের ব্যবহারে বাস করে তাদেরকে সহযোগিতা করেছেন। স্বাভাবিকভাবে তারা বিভিন্ন আগেও স্বাস্থ্য ক্যাম্পের অনুমোদন করেছে। মানে যার থেকে কষ্ট হওয়ার নাই, তাদের যে মানসিকতা হচ্ছে মানুষের জন্য কিছু করা, যেটা আমরা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বোধ করি এখন সমাজে। এতে আমরা প্রত্যেকেই এখানে বলার চেষ্টা করছেন যে নিজেরা নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি, কিন্তু তারপরও যে সমাজের প্রতি আমাদের কিছু করা উচিত বা করা যায় বা করা হয়, সেটা কিন্তু দৃষ্টান্ত স্মাইল ফাউন্ডেশন আজকের এই অনুষ্ঠানের মধ্যে বা এই ধরনের প্রোগ্রামের মধ্যে প্রমাণ করে। Reported by Amit from Agatla, Chini Khorang. The Congress MLA Gopal Chandra Roy visited each house and distributed leaflet on the premise of Jana Gan Man Ki Baat to the locals of Lal Bahadur on Saturday. On that day, MLA Gopal Chandra Roy said that he was threatened to be killed by someone and an FIR was subsequently filed at East Police Station regarding the incident, but no action has been taken. আমাদের মিটিংয়ে, ওয়ার্ড মিটিংয়ে 31 নম্বর দুর্বৃত্তরা হামলা করেছে, আমাকে হত্যার হুমকি দিয়েছে। তাই আমরা আজকে 12 তারিখ দেখুন, এই যে আমরা চিঠি দিয়েছি ওসি ইস্ট পিএসকে 12 তারিখ 21 নম্বর ওয়ার্ডে, 13 তারিখ 22 নম্বর ওয়ার্ডে, কারণ আমরা ল অ্যান্ড অর্ডার মানি। মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলছেন ডক্টর মানিক সাহেব কি ল অ্যান্ড অর্ডার ঠিক আছে, কিন্তু দুর্বৃত্তরা এখানে গিয়ে আমাদের মিটিংয়ে হামলা করছে। আমরা আইন মানি, কিন্তু আমি এখন অবধি আমার চিঠির কোনো উত্তর পাইনি। উনি ওসি সাহেব লিখেছেন 9 তারিখ চিঠি দিয়েছি, 12 তারিখ আমাদের ডোর টু ডোর। আমাদের একটা কর্মীর উপর হামলা হতে পারে, আমার উপর হতে পারে, সুতরাং আমি চিঠি দিয়েছি। এটা উনি রেফার করেছে এসডিপিউকে, আমরা এসডিপিউকে কপি দিয়েছি, এই তো সিল আছে এসডিপিউ, কিন্তু টিল নাও আমাকে কোনো কমিউনিকেশন করা হয় নাই, যার জন্য আমার আসতে একটু দেরি হয়েছে। আমি এসপি সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি, এসপি সাহেব বলেছে, এসডিপিও কথা বলেছি, ওসি টেলিফোন ধরে না। লাস্টে এসপি সাহেব বললো ঠিক আছে, আমাদের এডুকেট ফোর্স নেই, মানে পর্যাপ্ত
ফোর্স নেই। ফোর্স থাকবে কি করে? 7-8 হাজার মানে আপনার পুলিশ ভ্যাকেন্ট তাদের নিয়োগ করা হচ্ছে না। সুতরাং আমরা তো বিরাট ফোর্স হয়ে বেরিয়েছি। শোনো, আমি একটা কথা বলি, আমরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, জনগণের নিয়ে আমরা চলছি, কিন্তু দুর্বৃত্তকারী যেটা আছে, এরা যারা আমি কেস করেছি, কেস রেজিস্টার হয়েছে, আপনারা জানেন আমাদের উপর আক্রমণ হয়েছিল 7 তারিখ, আমরা 8 তারিখ এটা এনলিস্টেড হয়েছে ইস্ট পিএসে, কিন্তু এখন অবধি নন ভেলেবল সেকশন আছে। আমি 9টা সেকশন দিয়েছিলাম, 5টা সেকশন তারা লিখেছে, কিন্তু এখন অবধি একজনকেও তারা অ্যারেস্ট করেনি বা কোর্টে সমর্পণ করেনি। আমরা ওই যে আমাদের উপর আক্রমণ হয়েছিল, এটা সমস্ত কংগ্রেসের উপর আক্রমণ, 31 নম্বর ওয়ার্ড নয়। আমরা এটা কন্ডেম করি। এখানের প্রশান্তবাবু আছেন, আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি, আমাদের ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট, ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট আছে, ওয়ার্ড প্রেসিডেন্টরা আছে। Reported by Amit from Agatla, Chini Khorang. Special Lok Adalat 2025 was organized by District Legal Service Authority on Saturday. It is a forum where disputes or cases pending in the court of laws or at pre-litigative stages are settled or compromised amicably. Mr. Amarjit Dey, District Secretary of West Tripura District Legal Service Authority, gave the detailed information regarding the Special Lok Adalat through the media. Lok Adalat means People's Court. It is a forum where disputes or cases pending in court of laws or at pre-litigative stages are settled or compromised amicably. On Saturday, a special Lok Adalat was held under the initiative of the District Legal Service Authority. This Lok Adalat was held simultaneously in the Tripura High Court and other district and subdivision courts of the state. This court deals with motor accident compensation, marital disputes, bank loan issues and other civil and criminal cases. দেখুন, আজকে 12ই জুলাই দ্বিতীয় শনিবার আমরা বিশেষ লোক আদালতের আয়োজন করেছি এই পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা আদালত প্রাঙ্গণে। এই আদালতে মূলত মোটরযান আইন সম্পর্কিত মামলাগুলো নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশ আইন, ত্রিপুরা জুয়া আইন, আবগারি আইন সংক্রান্ত মামলাগুলো নেওয়া হয়েছে, যেগুলো আপস মীমাংসার মাধ্যমে এই লোক আদালতে শেষ হয়। এখানে মূলত 4টি বেঞ্চ করা হয়েছে, অর্থাৎ 4 জন অফিসার এই বেঞ্চে বসবেন। টোটাল মামলা 3922টি নেওয়া হয়েছে এই বিশেষ লোক আদালতে। এবং আমরা এইবারের এই বিশেষ লোক আদালতের নোটিশের মধ্যে পার্টিকে আমাদের অফিসের অ্যাড্রেস এবং ফোন নাম্বারও দিয়েছি, যাতে পার্টি সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। তো যারাই আমাদের এই বিশেষ লোক আদালত 2025 সনের এই নোটিশটা পেয়েছেন, তারা এসে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি শুধু এই লোক আদালতের জন্য নয়, আগামীতেও আমাদের যেসব লোক আদালত হবে, জাতীয় স্তরের লোক আদালত বা এই ধরনের বিশেষ লোক আদালত, সেসবের যদি সামন আপনারা পেয়ে থাকেন, নোটিশ পেয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের এই দেওয়ার নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, যেটা নোটিশের মধ্যে লেখা থাকে। তাছাড়া আমাদের অফিসে এসে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের অফিস এই পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ও দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গণ, যেটা ফায়ার সার্ভিস চৌমুহনী আগরতলাতে রয়েছে, সেখানে আমাদের অফিস রয়েছে। কিন্তু নোটিশ পেয়ে আপনারা নিশ্চয়ই এটা জবাব দেওয়ার জন্য, এটার কি হবে সেটাতে অংশগ্রহণ করবেন, এটাকে এড়িয়ে যাবেন না। Reported by Pranav from Agatla, Chini Khorang. Habil Mia, a resident of Melaghar area, reported missing while returning home from Chennai by train. Later, when family members were unable to find Habil Mia, his mother approached the authorities for help. চেন্নাই থেকে আসার সময় মনে করেন দুজন এক লোক আসে। কে দুজন বলতে? আরেকজন কে? হাবিল মিয়া আর আব্দুল খালেক। কি লাগে আপনার? হ্যাঁ, হাবিল মিয়া কি লাগে আপনার? বাগিনা লাগে, এখন বাগিনা। আচ্ছা, কি হয়েছে আপনার? তো হেরলে আসি মনে করেন কলকাতা পর্যন্ত ভালো আসি। আইসেরা কলকাতাতে শিয়ালদা, হাওড়াতে শিয়ালদা আসি। আইসেরা এক লোকের ট্রেন উঠছি। উঠতে সেটা মনে করেন আমি 7-8টা স্টেশন পার হয়ে গেছি। এরপর মনে করেন আমার ঘুমে ধরে গেছে, আমি ঘুমে গেছি। এরপরে হ্যাঁ কোন সময় ফাঁকিটা লাম্বে গেছে আমি আর কইতে পারি না। এরপর তো আমি খোঁজাখুঁজি করছি, অনেক পাইতেছি না তার। আপনার কি নাম? আমার নাম আব্দুল খালেক। বাড়ি কোন জায়গা? আপনার দুজনই কি একসাথে ট্রেনে ছিলেন? দুজন একসাথে বলতে আমি 3 নম্বরটা পাতাম, আসলে 5 নম্বরটা। আচ্ছা,
তার মানে আপনার ট্রেনে দুজন যোগাযোগ ছিল না? যেহেতু টাকা নেওয়ার সময় যোগাযোগ হয়েছিল, 500 টাকা নিচে আমার থেকে। নিচে এরপর টাকা নেওয়ার পর থেকে আর আমি তারা দেখা পাইছি না। টাকা নেওয়ার আগ পর্যন্ত মনে করেন একবার আসছিল আমার কাছে, আইসারা তার বগিতে আমার কাছে। পরবর্তীকালে আপনি খোঁজ করছেন নি? হ্যাঁ, পরবর্তীকালে আমি খোঁজ করছি। টিটি বা এখানকার টিটি? হ্যাঁ, আমি টিটির লোক যোগাযোগ করছি, লামডিং যোগাযোগ করছি পুলিশ স্টেশনে। এরপরে মনে করেন গুয়াহাটি নামছি, রাত্র 3টার সময় নাম আছে। রাত্র 3টার সময় আমি খোঁজাখুঁজি করছি, তার কোনো দেখা পাইতেছি না। এটা কয় তারিখ ছিল? এটা হলো আপনার 11 তারিখ। 11 তারিখ। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। Sham Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। Glitteria, everyday diamonds for you. Sham Sundar Company Jewelers. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। From Lychee Drink, refresh your feeling. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন।
This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Kanchanpur police station arrested 2 people with brown sugar. On Sunday, the police conducted a raid at the house of Rajesh Banik based on a secret tip-off. After a lengthy search, the police were able to recover 85 drugs container, 2 mobile phones and cash. After attempting sexual assault, the corpse of a 10-year-old minor girl was recovered on Sunday night hanged on a tree. The deceased child name is Heba Molsom. Police caught Chitamani Molsom and Rajesh Molsom to interrogate about the incident. However, accused Sweet Rupini, who tried to rape the child, is absconding. This is an incident of Kamtingbari village under Jiradia police station. Police and forensic team reached at the scene on receiving the information. The foundation stones of various projects worth Rs 674 crore have been laid and inaugurated from January to June 2025. The state government is working with priority on education, health and communication systems. Special attention has been paid to the overall development of the tribals. Chief Minister Dr. Manik Saha said this while laying the foundation stone and participating in the Bhumi Puja of 51 Shakti Peeth Park in Bandwar area of Udaipur. A decomposed body of a person named Sridhar Sarkar was found at Bamotia. Upon receiving the information, the police of Bamotia outpost rushed to the spot. The corpse of a person who was a drug addict was found hanged in his house. The deceased person name is Biplab Datta. Incident occurred at Rani Khamar Kum Gata in Amtali area. Transport Minister Sushanto Chowdhury saw the injured person in an auto accident in the Udaipur police lines area and provided financial assistance for sending accident victims to hospitals and treating the injured. A woman tried to commit suicide along with her 4-month-old child by jumping into the Vishalgarh Vijay River due to the domestic dispute with her husband. Incident occurred at Vishalgarh Bridge Chomani area. Bringing to you the news of the day. Kanchanpur police station arrested 2 people with brown sugar. On Sunday, the police conducted a raid at the house of Rajesh Banik based on a secret tip-off. After a lengthy search, the police were able to recover 85 drugs container, 2 mobile phones and cash. Two people, including the owner of the house, Prajesh Vanik, were arrested by the police of Kanchanpur police station. It is alleged that these two have been involved in this type of business for many years. On Sunday, the police conducted a raid at the house of Prajesh Vanik based on the secret information. After a lengthy search, the police were able to recover 85 drugs containers, 2 mobile phones and cash money. ওর বাড়িতে সে নেশা কারবার করছে এ নিয়ে আগেও আমরা কয়েকবার রেড করেছি সেই হিসাবে আজকে আমরা পুনরায় রেড করি ফর্মালিটি যে সবগুলো আমরা মেনে এবং তার বাড়িতে তল্লাশির সময় এই মোটামুটি প্রায় 85 কোটার মতো আমরা হেরোইন সিজ করতে সক্ষম হয়েছি এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট উইটনেস এবং ডিসেন্ট স্যারের উপস্থিতিতে ফর্মালিটি করে আমরা সিজ করেছি এবং ওকেও আমরা অ্যারেস্ট করেছি যে বাড়ির যে মেইন ব্যবসায়ী প্রদেশ বণিক এবং তার সঙ্গে তার সহকারী ফরেন্দ্র বলে একজন আছে ওদের আমরা অ্যারেস্ট করেছি The police are investigating the case against the arrested people under the NDPS section. They are being interrogated at the police station.
Bureau Report Chini Khorang. যে বাগিনা সামানে আবনো কই কয়দিন খাবো কমা মানে কয়দিন খা সপ্তাহ কাইসা তাক কই সপ্তাহ কাইসা লাইকা তাক কয়দিন খা 3 দিন মিয়া নুগো না কয়টা রগো আং গরিলে নাজেলে এমনে দি পর দানা ফুংবো খা ফুং গো 10টা রগু নাও খানাং নালে 10টা সারা 10টা আতে মো After attempting sexual assault, the corpse of a 10-year-old minor girl was recovered on Sunday night hanged on a tree. The deceased child name is Heba Molsom. Police caught Chitamoni Molsom and Rajesh Molsom to interrogate about the incident. However, accused Sweet Rupini, who tried to rape the child, is absconding. This is an incident of Kamtingbari village under Jiradia police station. Police and forensic team reached at the scene on receiving the information. According to the incident report on Wednesday night, a 10-year-old minor girl from Kamtingbari 13 number village was harassed by her uncle friends who were drunk on that night in absence of the child parents. Hema Molsom was beaten by her own uncle when she tried to raise her voice. Later on Thursday morning, Hema Molsom told her brother Rajesh Molsom about the sexual harassment incident, but he did not take that seriously. Sadly, Hema Molsom left the house after this. After multiple search by her brother and uncle, she was not found anywhere on that day. In the end, the corpse of Hema Molsom was found hanged on a tree on Sunday afternoon. Jirania SDPO Kamal Krishna Kalai, including police and TSF forces, rushed to the incident place on receiving the information. The deceased child uncle Chitamoni Molsom told many excuses to the police, trying to admit innocence to this case. One time he said he didn't saw Hema Molsom from the last 1 week. Another time he said he didn't saw Hema for the last 3 days. He was not accurate with his words. কয়দিন খাবো কমা মানে কয়দিন খা সপ্তাহ কাইসা তাক কই সপ্তাহ কাইসা লাইকা তাক কয়দিন খা থাংলে সপ্তাহ খাঙ্গাই তাক কয়দিন খা তা 3 দিন ni ke beng abring kha ছয়কে সাদি কয়টাং খা আং নং ছয়কে সাদি নিনে আরো নি নংখরি থাং নিনে আরো থুই থাং ব দিন থুই থাং নিনে নগ চুকিও থুমানি ব দিন থু da abai ai phu tai samang da do angkai ba u yam thu kha ang ba samang da কিন্তু আং সাগরানা কয়দিন খা না দে 6 দিন না 3 দিন 4 দিন 5 দিন খা থাংলে আবা তেমি ভাই সপ্তাহ কাছে কাসা 2 সপ্তাহ কানি তাই চাই দিন কেবেঙা ওখানে নং বিয়াং বিয়াং না তো খাবনো যেটা শোনা আর ওয়াইসা আবা 6 নম্বর ক্র ওয়াইসা নাই তো আসে সিমি নাই তো সাবাই নাই তো খা আইফো নিনি লগে নং সাবনা তলাং খা কাতং সুফাই নিনি বাইক নিনা আর তুংনা বাগে সাবনা লগে তলাং খা সপ্তাহ কাইসা কুমা যা কাতং সা তং বকাতং burang busla a hor phayo angka ga ana tok sur kha bani garing rok thangkha bani yang thangkha angka ke mania angka apun sing tai nai tuklia bani nogo khaina nai tukha sam nogo bebang no yang dara sone jama ta ro nai to bai khe bebang no krai joto nogo habi nai tukhana ta borong no sangkhe borok akok sa sana borong no tukhayo nai nang rutuk phayo nai ta borong no ang singai khangke bo phaye bini bagi ni no rutuk nei sang khangke borok ida no जोंबो लासिमान माने बनि आरो हाबिया बानाने बनि नंनो किसा हाबि खासो चा नरक जे अरबो बुधबार नि दिनो नरक निनि दल बाय चुवाक नंग लायखा चुवाक नंग लायै निनि बायगिनि जग थुइ तंमानि साकावो निनि दल जे चप्रबो माने आमबो सुबिरा को बय जे बागिना सामाने आबनो कय नों जेबो तंगना आं बखे चुवाक नानै थांदो आंके चुवाक नानै थांदो जे बागिना सामाने आबनो को बय नों चुवाक नाना थांगो इनके निनि दल खांके अर नगो तंगरखा इनके निनि बायगिनि जे खे थुजाक एरपरे बो आबनो अमायके सामुक सित्रा खायना नाय खाता खदे खलायखा ना खलायना नायो खदे खलाया आबो जे बागिना सामाने आबनो को बय ताबुक निनि बखु बायसि नों मा सानाय तामुक माने आगत ना तामुखा आ दिनो नों तामुनि बागे निनि दल बाय बुलायखा प्रो
Ago thang khage angge bono saw tam na hake male kisa ang lai kata kisa nang lai sala ni go kisa amang kata je bagana samna ko nini kok se sadi nini bagina ni kok ya je ago to nang mani norok nini dolbai bulai mani karon tamo bani ngage bagana jengni takalong tana hake hani ang sawdo bagana saten tak sasnai bagina sataya nang jaga tongle nang spot tongle jeng lai ma daro nang abo se sadi nini bagina ni ang ba tana hake hana do angke hana la sokya takalong na ang hake kabang na lai ka do angka ana bushi paisiwo. Later, when asked by the police, deceased Hema Molsom's brother Rajesh Molsom said that his sister came and told him on Wednesday night that the friends of his uncle tried to rape her when they were drunk. Rajesh Molsom. Tini je thainai nini tamuklai. Ani manai. Nini manai. Nogro goda walai naro. Nogro le walai ya. Thainai ni bung tamo. Hema Molsom. Nin ma babu song totong. Kerika abo tibika. An babu ke ang khasi ko thaimani. Ani ama ke ko. Ke nini bahana je ke sabai tong. Ko ani mama bitong ta. Nini mama. Ani kakak bitong ta. Acha. Angke ang tole kun ana problem ke rei. Ana habi angke ayang darason yang paipron bo baitong. Do. Angke no. Ang amo manai ang baitong phadi. Ayang ni dara phai ka do. Father som kam phainai. Angka abai bo phai ka aprono am basara sa tong kha. Acha tabuk nini manai je phasi jai thui mani abo sabo thangai puila nugui kha ani kaga nugui kha cinta mani engke amono amo bo koidin kumajak nogo mane koidin rokon khana nog ni nongkhor mani boda no nongkhor ma tolle amo bufru bo oro las norok bai nuklai mani bufru 2 din sekang bak salsa sekang bufru amo 3 din sekang 3 din sekang ke bodin klai ha शुक्रबार को शुक्रबार दिन दो शुक्रबार नो नु खाना बर शुक्रबार को बर तो शुक्रबार दा अम म बिसुरबार फुंगा अनु सान फाइ दो तम सान फाइ बाइलिं सान फाइयो दो बिसुरबार नि फुंगो अनु सान फाइयो तम मन फाइ दारा बाइलिं रो सदां माइरं अम खाइगार नाइ छ दो अंके मनाय आं तले बाइलिं रो मालियाता मुया फ्रान दं बोले मुया करा अंके बनो फ्रानै रे yang menami tong bule muya karan ba engke no rohmalia engke bo maicha ka dobro thikun maicha ka amusa jak ba engke no maicha ba ye kina nei ko phodo bo sasukta sindamnita engke na sing padul musak tong ta pro apro bo amo kina pro ko khabo engke anun kha মানে নরক নিনি বাহানা জগ নংখরি থাংকা কে ন নরক লগে রি হিন খাবো না ওকে ব খরাং খাইলিয়া ওকে নরক থাঙ্গি দানাই খাবি আং থাংকা নাইখা আমো নাইখা দো নাইমা তলে সাবাই নাই খানা হা সাবো বাই নাই খা আম সাইফো নাইখা নখে সং নাই খানা বসু গিরা থাঙ্গি নাই খা ওকে ব তিদি তু কোনা থাং ওর দে বেরানি থাংনি নাই তু খা ওকে আয়াম ফাই ওকে বা ব দুয়ারো ফতা খানা দুয়ারো পারো খানা নাই নকে ফিলমালে horo phalia sariu phalia do mai chai ba hablia ogong ke bang bo nai tu kha boi noro ka phi nei ka boi nu kha khai am boi hamero nu kha khai busu bu kha mana boi thuma khrab rang ke chwa ke pher nu khang sakha or manai phai bini loger tong bla ke or manai phai mane nini kaka ke apru nini kaka cinta mani ke apru biang tong apru borobo jenang kheng sesong rutuk tong pruwo bokhe biang go botam khai tong apru bo ba mai bosan phai bo no ke ang yang ro par bi ro kha ang ke yang sonabar di thang do yang ta ke salama di thang kha no ya naro ki apru wala jak da nin manai ba wala ya busban di no wala ke botam ba khina ni thang mani thei tong na kha sido amo bo ni problem tong khana ang tamong khana a problem kisi sa khana mani amo sala abada bro ke chuan na ke do nin kaka song ani kaka song cinta mani song oke bro kai ubi ke sadi do ubi ke sai khai nang jalo ma thang nai kaham ko ubi ke sadi kalung se sab do chuar nai di nai ro jak phodo or ni par se bai bose amo nai lekha pho ang tol khang re kholan tham bule ang le sai song bule ang bai tong ni ba bose ai ne phai kha ang bro ani bluetooth ani box tong do gar chablai tong ke
Sabani kaka song. Chuak nang laijak. Chuak nang laijak. Sabai sabo? Kalung sabai. Kalung sa. Bukan aro thu. Kalung sa sabo kalung ni bung asu tamo. Bin dok sia amo bin bung kalung sa ni kenabo. Bo bai ni kaka chuak nang lai tong na. Bukan ani mama ka aro thu pagido. O kalung sa ke oro tong puro ro. Oro tong tu ta. Oke. Ai kedar oro tong ang parvise saudo ani dolta ani bondu kolai bobo bo an saso bondo amo dol ni manai khar thangi chau ha tamne bagi tam boleng maleng sa lamas hui sang paso nai tu khoro dakalung tam male ni manai khar thanga orang thui tomo si par khar thangi chau ke o no bararo na khuti nai kedo nu ya nu nun anol kiriya bele do ano to la hamza go manai ekdom hamza gano bose are manai ben thaka male ama abro ba ching nai tu kha yang go nai tu ma to le do nai tu kha bor mani kha manya no tong su bo engke mama kaka bo sang ba phai do bos ngai sang phai ai ama bo nai chom nai phikata manai no ben thang nai no nu phayo bose kisa bodini goto na bo Bisudbar pungo. Bisudbar pungo na. Bisudbar amo. Bisudbar dini pungo kena bono go haphe kata. Bisudbar pungo mo sari gota. Akeng mani. Ya ni kaka song chuak nang ke bodino. Amo mongolbar budbaro. Budbar sari go mai. Ke budbani sari go ke ni manai khar khata apro. Amo pungo kharo. Bisudbar pungo. Ai khar manita. Angke sukorbar nai tu kha manya. Amo nai tu nai bekhe. Chadi erpore ni manai tamsa kana no. Jagot nang amo ang hajar thang do bosi ang saso ang sakata manai nang mi hor tam ang mala utai masa ano soprom nai dada bicara pon kali ni in sakata no tong di mani phaila phaika bosi bo par sakha thang me par sakha ubor ni dol bo kisa 2 number kham khabile tam 2 number kha chiko khayo na ani an no mia no ha phaido mai om haro tung simang sing so ke tabok nini manai saka nini manai ni saka orep khaina nayo hone katung kalungsa borep khaina nai mani kokta na. On the other hand, an old lady of the village said she saw Hema Molsong went to take bath on Saturday evening. Yang jantara kubai pai suba munno ano dukana kita jantara tone dekira dini bono thake loke jantari kelang sangkang engke boyeng ni phayuta cinta moni no bang kutugo rohoro uskang watin dinane ra haking rok mosoro khagoi phalmani no kumasi boni no gana tang nang bagan khle boni chi kokban hone anos kutuk thango tu koi phainai se sabo o tak thunai no mia no guna koita rogo ang gorile najekle amne di poro dana phung bukha phung go 10টা রক নং খানাং নালে 10টা 10:30 আওতে মো nang ni mokol bai thangmai no khana অত দিনও কক সাওয়াং বাই মিয়া খাই খায়া Police and forensic team reached at the scene on receiving the information. Jirania SDPO Kamal Krishna Koloi, Radhapur Police Station UC Raj Kumar Jamatia, Champaknagar Outpost UC Sanjay Deborma and Jirania Additional SDM Janma Joy Chakma reached at the scene upon receiving the information. The police have started investigating to this case. Oi putanang dibutano. Tini di koral sarbat semencin tahu Kamana aku to khobor soboyo telephone information ta mane oro thamni barte am terno wato kaisa minor girl hanging obostha mano suspected hanging আর খবর মামু লগে লগে আং এই দিবসা সরনো তাই এদিকে রেজিস্টার করনো আর ইনি ইয়ার প্রতিষ্ঠান জানো কাজ জানো করে চলি একসঙ্গে এদিকে ম্যাজিস্ট্রেট অফিসারদের আই নাই গতরাত্রে ফেলে চল সরজমিনে চুল তদন্ত হাইকা তদন্ত ফ্যামিলি করে চল লিখা যে ডেড বডি যে মাইনর ডেড বডি বুনকা হেমা মলসম বুনকা লেট ফটোবাদের মলসম নাম কানে খামতি না দোনো যেটা হিঙ্গিং হিঙ্গিং হচ্ছে প্রায় 30 মিটার যে চাল তখন দমনি যেমন মামানি যে আবার বারান্দা তুমি বন বেরিত তারপর নেমেনি যে বুড়িটা যে ডিজিজ প্রায় ডিকম্পোজ হয়ে থাকা মানে besar kulit utama kawan sama kan yang abor di insert dog abor haja abor ebesal tin no to bune chung tababor hai kamu je sasta di jenis
physical evidence teman ono kale khainai tungmona postmortem rohonai postmortem je result mamon porje borong obhijog mule chau পরবর্তীতে আমি স্টেপনা চাম না জানি কে বনো তাবো যারা সাসপেক্টেড বা কে বনো আমাই তবে কম খা সাসপেক্টেড তুমি জিজ্ঞাসা সাবাত খাই মানে ধরন নিও তুমি প্রাণ থাকা বরংনা তুমি অলরেডি আমার প্রাণ থাকা আমার ফিনাই নি তামর প্লাই মাসাটা ফিনাই নি মামা তেমন ফিনাই নি হতা তাবো যারা বরং তুমি নাও ফসাগরা কাটা এই ফসাগরা বরং জাস্ট জিজ্ঞাসা সাবাত বাই চিন্তা খান কিন্তু তখন কনফার্মেশন করি যে বরং তো নাকি মাদার কানা সুযোগ থাকে তার কাছে নাও চলিত চিন্তা বলতো Police caught Chitamoni Molsum and Rajesh Molsum to interrogate about the incident. However, accused Sumit Rupini, who tried to rape the child, is absconding. The incident created a sensation in the area. Reported by Surojit from Khamtingbari, Chini Khorang. The foundation stones of various projects worth rupees 674 crore have been laid and inaugurated from January to June 2025. The state government is working with priority on education, health and communication systems. Special attention has been paid to the overall development of the tribals. Chief Minister Dr. Manik Saha said this while laying the foundation stone and participating in the Bhumi Puja of 51 Shakti Peeth Park in Bandwar area of Udaipur. মাননীয় জেলা সভাধিপতি গোমতী জেলা পরিষদ শ্রী দেবল দেব রায় মহোদয়কে সকলে মিলে জোরদার করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাবেন, বরণ করবেন আমাদের অনুষ্ঠান মঞ্চে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। जो शुभ पवित्राग्नि को हम नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। The state government has decided to build 51 Shakti Peeth parks in the Bandwar area of Udaipur. Accordingly, the foundation stone of 51 Shakti Peeth Park was laid and the land was worshipped in the Bandwar area of Udaipur on Sunday. The foundation stone was laid by the Chief Minister. He was also present at the Bhumi Puja of the day. Later, while speaking at the event, Chief Minister Dr. Manik Saha said that there is no end to development. There is no talk without development. Opposition party members often talk a lot. There is no politics about development. The current state government is working on the Prime Minister's vision. Due to the Prime Minister Act East policy, the state of Tripura is moving forward at a rapid pace. The foundation stones of various projects worth rupees 674 crore have been laid and inaugurated from January to June 2025. The state government is giving priority to education, health and communication systems. Special attention has been paid to the overall development of the tribals. এই ভর দুপুরে আপনার উপস্থিত থাকার জন্য হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সত্যি আমাদের জন্য একটা আনন্দের বিষয় আজকে, এবং বিশেষ করে মাতাবাড়ি কেন্দ্রে এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা এখানে বলেছেন, এখানে আমরা সবাই জানি, এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন যে 51 যে আমাদের যে শক্তিপীঠ, সেটা আমাদের পক্ষে আমাদের জীবদ্দশায় হয়তো আমরা দেখতে পাবো না। এবং কিছুদিন আগে আমি দিল্লিতে গিয়েছিলাম, সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন মুখ্যমন্ত্রীদের একটা কনক্লেভ হয়েছিল, উনি বলেছিলেন যে যে কোনো রাজ্যে আপনারা, উনি আবেদন রেখেছিলেন যে যে কোনো জায়গায় একটা মানে এমন একটা পর্যটন স্থান আপনারা করুন যেটা ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড হবে, যাতে করে ওই একটা কেন্দ্র সব জায়গায় করুন কিন্তু একটা জায়গায় ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড হতে হবে, যাকে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবীর মানুষ জানবে এবং দেশ বিদেশের সমস্ত লোক এখানে আসবে। এবং আজকে এখানে আমি যেটা দেখলাম যে ইউপি জল বোর্ডের যে একটু আগে আমরা যে ভিডিওটা দেখলাম, এবং আমি ওখানে বলেছিলাম ওনাকে যে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যে উনি চাইছেন যে এরকম একটা আমাদের পর্যটনের একটা স্থল হোক, আমার মনে হয় যে এখানে এটা সম্ভব হবে। এবং আপনারা, আমি বলেছি যেন কোয়ালিটি
সেটা বজায় থাকে। এবং সব দিক দিয়ে এখানে নটরাজের মূর্তিও বলা হয়েছে সবচেয়ে উচ্চতম বিশ্বের মধ্যে, ভারতবর্ষের সব জায়গার এখানে সবচেয়ে উচ্চতম একটা নটরাজের মন্দির এখানে তৈরি হবে। তো আমার মনে হয় যে এইরকম একটা অবস্থায় আমি এখানে যারা এই কার্ড পেয়েছেন তাদেরকে আমি বলবো যে সবাই এদিকে নজর রাখবেন, যেটা সারা ভারতবর্ষে তথা সারা পৃথিবীর মানুষ এই যে আমাদের 51 শক্তিপীঠ সম্পর্কে মানুষ জানে। আমরা হিন্দু পুরাণ অনুসারে আমরা জানি, এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তা আমাদের যিনি মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে কিভাবে আমাদের যে সতীর যে দেহ কিভাবে মানে সুদর্শন চক্রের মাধ্যমে ভগবান বিষ্ণু খণ্ড করতে হয়েছিল এই সম্পর্কে উনি আলোচনা রেখেছেন। আজখানে শুধু 51 শক্তিপীঠ হবে না, সেই শক্তিপীঠকে কেন্দ্র করে পর্যটন দপ্তর পক্ষ থেকে সেটা যে উদ্যোগ নিয়েছে সেটা করে আমাদের শুধু রাজ্য না সারা ভারতবর্ষেরও কিন্তু আমাদের বৈদেশিক যে মুদ্রা তার কিন্তু আয় আমাদের বিদেশ থেকে আসবে, বাইরের থেকে আসবে। এবং এখানকার যে আঞ্চলিক উন্নয়ন, এই এলাকাও কিন্তু উন্নয়ন হয়। এখানে বলা হয় যে একদিনের যে কার্যক্রম তাতে করে যে দোকানপাট এখানে তাদের যে দোকানপাট খুলেছে তার জিনিসপত্র নিয়ে যখন পার্মানেন্ট হবে তখন কি অবস্থা হবে সেটা কিন্তু তা কিছুটা আন্দাজ কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। শুধু তাই নয়, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে সাংস্কৃতিক যে বিষয়গুলো আছে, আমাদের 19টি জাতিগোষ্ঠী এখানে আছে, যা আমাদের ট্রাইবেল জনজাতি যারা আছে তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে কিন্তু মানুষ জানতে পারবে। এবং এখানে ব্যবস্থা এখানে রাখা হয়েছে, সে আর্ট প্রদর্শন করারও ব্যবস্থা হবে। যখন বাইরের থেকে মানুষ আসবে তাদেরও কিন্তু সেটা দেখার সুবিধা হবে। তাতে করে আমাদের যে আমাদের যে জিডিপি অনেক বেশি আমাদের আয় এখানে হয়। আপনারা সবাই জানেন, আমি প্রায় সব জায়গায় বলি যে জিএসডিপি এখন আমাদের ত্রিপুরাতে স্টেটের জিএসডিপি নর্থ ইস্ট মধ্যে আমাদের দ্বিতীয় স্থানে আমরা কিন্তু আছি। Apart from Chief Minister Manik Shah, Finance Minister Pradesh Singh Roy, Tourism Minister Suntu Chaudhary, MLA Abhishek Dev and others were present at the event. The participation of the common people of the area was noticeable. और चारों तरफ हमारे 12 सरकारी विभाग हम विश्व पर भारत की सबसे Report from Agartala, Chini Khorang. A decomposed body of a person named Sridhar Sarkar was found in Bamotia. Upon receiving the information, the police of Bamotia outpost rushed to the spot. It is learned that locals found the body of a person with his neck cut off under a large green Gucha Mora Bamotia on Sunday afternoon. Police were immediately informed. Upon receiving the information, the police of Bamotia outpost to the spot. After a preliminary investigation, police recovered the body and took it to Mohanpur Hospital for an autopsy. A police officer said that a 65-year-old man named Sridhar Sarkar from Kajarthil had been missing since July 9. It is believed that the body recovered today is that of the missing woman Sridhar Sarkar. The family members of the Miss Sridhar Sarkar all rushed to the spot. They also said the body was that Sridhar Sarkar. গত 9/7/2025 বিকাল অনুমানিক 5টার সময় একটা মিসিং এন্ট্রি করেছিল। সেই মোতাবেক আমরা খোঁজাখুঁজিও করছি, গেছে না। আজকে অদ্য 13/7/2025 দুপুর অনুমানিক কয়টা 12টা 12টার দিকে একটা খবর পাই এখানে কাছাটেলা স্ট্রিট রিজে নিচে নদীতে একটা ডেড পড়েছে আর জলে ডুব মারা গেছে। সেই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ঘটনাস্থলে আসি। ঘটনা আসার পরে আমরা দেখ পাই যে এখানে পড়েছে। যে মিসিং হইল এই বডিটি তার কি আপনারা প্রাথমিক তদন্তে আমরা আপাতত জানি প্রাথমিক তদন্তে মৃত ব্যক্তি
অতিরিক্ত পথ সেবন করে এরকম একটা খবর। The missing person was all intoxicated. It is believed that the person died after falling into the river while intoxicated. Your report, Chini. Corpse of a person who was a drug addict was found hanged in his house. The deceased person's name is Bip Darda. Incident occurred at Rakhamar Kumgaya in Amtali area. The rising drug menace in Tripura has led to the loss of many lives, highlighting the urgent need for action. Some individuals to extreme lengths, including suicide, when they can't have to take drugs, which has left the local community deeply worried and tense. Such an incident occurred at Rani Khamakum Gatha in Amli area. It was not that Biplab Datta has been lost in drugs addiction that also made him lose his job and everything. He was also disrespected by his in-laws because of his drug addiction. In the end, Biplab committed suicide. The Amta police rushed to the scene after receiving this information. After interrogation, it was known that Biplab Datta had died and his parents also claimed that he committed suicide due to tortured by his in-laws. আপনার কি আপনার ছেলে নাম কি বয়স কোন বিয়ে করেনি কি ছিল ঘটনাটা কিভাবে আপনাদের বা কি তো সব ঠিক আছে তাতে তো এক মাস পরে তারা বালা বুঝাইনি তারপরে বললে বাচ্চা বিশেষ করে হ্যাঁ এবার বলছে সবসময় বলছো এই বানানোর সময় মারা যায় মরছে বিষকে পাশে যেমন তার সারাটি হয়তো মানুষটিকে সব মজা লাগে সার মজা লাগে হ্যাঁ বিয়ে করতে তার শাশুড়ি এক জামাই না তিন জামাই ভালো হ্যাঁ তা বুঝে করতে করতে তার চলে গেছে নিজে বড় আমরা হচ্ছে বিয়ে থেকে করতে এবার যে হ্যাঁ খাওয়া শিখছে এটা তার বউ তো হ্যাঁ তার শাশুড়িতে টাকা দিত খেতে গিয়ে টাকা আনতে বদল থেকে আমরা যাই না আমরা ওইখানে গোবিন্দ বইয়া ছেলে সেটাতে কিলো মরিয়ান দিয়ে মন পর্দা চলছে ব্যাপারটা কিনা আর করছি না ওই তথ্য নীতি দেওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে চান্দি তার শাশুড়ি হ্যাঁ আর এটা খাইতো আপনার এই বাড়িতে থাকে না কতদিন এটা কি আমরা থাকি আপনার ছেলে থাকে না থাকে বাড়া নিজেকে বাড়া নিচ্ছে আচ্ছা হ্যাঁ তো হ্যাঁ তো পাঁচবার নিচ্ছি নেওয়ালা হয়ে যাচ্ছে এই বাড়িতে কতদিন হয়েছে 15 দিনের মতো হ্যাঁ এরপর যা এটা ওই 2 লাখ টাকা লইছে 2 লাখ টাকা লইয়া এটা করবাইছে সরকারি গোটে ঠিক করতে হ্যাঁ কামতে যা করে টাকা দেবো বন্ধু টাকা এই টাকা না যা টাইম করে ঘর কারলে করছে তার শরীর বাড়ি তারা ঘর হয়ে যায় হ্যাঁ এখন যে জিনিসটা রাখছে এটা কোথায় খাইতেছে আপনার এর পাওয়া যায়নি এটা তো রোলপুরি পাওয়া যায় হ্যাঁ হ্যাঁ রোলপুরি আর হ্যাঁ খাইতো বর্তমান হ্যাঁ তো কালকেও মনে হয় করছে আমি এখন যাইছি পরে এক লোক বইয়ে বাস পাইছি আমার কিটা লাগবে কিছু কাজ লাগে একটা বাড়ি ওটা যেমন বাড়ি এটা একটু তোমার শাশুড়ি বাড়ি মাটি খাইতে বাড়িটা সুন্দর ঘর পাইছে ঘর কিন্তু ওখানে আমার নিচে হ্যাঁ বলছি আমার 3টা বছর সময় 3 বছর ভিতরে ওটা বাড়ি খাইয়া দুজন ঘুমাইছি ভোরবেলা মিলে ভেবেছিলাম দেখি দরজা আমি উঠি দেবো এমন হলে প্রচুর ডাক দেবো না বাবা এদিকে চাইছি চাইলে আপনার ছেলে বুকু কখন আইসিনি এখন খবর দেওয়া হয়েছে না আপনার ছেলে বুয়ার নাম স্মৃতি আর শাশুড়ির নাম শাশুড়ির নাম গৌরী তারাকার মানে তারাকার মানে আজকে আর সমুদ্রের নাম হল রাজু ওটার নাম হল ঘরটা
The family member will deeply saddened by this tragic incident, as sensation spread in the air because of the incident. Bureau Report, Chini Khorang. Transport Minister Susanto Chowdhury saw the injured person in an odd accident in the Udaipur police lines area and provided financial assistance for sending accident victims to hospitals treating the injured. Today, on his way to the Bhumi Puja ceremony of 51 Shakpits in Bandua, Minister Susanto Chowdhury saw the injured in an odd accident in the Udaipur police lines area and made arrangements to quickly send them to the hospital. He also provided some financial assistance for the treatment of the injured. Local residents are happy with the minister's humanitarian act. Reported by Rajiv Udaipur, Chini Khorang. A woman tried to commit suicide along with her 4-month-old child by jumping into the Vilgar Vijay River due to the domestic dispute with her husband. Incident occurred at Bishal Bridge, Chaumani area. From the incident, it was learned that Tanzina Akhtar, a resident of Boxnagar Asari area, has been abused by her husband mentally and physically. It is reported due to her husband's physically and mentally torture, she left the house along with her 4-month child. She also said after leaving her husband's house, she stays over neighbor's house, but her husband does not try to search Tanzina Akhtar. Information also came that Sabuj has married tried, which is why she had to leave her husband's house. বাচ্চাটা কি দুষ্ট করলো, তুমি বাচ্চাটা নিয়ে জাপ দিতে লাগে না? তোমার নাম কি? হ্যাঁ, স্বামীর নাম কি? তোমার তো সব ঠিক আছে, বাচ্চাটারে নিয়ে আপ দিতে আসলা কেন? Sabuj Mia reached at the scene after receiving information, while the locals called Sabuj Mia and sent the information to the police. Later, the police took Tanzina Akhtar and Sabuj Mia to the police station. The situation has created a scene. Reported by Jivan from Palghar, Chini Khorang. Now it's time for a short break. More exclusive news and to get the latest dates about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত। প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked.
within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. Kanchanpur police station arrested 2 people with brown sugar. On Sunday, the police conducted a raid at the house of Rajesh Banik based on a secret tip-off. After a lengthy search, the police were able to recover 85 drugs container, 2 mobile phones and cash. After attempting sexual assault, the corpse of a 10-year-old minor girl was recovered on Sunday night hanging on a tree. The deceased child name is Heba Molsom. Police caught Chitamani Molsom and Rajesh Molsom to interrogate about the incident. However, accused Sweet Rupini, who tried to rape the child, is absconding. This is an incident of Kamtingbari village under Jiradia police station. Police and forensic team reached at the scene on receiving the information. The foundation stones of various projects worth Rs 674 crore have been laid and inaugurated from January to June 2025. The state government is working with priority on education, health and communication systems. Special attention has been paid to the overall development of the tribals. Chief Minister Dr. Manik Saha said this while laying the foundation stone and participating in the Bhumi Puja of 51 Shakti Peeth Park in Bandwar area of Udaipur. A decomposed body of a person named Sridhar Sarkar was found at Bamotia. Upon receiving the information, the police of Bamotia outpost rushed to the spot. The corpse of a person who was a drug addict was found hanged in his house. The deceased person name is Biplab Datta. Incident occurred at Rani Khamar Kum Gata in Amtali area. Transport Minister Sushanto Chowdhury saw the injured person in an auto accident in the Udaipur police lines area and provided financial assistance for sending accident victims to hospitals and treating the injured.
A woman tried to commit suicide along with her 4-month-old child by jumping into the Vishalgarh-Vijay river due to the domestic dispute with her husband. Incident occurred at Vishalgarh Bridge, Chamani area. Bringing to you the news of the day. 11 voters of 5 families left the previous party and joined the IPFT on Sunday under the initiative of Regional Committee through a joining program. IPFT and WFT members welcomed the new voters by handing over the party flag. The 11 voters belonging from different political parties has left their previous party and joined with the IPFT with the initiative of Regional Committee on Sunday. রিজিনাল কমিটির উদ্যোগ ভাই সিংকাই সাথিনি গিরাচন্দ্র পাড়া সিংকাই সাথিনি জৈনিক সভা ও সভা অজৈনিক ফাই মানজার ফাইগাছিনি পদ্মমোহন ত্রিপুরার নেতৃত্বে 5 ফ্যামিলিनि 11 ভোটার जों তিনি জৈনিক লাখা अबन बागै जों जारा त्रिपुरालायना हामजांनाय त्रिपुरालायना चिनो हामजाय फाइगा चिन लोगियो त्रिपुरालायना हामजाय एक्चुअली बो त्रिपुरालायना हामजाय फायो कोनो दाबी दावा कोनो राखो पुछानि बागै बो फाइमानियो शुरू जस्ट त्रिपुरालायना दाबी न दिए तिनी गिराचंद्र पाराने 5 परिवार 11 भोटार तिनी पार्टी आईपीएफटी ओ जॉइन फैगा अबन जॉइन जों लामसोइ लाखा पार्टी आईपीएफटी IWFT UIPFT ni president tongo joto khoboi chung tini bongno khabai khugay lamsoi laka okay जों त्रिपुरालायन छानो त्रिपुरालायन जेमन ताबो पद्ममोहन त्रिपुरा हाय बरक तंगइनो जों एवं बिनि फानबाय अबदेति जोंनि सारा गन्दा सरा सारा त्रिपुरा राज्यको पद्ममोहन हाय बरक तंगइनो जों त्रिपुरालायन दाबि जों खायमानो एवं बरक हाय बरक तंगइनो जों त्रिपुरालायन मानाय जों आशा खायै जों IPFT ताबो जोरदार Joining Chulitamo, Hambai, Asuna. Bureau Report, Chini Khorang. The theme of this year Durga Puja was officially announced by Deshbandhu Chitaranjan Club in the presence of MP Rajiv Bhattacharjee on Sunday. A blood donation camp was also organized on the occasion. On that day, in his speech, MP Rajiv Bhattacharjee stated that this year Durga Puja theme is dedicated for the blood donors. He also shared many points related to other works. এখানে আমন্ত্রণ করার জন্য আমি ক্লাব কর্তৃপক্ষকেও আমি অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। চিত্তরঞ্জন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন শুধু দুর্গা উৎসবই নয়, বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতে বিভিন্ন সময় তারা অংশগ্রহণ করে থাকে। আমার আজকের দিনে আরেকজনের নাম আমার না বললে নাই হয়, যেটা হলো আমাদের স্বর্গীয় তপেশদা। আজকের দিনে তপেশদার কথাও খুব মনে পড়ছে আমাদের। খুব অ্যাক্টিভলি এই ক্লাবকে পরিচালনা করা, বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড, তার জন্য ওনারও একটা বিশেষ অবদান এখানে আমরা দেখতে পাই। আর এইবারের পূজার যে থিম রাখা হয়েছে, যে আমাদের ভারতীয়ত্ব বোধ, যারা আমাদের এই ভারতের স্বাধীনতার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এইবার পূজার থিম রাখা হয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাই ক্লাব কর্তৃপক্ষ, যারা এই পূজা উদ্যোক্তা কমিটি, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা এই যে ভারতীয়ত্ব বোধ, কারণ বিগত দিনে আমাদের কাছে যে ইতিহাস, সেই ইতিহাসকে বিকৃত করে রাখা হয়েছিল। এখন বর্তমান সময়ে আগামী প্রজন্মকে আমাদের যে ভারতের ইতিহাস, ভারতের যে কৃষ্টি, ভারতের যে সংস্কৃতি, তার সঙ্গে আমাদেরকে আগামী প্রজন্মের কাছে ভালোভাবে রাখতে হবে এবং তারা যেন সঠিক জিনিসটা জানতে পারে। তার জন্য আপনারা এই যে থিম আপনারা এখানে রেখেছেন, তার জন্য আমি আবারও আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি আশা করি এই পূজার দিনগুলি মানুষকে আনন্দ দেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষা